driver all my life. I'm gonna pack my bags and leave this town, grab a flight, fly away on Benga Airways, fly me high, Ibiza sky. I look up at the sky and I see the clouds. I look down at the ground and I see the rain go down the drain. Fly away on Benga Airways, fly me high, Ibiza sky. We're going to Ibiza, back to the island. We're gonna have a party in the Mediterranean Sea. If I feel all
Taraklava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso.
Radio Samoa, taslima himatolu amo. O te vivi atu ia te oe lea lii ma lo loto atoa. O te tau atu fo'i o wāwenga uma. O te fia ma o oli ia te oe. O te pese lava i lo suafa, le sili ese. Le atua sili ese, o lawa fio o le atua foa. O le pale alii o aunga luenga na e whaia ai le tangata, i lo lava whaatusa. Ai pangā lava lea e le itu mawai le tangata. Ai pangā se alofa i nā tele. E te le itu la foai i le tangata. Na e saunia lava lo alopele o Yesu Keriso. E sa ili le tangata na le iloa i le angasala. O lea, mātou te langona ai lava, le anganga whaaftai, i lawa fio o na oloa lofa wha maoni. Malau le tau i masui i ni o mātou vaivainga. Whaaftai ta mā, sa e tausi ma leo, lo lātou soifua, ma lo mātou wola i le pōngi sā. O le nei wa mātou au lia mai, le aso fou i loa lofa le atuae. E te ofu, e te la eio vi inga i aso uma, a wae ono mea lava ma tatau vi inga i lawa fio. Whaaftai le atuae, e te tausi lo mātou wola i tutonu o maota malawa i aso uma. Ua le ngata i lea, e te malutio lo mātou wola, i lunga a wala i le ulfafu, ma le ulfale. Whaaftai ta mā, e te wha malolo mai o mātou mai, e te wha mai se fo'i i teimi, o mātou wha noanga. Whaaftai iau a fionga pa ia, o le sulu i o mātou vae, ma le malama i o mātou wala. Sili mātou whaaftai, o le taulanga e tasi ai afe. E ala i lo walopele o Yesu Keriso, na maliu ina ia māngalo ai le lalolangi, ma o mātou tangata ngasala. Ia tū mau i lawa fio, lo lava vi inga e le au noa. Mātou te whato ese le ali ie, o i mātou o le whānau ngasala, e le aise mea mātou te sosola ese ai o luma. Ai mātou te langona, le wha maua lalo, ma mātou whato ese atu lo mātou atu ai.
E ui māngalo ai I mātou le toto pa ia o Yesu Keriso e mama ai a mātou angasala. Ta mālo whae, whaamanuia si o mātou atunuu, ma lava singa o le nei aso, o ai fo'i o mawhatia ma puaponga tia, ia iai le alofa o laua fio. Whaamanuia I laua awhainga luenga totofi I so se tovine, ma le lātou ngā luenga fola ia mawani nganga mo oe malo. Whaamanuia I nei alo ma whanau, ia lātou awa onga masuenga I le nei aso. Manuia le tautua le Radio Samoa I lo whaatasi mai. O Yesu Keriso lo mātou elii, ma lo mātou whaola, ua mātou wole, matatalo atu ai. Āmene. Good morning. In this update, the cut to the official cash rate may not radically improve the outlook for many struggling businesses and households. Nearly 2/3 of respondents to a Dynata MYOB survey say the OCR cut won't make a difference to their budgets this Christmas. Infometrics chief forecaster Gareth Kiernan says the economy as a whole is starting to pick up, but many people may still be spending less because they've refixed or refinanced their mortgage at a much higher rate or they've lost their job. People are still, till very recently, rolling off, in many cases, sort of lower fixed rates onto higher ones. There is still a degree of uncertainty around your job security. A reduction in production at water treatment plants after heightened levels of arsenic were detected in the Waikato River. Tap water is still safe in Auckland and the Waikato, and further test results are expected this afternoon.
Watercare Chief Operations Officer Mark Bourne says it's the first time levels have exceeded the allowable limit since 2002. He says it's just one result out of hundreds of daily tests. Bourne says multiple agencies agree the water is still safe for consumption. A Waikato mayor says yesterday's fatal road crash shines a light on the state of the roading network. 13 people were taken to hospital after the crash involving a tour bus and 2 other vehicles north of Tiro. 1 person died, 2 others are in a critical condition. South Waikato District Mayor Gary Petley says drivers have been put under a lot of stress by road closures. These things can happen from time to time when you're dealing with the situation around the national roading like state highways and the detours on rural roads that can cause just as many issues. Immigration New Zealand's denied a visa for far-right commentator Candace Owens. The American's been booked to give a speech at West Auckland's Truss Arena. Australia rejected her visa last month over fears Owens' comments on the Holocaust and Muslims could incite discord. That's news. In sport, New Zealand and England have put together final preparations for the opening cricket test of their 3-match series at Christchurch's Hagley Oval from 11. The hosts still have a chance of reaching June's World Championship final at Lord's, depending on permutations, but the visitors don't. England captain Ben Stokes is struggling with the maths and the duration of the ICC governing body's attempt to bring context to the sport's longest format. It's a real weird one, knowing that you're playing for something over a long period of time. I can't remember if I've ever even given any real time to be specifically thinking about the World Test Championship, to be honest, because it's utterly confusing. And confirmation the Springboks will head to New Zealand for 2 rugby championship tests on September 6th and 13th next year. The All Blacks won't tour the Republic next year as they build up to an extended tour in 2026. That's sport. Tasilimoiva tu amo. I le swafa man malolo tātou whaola Yesu Keriso o te whaatalo whaatu ma whaafeiloa i atu i le awa tele ma le minga o te tawai sa mola o tunu pele le pa ia ma le mamalu a lau whaafonga anga le neita au fou ia malo soifua maua malo le soifua manuia vi ia le alofa ma le anga leo le atua ia leo o tātou whailoa i lumo nuu ai le o tua nuu i le neita au fou i le aso luas fulvalu a Novema. Yeah, tātou tausanga nei lua o lua wha, malo ni, tālo whalawa, and good morning. Ai Samoa si mai alo whaafonga o laupolo kalame o le mahalua le tae au. Radio Samoa tasi 5 amo. Yeah, Natasha Vailua, inisinia o tātou polo kalame o le mahalua le tae au. Yeah, Sarah Patea, whapea fo le awhionga ya. Pesta LJ Lolesio, ia mala oto au auna niwa folau tuli le tufunga taito taloto, ia la tato mafuta se ia pa ia le itu la e iwa i le nei tai au. Ia fatalo fatu i lau fionga le falitua le nei tai au. Natasha, malo lava soifua manuia, malo le usu, good morning. Yeah, langi matafi fo'i lau a fionga le tau sala le nei tai au vi ele tua tatou au lia mai fo'i le nei aso fou. Fatalo fo'i Samoa lau whafonga anga malo lava le fo lau manuia malo le soifua maua ua tatou iai le nei fo'i aso lua la le lei. Yeah, ta asanga i mai au tatou polo kalami fo'i le nei tai au. Malo lava le usu i lau a fionga le falitua nei tai au. O ha mai ia fia lava. Ia lela o mafoi tawa yaso. Sa ole le ni wa folau. Yo o le mea sili ale ngā male manga ia o le fo ko kiki a kingir ka ku ngai vai aso ia a tonu lava. A tonu e anga le mai lava le atua ia ma au mai le malo se fa kingi ai ia wa moni lava tātou te fuafua ma o tātou talo ia au noa mal fa tasi mai o le atua ia o le wa o fa ka fiki ka wa. O le lava malo. Ia wa manga ia malo lava fa malo si.
O se vainga tatou polokalame mo le itu la mua ia nai minute o le tatou lu itau o le nei aso Pastor Rolani Mikaele ia i le kuata o le fitu sauni mai malu le atunu mo le tatou polokalame o le areto o le ola po le tatou malu o le taiao ia le na mai a Pastor Lafa e le kopa toi lima le fitu ia Natasha o le a tatou vaai po o a mea na tutupu i le nei aso luas fulvalu o Novema ia Today in History ia tā le fitu ia o le toi awina atu lea o tatou tala vai whanua i le ngangana Peretania ia o le whaalau teleina fo Ionisi o tala o mea na tutupu i le angata i tutonu New Zealand ia male lalo langi atua po hanisi o tatou tala whaamole Natasha nei tai au O le tala au pito sili la vanu fia whaafonga ia le malo la tunu. O le tātou tala le sa tau mwhai anafi. Ina ia i loa po fia tonu lawa foi. Ia o le ahanga iai, ia pepa u, ia le ulu le sa mala al Reserve Bank, mō tātou uma. Ia mai se la anga ia tulu nei foi vai taimi whai ungo tau sanga i taimi o fia fia. Ia le ngata fo le nā, sasi foi o whaalavlavin tu la mai se taimi o la son nafi. I le nā foi whai tu atu i sauti o la tunu. Ia ma le tele lawa foi o nisi o tūlanga o le ai le nei tae au tātou tangtanga i fo inisi o a onga ia mal whaale tono lo ia ila lātou fo i sua vai ta o mafa e o ngā fo i e lapata ina i tātou ia ma wha amanatu mō tātou ia wālava le tau sisia olso i fo mālolo ina le ngata ia i tātou matua ia o alam whanau Malo lava ia malo le atunu o nisi na tatou polokalame mo le tatou i tū la mua ai sauni mai mo tatou lui tau ai o le alo atu mo le tatou li poti lunga o le au wala. Fatalo fai apsa vale malava ile nei tai ao malo le usu ia malo fo le ngalu lu le po na po e wi ai na ngalu lu fa ali i wale lava va ia e fa ftai ole na fo i wa lia le nei tai ao fo to e tali i maota malawa lungo la la tele taimi nei saunga le mu fi le mu ona ole fo e fa to a mata le tai ao sia ke tu fo ile o ia se fa lava lava tau vale lungo la tele ia paula va ole ia manu ia tele lava le a mata ina fo i ole nei aso i whainga malanga i lunga o ala te tele tautua nā lava o le nā waio a ao malau tau wha tu la whona uma o le ala tele le nei taimi o le tai ao tu la i mai tātou taimi wa iwa minu te ai le tu lai ono. Tasi limo iwa tu. Taimi lunga lawati le e ua se fulu minute te ai le ono, se vainga mata le tala le tau, mo le sila fia malo le atunu, mai le tato ofisa whaasa laune i manukau au kilani, o le mawalunga wha mawina, mo le vevela nei aso, lua sifulu ma le lua, mawa lalo e sifulu ma le ono, le aso atai aolo wha pea, le mawalunga wha mawina, lua sifulu ma le tolu, e sifulu ma le fitu, le malu o le ao o ai le aso atai ao, o winga o le tau, le nei tai ao lo wha pea mai, aua le nei tai au ai o le afiafi ia o se tala fia o le a susulu mana ia mai ai le la o le a laufie le pauna i wanga o na laufie lea o le afiafi ia o le tato ulua i tala le na mo le vaenga le tau le nei taimi o le tai au e fisosoani ai mo au polo kalame o le nei aso. Alo fa Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a
anga le mai o le li o te mo fo le malo si me se la no tatu por kalamba e pe on masan ya pul mar fitu art foi pos fu mar fa vai mai o ia sila fia e ia ona fetala ya tu le o ia ya te latu ina o ia fa aria tu o tau fai taulanga wala tu o ona fa maina le o ilato anu kele la fai ka ula o kusilea il fai upu muri as formali ma fa mai o le tase o ilato ona I lo fa malo lo ina o ia ona toe fo I mai le o ia o vivi atu le tua male le hotele smela titi ale ave malu tau mo o ne aso au ane ingalo le loto fa aftai e ko se furu le pela nga o ia Yesu ona fa tu le Yesu o la ia fa ali le o fai kaulanga e fa maungi ai lo to fa mauina inga wa umba o mo kwa fia la o ri kasi le pela nga ko fo e fa afkai ai vai ko se furu ka kanga o ai kasi ka kanga fo e ve foi malu tau le tala ia te oe mau ngalo le nganga le faftai yo masange ka ko upu voi awange ngalo afi a sionga va ai mangkua usi le pa ke ro voi o ko nga mau wa vai le manga yo nga si voi le me se le manga ia o so ifuanga fa samo e au ngoa male ai la o inga os ni fa alo I se me pe ka ko ia e ka tau wa nga bomboli le faftai ile tu mo le nga fa samo I fa pe nga foi la tatau so se me te iai pe kele pe kiki se me wa embo ia ia te oe le nganga o le faftai a wala fia kalia ai musu e faf ile vi inga ile tu ele nga kai faf kai ga kanga o mai e faftai ile tu le ola male malos don't forget to say thank you amen ia fa manuia le tu ia te Sivala ia masisio nima pese fia ia na vinga le faa ola tanga ia amai fa afeta Yesu ila ualofa o te pese mafa ane tau pelo sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele poto mai tato si ilefa afetai mua mule vinga ya Yesu lo tato matai awa o ya ua mafuai le mafutanga le nei ua fai tato fia ya Yesu ua faatasi mai ia patili mama ese e mai lau siva e matango fiela to faalaina ua suia nei ole olanga ua siva nei faaleanga ua fia Yesu ila faalatanga masisio ma pese fia ia na vinga le faa ola tanga ia amai fa afeta Yesu ila ualofa o te pese mafa ane tau pelo sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele Sivala ia masisio lima pese fia ia na vinga le faa tanga ia amai fa afeta Yesu ila ualofa o te pese mafa ane tau pelo sili ese
na mea oi tu mau pea oi lau pele o te bese no fa ane ene e tau tau pea lau sili sili ese le mana mea oi tu mau pea oi lau pele Tai mi lunga lawati le wa se fulu valu minute te ai le ono. Tau tua Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Ye toi whaatalo whaatu le au whaingalunga pa ia le atua le neita e au. Whapea foi le mamalu le atunu o lo whafonga mai e meise tua a sina sina. E o lava yalo mwhanau o lo o whafonga mai lunga tato YouTube channel. Whapea foi tato apia fo linga o tau umalava. Leo patipatia mai lunga tato leo ai atu ai nei le tae au ma lo lava le usu. Nisi o tau mai atunu umamao whaftai tele le mafuta mai i le nei tae au polo ka lame le maalua le tae au Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Natasha, talitonu o lo manuia lava le nei aso le alofa maleanga leo le atua. Iai nisi tala fia fia sa whailua mai ele Reserve Bank le aso ananafi. Yo ni wa falau e pe il tulanga na mana tua le sa tātou tāli ana nafi le tau le lua leo le whaelo mai ai ia. So o le tala le leila o la ua whaelo mai ma ua whaelau i loa. Yes, o lea ua iei tātou i le vahenga le ua whaai te tia pe o lea ua iei tātou le pau lea whaatesi ma le lua 5%. Comparing o le pau pito sili leo na mawalalo. Talu mai no ve mai le tau sanga i lua afe ma le lua lua suma lua. So o lea lava la o tātou e moni lava e mongi lava e leo makua pa mai ma matua fo ile le mafai na fo ia ile tulanga fa le fainga le olo ia ile taimi le nei le tangata o le tu ile tau se mau ainga ia o le lava o ia nei pa so o le mafuanga o le tau mafai lava fo ile le ia slow down the inflation le olo ia tatou manatua o le na tatou mata mai le nei tau sanga mai lava ina umal covid tatou ia ile pangatia ile sitia o le taunga tau soifuanga ia o le tau mawhainga la le Reserve Bank ia ka mawhai fo ile a mai se sosoangi a kako kau wha ama mai le avenga ina ia tau mawhai tātou ile vaenga le kau support le economic recovery fo ile a mō tātou o le vaenga la le ia la tau loans pela o le vaenga le faltupe le ASB BNZ ia o le fo ila ua whaaitia ia la tau mortgage rate a mai se lava mō tātou ia ia o tātou fale motu ia o le winga la le na o le winga la a whaaitia la le mortgage rate le rate o lona winga ua mawalava noa mō la tau o e tatau na fia sa ili ni fale fia whaatau fale ua o le upa e o fo ila i le interest rate pe o le tulanga fo ila le ia la to fa ila la to fa putu nga tupe ia la tulang fo ile le fa le tele la mol va henga le na ia wa mana tuala apa ule interest rate ia wala iki fo le interest le sa fa mo fo ile ia mo le saving pe o tulang o ia yo nei tule le ia ia fo ia tule le a ole kule le ia mo ka ko lau tele wa mata ona tau pa u fo ile le ilalo ma wa ka fa ngofia ile tau le soifuanga ia wa fo ile le anga ia tu ile taimi fo ile o Sofia fia ia mai la ko fia fai ona to fale ia ole foi ua mawala lalo loan rates mo home owners and businesses ia ole challenge lava ia unga ole a fala ititiele interest rates le sa fa anganga foi le savings a wa pay fa pukula interest ia em fa ia ona mawale saving la po Mana ia tele le fuanga le Reserve Bank a pena e ta ua e ai le e foi le leanga ia ai mana ia tun ta i ele malo le atunu le ma le fa manuanga le wa mai ele Reserve Bank ile taimi le nei o te va ai atu o lo iai o le ta ua ia o le vai tau mafa le o le le vai a uli lea le mwhai o na fesosoani i le soifu o maloloina. Lea la e tā ua mai e ei nisi o vai po swa vai i te pitunu ula i rural areas po nuu tutua oi. O lo tā ua mai nisi a onga peo le ale tala mai whamon mole Natasha.
Mana tua foi o vaenga yo rural areas. E tele lava la ina fai o ala tau wa onga. A onga foi o charter schools. O onga la ia. E governor va pe pule lava la tau ia la tau. E ia lava la tau ia inga ma la tau fai ngai pule lava. Ai i to tono ni usila a toa lava. Na fai la se su enga foi le e sa ili ai po o saunga le mu po soifua maloloina. Le vai le inu e tamaiti o manatua ia lava la tau paipa. Ia o isi o paipa o lai e filter foi lele. Ia na mawhai leo na whaonga e nei whanau a onga. So i to tono le lua se fulu a onga ia na whaatau nuina ai. Ia le nei foi a suenga. A wai pea ma le whase lau a onga. Tono rural areas. Ai lua se fulu a onga nei. O loo maua ai. E le o saunga le mu le vai. E le o le lei fo i le vai le o lo o tau mawhaina e na ialo ma nei whanau. So o le nā fo i la ua langa langa ai manatu. Ma whaape ai ia le vaenga fo i o pūlenga wa onga nei i tua. Po a onga tu i tua fo i ia i te tono rural areas. Sa kakau e te saula o na apalaya onga nei i le matanga luenga wa onga. Ina ia au mai fo i lele ia sapalai mai la tau fangu vai la iti fo ia mota maiti a onga. Ia ai toi o leisi tu o le umi o le process le nani ua folau pe a whaape fo i kau apalai ni me whaape a. But o le whaamanatu o le winga fo i lelo le au mai i se i o tātou tilo. Ona e tā hua tele le whaamanatu lea mō tātou e mai se lava. O le matawha ioi lava tātou o le mau ki ngoa. O lai o ka mai ki la onga. Vele whangu vai. Ukuleleia kua e ta mamti nā ia manai a inga. A lato whangu vai. O na o a le aso. O le saunga le mua le vai le lau tele. O te tono au kilani la tau ia ai pei o nuu i tua. Ai a teo lava ia. O le whaamanatu lava lea mō tātou. Leanga o lea fo e whaamalo sia ia onga. Ia hoa ka mai ki ma avaku le whangu vai. Vatu le whangu vai. E leo le vai sumalie. Wai e si vai inga fu ingale. Avaku le whangu vai wakangi a. Ai manga o e uku ele juice ko kongu ia nga mako a ele ai. O le vai auli, o le vai e sili le nauna tāua. Ai mai se la vai taimi o le a onga al tamai titi ia. Pe o le whaamanatu la nā mō tātou o le ua māna ia foi. I le au mainga o le nei foi tala. Ia toi whaamanatu a tili ia i tātou. Le tātou mta whai ioi. I nā ialo mana i whāna wa onga. Ai mai se foi. O a onga mamatanga luenga ta itasi. A ua le whaakamala i kaunga siaki. A manga siaki le warrant o le whale a onga. Siaki a koe ma vai po saunga le mō tamaiti. Taimi lunga lawati le awa 25 minute te ai le ono tautua Radio Samoa tasili mai watolu a mo toi whaatalo whātul plokalame le nei tae au o tau umalawa whaftai a mosa whaftai tele le mafuta mai lunga le tātou plokalame usupo lava tātou whaftai tele o niu a mosa o lo whaatasi mai foi a pua au tupuola whaftai tino puni whaftai tele, lava le lango mai a tātou polokalame. Whape fo'i lia whale afa le nā waiai ia Saloa Sami, malo to tele lava o tau, whape fo'i UB36, all the way from Team Sunshine, San Francisco. Mānaia, le to tele o tau lo mafuta mai, mona matautia, Saloa Sami, whaftai tele lava o Pina Nonu, ia whape fo'i a Mosa Robinson, Talofa lava Belenise Osovale, whaftai mafuta mai lunga tato polokalame ole malua tai au Howard Sylvester Schroka, malo lava Caroline Tuala, to tele lava oto, whaftai lava le lango ina polokalame malua tai au. Taina atu nei pese, au alofa atu ai, whaletua ia Natasha Vaelua, ia e mese fo ilo nei tangata whaatau waa. Good morning, matalofa. Se la faille aureli, hey, 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 hey. Matango fina wa ila, be asulu ya na yo love duwa. Le mwana ila masina. Oh mata ango be dina tawita, pelanu lanu wa ipe yo susana. Be yo sei a eta oto wa tumunga. Aye tele don't yo we man next to my time afuta o tele pelo ya te ole la fa su yo tua o ila masima
Go to Mokino, who be see Oya, Ole, my with Papa Sata. If a man in all the lay on up to there, love for your love, but still love there. But the lay love for my idea. The man for Ilefuli Malaysia. If a man in all the lay on up to there, love for your love, but still love there. But the lay love for my idea. The man for Ilefuli Malaysia. Hey, 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 hey. Till I fly out of hey, hey, hey. No malau wangan o tu mau be fava mau e malu lava ono Yesu fa mole mole fai ma vai su le ai si sta si polinga mata e pele lava oilo fatu fai uangalo ya oile alu fa male lo tu mau lo sau fo ila sau fa ima io if I lay a lofi, I'm a tie all in the if I long all the lace, find my yourself. If a man in all the lay, I love to there. Love for your love, but still love there. But the lay love for my idea. The man for Ilefuli Malaysia. If a man in all the lay, I love to there. Love for your love, but still love there. But the lay love for my idea. For Ilefuli Malaysia. Hey, 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 hey. Till I fly out of hey, 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 hey. Se mofo mai ai lalo, malola mai le kipi. Ai ewe ke ka alo, o ka meki o mo kele mena kumuri fa alo alo malo mo lalo. Ai afai ai esasi, nginga lau ka ko fai ku fafu. Ai mai ko pule o uma mai ko fia ia le fu e man ko ko. O lau lau ngai ko si ai nga mo mai fongo. O malu mo pa ia e fa me melo ia le loko. Ka ko pala me fa sa ka kula fai. Fai mer ko o nga fu fafu. Fa sale le ala, la ko pule le awa wa. Anga e mo mai pule sale aula. Ai ko pule malai. Ko fa le nga fulu ma fa fonga. Anga i fo mo fa mai e pule sa fo. Tinga o lo malai e si o si o mi e fa le loku vai singango. Le ku malo e pule a sa o lo malai fongo. O maki amaki ai ku au. Solo mai le ku sale ma o kala mala mala mai ku vai kasi fa le ko il malai o kama o asaka. Para o sifo, ma para o le fa le fa e pule palau. I lo malai fongo i veilo a. Se ua ako kingo le kama ma au le lei. Sala fai e o oenga mo e pa i o le kala le lei. Me mika i le loko e fai ma sei. Wa sa fa la le lei. Le muka fai me ma fai lau sala fai e au le lei. If a man in all the lay, I love to there. Love for your love, but still love there. But the lay love for my idea. The man for Ilefuli Malaysia. If a man in all the lay, I love to there. Love for your love, but still love there. But the lay love for my idea. The man for Ilefuli Malaysia. Hey, 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 hey. Till I fly out of hey, 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 hey. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. O le Furniture City I le tolu fitu Sales Yard Road I Otahuhu. E te mawai se ti mea awhale. Mai le iwa se lau iwa iwa tāla. Afe wha se lau iwa iwa tāla. Ma le afe iwa se lau iwa iwa tāla. Maua se tino foa o le potu malolo. No foa ma le lau lau ai. Wha pēr moenga ese ese. Asili atu ma le afe walu se lau tāla lau whaatau. O na maua leo lau pepa tala o loa. E se lau tāla. Ma le isi se lau tāla. Mo lau e ka le sia. Wala au loa le Furniture City I le ono tolu wha, lua lua fitu lima. Ono tolu wha, lua lua fitu lima.
O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo malanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Taimi ilunga le wati le ua toe luas fulu walu minute o na tā lea le fitu tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo ia lo o tau whaatasi ma le whatua ia Natasha Vailua ia ma lo ni tangata ni o afolau tuli le tufunga teito ta loto toe whaatalo whatu le plokalame o tau umalava lo lunga tatou apia fo linga whapea foi le YouTube channel ia ma lunga le awala po ilunga lau le ala leo ilunga le tatou le tio ma upea lau ngila ilunga ile tasi lima iwa tolu a mo ma alo lava soifua talofa lava Natasha o lo o alo atu le malo le atu nuu moaso fia o te ilua te leo tae ao o lo la patai le tatou poloka lame ilunga awala la pata inga lo mai li malo ia mai se fo ile waka kotai te leo tae ao leo te vai atu e iai se lave i lunga le State Highway 1 near Tirau o lo fa iloa mai le aso ananafi. Io e ni wa falau pea ma le se taimi la uli pea ma le tau le lua i le uli le ntula i mai ai i le vaenga la le na i tirau lata atu le intersection le e paraparahumu road o ina tonu a le ntula i mai ai le whaalawelawe so e to atasi la le na maliwai ia ai to se fulu utolu i la tau sa whapena o na awina fo ilele i whale mai o nisi la nei o whale mai o le ana a mawhai o na awina iai i le fsosoani a tatou ambulance ia o le fsosoani fo ia tatou Westpac helicopter le sa ia na nafi e ngā lulue i le tau mawhai fo ilea e ave i lātou o nisi la ia na avatu i Waikato o nisi o lo i Rotorua o nisi Tauranga ia o nisi fo ina awina mai i tātou helicopters nei i nei le tātou whale mai tele i au kilani o le tirulanga o iai o i lātou nei o le aelo o maua o nisi o e sa malanga mai asi po ni turisi ta whawhau but o le tūlanga fo ilele o lo iai e leo mautinoa e le taimile nei pe ai se ana mafua ai po o ai foi ua se ai ile tūlanga lava ia pe foi ana maua i tala ile nei tae au o se tūlanga e tue tilo ai i le tūlanga o lo ia le conditions o awala i te tono ni usila ai mai se lava i nai pitonu u ia pe e faisi mau e se atu mai te tonu lava o au kilani au tū o le tūlanga fo ilele ona o le telo ngei awala e ei awala sa tapunia o ngisi o awala koe whaafou o nisi o awala o la lava ele i uma o na whaataunu winga ia le toe fausia ina ma le toe whaale leia i le taimi le nei so o impact la e ke lea lalo na afianga i lunga o tangata tawhawhao mai ai mai se lava fo i o tangata po lea lava fo i tatou masangi i awala ngei ma ai lava whaale o tonu lunga wala te tele whapene e tele lava le afianga ni wa whalau pe o le tūlang le na o lea o lo tau mawhai e tuli matai po le ale mafuanga ai e teo lava ia o le tāua inga i o koe kilo lava fo i le malo ma le whainga malo i le tūlanga le o lo iai le whainga awala ia wa ka ngangei awala ia makones ata ani wa folau se yo ka kau fa ofio fia kuia e o ale taimile nei o lo iai lava isi vaenga o le atunu mal tatou taulanga nei au kilani o la lava o lo faanga solo ma faanga yoi o lo okela lava le delay le nei taimi o fainga malanga ia ai mai se o le tau mawhai fo lele ina ia awange i kukupangi fa lave le anga ese le fainga tai le nei taimi so o tulanga na o lo iai tatou fa mai se tatalo ia fa mai se le anga o le tua i le ainga foi o le ua maliu ia mai so ila tau awa o le critical conditions le to atele o la tau ia na ave le fale mai na nafi ia tatou tatalo ile ia hanga le leile atu ai nei tangata o le na o mai ta fafao mo e fiasi ia mai mo fo ile la le le ni usila ia e peta ia o tu pai fo ile nei fa lave talo fai ia le na fa mai se le atua e ui lava e le masani tatou ai lau tua mea umai le alofa tatou te alolofa
wha atu i e o loo whea ngai ma lea wha nauanga e wha mai se le atua wha tasi le atua mo i lātou umalawa. Ia ma e o se wha manatu ma se whawhangu mo tātou umalawa ai mai se foi o loa ngai tātou i aso fia. Natasha e se mai tātou tala lea. O lo tātou tala noa tele o tae ao e te whatu ora. Ia e mai se foi le whiangai o le malo fo, le coalition le tolu. Mo le mutaina o tele o ngaluenga. Lea la, o lo ta ua mai foi, o lo iai nisi foi o ngaluenga te whatu ora. Po le mata ngaluenga soi fo malolo ina. O lo tala noa ina foi mai i le teimile nei. Yoe ni wa folau e se le fo le whano no fo le ma fau pe aka kau pulesa ko pe aka ma fau ko ile alofa fo ile ia ila tau o e wa leva tau sanga o ngalo lue i tu tonu fo ia mtanga luenga te fatu ora al time le nei pe ama le fase lau isi o ava noa whainga luenga le ua at risk po le ua ia le tulanga fo ile ua amata ona ma lue ile time le nei ile tau mawhailava fo ia wha aititia ia tangata whainga luenga ia ma ava noa whaingaluenga. Ia whaasao inga le se leng. Mana tua foila i le public sector lava ia. Fitu afe 5 se lau. Lea na soso o mai a le whaamaamulu ina ua amata ia le redundancy a le nei fo imtanga luenga o le taimila le nei. O le tulanga na leo lo o iai nei. Ia o nisi o nisi nei o avanoa o lea e tele ina maafuli ona whaamaamulu e seina pe tau fia le toe whaawawina pe o avanoa i mea tau administration. Ia o ilato fo ia o policy o ilato o e iloina ia vaenga na o ta iala ia ai whapenga fo ila le vaenga le IT sectors o nisi na o tu o leo lo tilo atu iai o leo ua amata o na tau mawhai fo ile ina ia le vaenga le na o vaenga na o lea afia ile telo ilato ia whaamamulu o le financial motivation lava ia ale malo e pe o tau mawhai lava e just manatua fo i tasi ma le 5 biliona le tupe ngau leo lo o tau mawhai alma lo ina ia toi recover mai i le taimila le nei auanga i koe overspent fo ile tau mawhai wale fai mai monthly overspending of around $130 million o leo lo o kau mawhai le malo ia tau fia so ia la koula ia ile whaititia o tangata whaingaluenga o le mawhailala na on tau whaasao ina o le tupe ia ma recover le tupe leo lo but o le impact i lungo tangata whaingaluenga e le whaingo fie ani wa folau ke le lava le afianga o mawhau koe kausa ile o nisinga luenga o le taimi fo ilea o le wanga ia tu whaingo tau sanga taimi tele le mana o mia o se ni wafo inai ainga ia mafuafuanga fai ai di establish langa luenga wa penge o ka le tūlanga e whainga sa paulale me o iai o le alava ele lei ona o tau mawhai lava fo ele junior tangata whainga luenga e tutu malosi ma ila tau nei ia mga lulue pe vaenga le na le Public Service Association o le o ka mawhai ngā lulue manai tangata whainga luenga ia ma avatu fo ele langona ele malo ina ia iai nisi ava noa whainga luenga ava pe fase lau ai ka kaunga sui fo ilele koe kuwaku iai se si tolu se lau ava ngoe koe apalai iai tangata ia wai pe o le tūlanga whainga tale na o iai ele sala le te fatu ora ni wa folau. O le foi wa mai ta watu wanga nui council. Ile taimile nei ia te fo ia. O le wa o tilo tu nei tolu se fulu tasi positions po tu langa fo ia o ngaluwenga. O le fo i wa amaka o nga tau mawhai ave esea. I replace in yava noa se fulu. Ia o makua i le fea i le kai make sense o mawhau tolu se fulu positions ai mai ia o le la aku ia isi ava noa whainga luenga se fulu ia e apalai mai ia lato wha afe fea le to o tele o tangata o fea o le aku e apalai what if e le maua lavala e tangata umanei to o se fulu nei ava noa se fulu o le tulanga fo i le whanua noa o le la wa mai tau atu ia e le na o le te whatu ora o le fo i o ia tātou councils ia o le tulanga fo le na ia ina ia sefe o le motivation fo i fai mai e whaala iki e vangoa ia mawhai o nga sefe le 2 miliona i le tausanga ia tātou tilo pe tangtanga i pe iela tunu whaasawina o kupe ia ai whapenaha o na ta whaaititi ai ia tangata whainga ruenga po a vangoa whainga ruenga fo tau le tua matua le make sense sao le numera le na e o mai ia tato ia whapea mo lea taimi vai mele pese lea e o lea wale sense
le sainga mangaya le mangaya uma o fokuanga uma makima inga sa sikoya inga ua fe ukaliga ai afaya kupe aka veyo ngole sifio le aka makua ile make sense a sole sunga lo wolanga Uale make sense alenge yoranga Kelele au fai ishumale au fai kakala Kalu kalu ai sole lo fa akamala Wa e anguile sabili e pupula o maka Awa o ngei o po ka ke polo o fon mai ikanga au yesianga leanga ai ngolo silo lava exposed o e kama luma salmala silo masia stella wala la fiesta la le wal follow low wai pa ya yelang kom wala firfia kaka ai lele wokileanga sola le amio leanga ai kulilo inga kaka kuli kalo fala le wo pala si Uale make sense alenge yoranga Kelele au fai ishumale au fai kakala Kalu kalu ai sole lo fa akamala Wa e anguile sabili e pupula o maka Malay kau foi aku ya keo e kulo foi kakala maku e se bai no wisu bai de pisigisi ai skangaka ya e fai aku e fai lava loko kala kiki no loko ma ya bai o ke poga o ngalo no manga kua ya e ko kudi mai o maku ma awange i fakai ka i fua le skama de olanga le skama ya kama fai lava o ia make sense la olanga Wat your makas, ma ia kukusa no fai kakala Maro ka ele mama ia so upa Ai soia ia wa paula wanga ole olanga Kako fe ola fa akasi manga ngaleanga Paule mea ia suki mai lo fia fia Suki mai suki aku ai suki fua fua sana ro fa foi man au fai tana para se tu longa lua au loto le ma tu lon top o le ke ta sin te to lua tu longa fa au tui pa tua o we ka fe e se mata ino tanto tu unga de tai au para se tu longa di man au fa pa pa tu longa no o le au ma kono tu longa fitu o le au ma kwa ile make sense ari kama ya mar tanto tu longa pa no de tai au Gafia bonga oi ai soia ia wa paula ba ole Kako feo la fa akasi manga ngaleanga Paule mea ia suki mai lo fia fia Suki mai suki aku ai suki fua fua Ti vamos mole lo ku vai ngai la vei la suki Tulanga lelei pea lava lunga o tātou wala tele se vanga na lava tātou on State Highway se fula maleono I le vaenga le na la tātou Qmel ia olo maita watu le taimile nei o le na lava watau a matamata o na feo lolo mai le pisi o le vaenga le na ia malata lata tuai I Great North Road off-ram lunga lava o tātou State Highway se fula maleono southbound o le alo maita watu le lata tu I Lincoln and Hobsonville interchange
o na ua amata ona tausi tia mai fo ile pisi i le taimile nei Rosedale on State Highway 1 la talata atu i Rosedale southbound o lo solonga le lei anga i atula i le vale na Constellation Drive and Gravel Road area paulava fo ile na le vaenga le na ua amata ona feo lolo ane luna le pisi ile nei taimi o le tae au nisi o vaenga uma wala titele o le na o lo solonga le lei ma file mu pea ile nei fo i taimi ile tula i mai tato i taimi tu es fulma le tolu minute na ta leo le tula e fitu. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whaatalo whatu tātou e tinu, whawhitai, whamalo lava le whatasi mai tātou porkalame le nei, o le areto le ola i le nei fo yaso ia whamanuia tele le tua i te oi. O le tusia mātai o e lima alfa upe iwa e whapea, amu ia e whatupuina le file mu, awa e ta ua i latou o atalii o le tua. O atalii lana winga le vea i atalii ma whawhine o le tua. Au le upulamo o i le aso le nei wo wha autuina whapea, whaatupu le file mu. Inisi upu tausi le file mu. Asu e se whailonga e sili na leo tele whamaunia ai le moni o loutanga talotu. Inisi upu pe whamaunia ai o oe o le kerisiano moni, po o oe o le atalii, po o se hawhawhine o le tua. E le kausu e a pe le su e inga i le loku e ke loku ai, feke loku, fele lotu kerisiano e te lotu ai. A ke loe whailonga sili e ke mauai, atalii mawhawhine o le tua. E ke mauai winga, le winga la sili le ngeina tau o lo tau e Yesu. O le winga lea, o le whaatupu file mu. Ua makua mo o mia i ngei vai tau, ni atalii mangi a whawhinge mongi o le tua, la tu te whaatupu ina le mele nei, o le whaatupu file mu. Awa ewa ai so se vai panoa i nei vai tau tatu utunu, a inga kalesia le atu nuu, so se mea ke iai. Ua makua su e ngakal file mu. Ua kau mawhaita ngata umaa. Ua e kuli ale writer ka ngakaia. E o i vau a inga uso matua whawhinge. E o ai mea whapena i vā piko sili o ngā wāwalalata. Ua le haise file mu. Ai o mea sili la le ntau. Ua makua mo mia i aso nei. Ni tangata la tu te mawhaia. O na whaatupu le file mu. Tangata e mo mia i te tono a inga. Mo mia e kalesia, e mo mia e le nuu, mo mia fo i le tunu, ni tangata whapena. Awa po le alo whai mai, e te alofa i le tua, e ke malama i le tua, ke i loa maka upusili sili umor kuspa ia e winga i le tua tolu taspa ia. Ai a whai e ke whakupuvevesi, e le wha maungianga, o oe o se atalii, po se awhawhinge o le tua. O oe uanga o se profesa i loa mea uma, ai le mongi le o se kali o le tu o bafa le mo kwa mangingol tala tu spai fa mai Yesu o e fa tupu le file mu so el tala la ma na yete mai Yesu amu ia ila to o e fa tupu le file mu o le upula le fa tupu ke le upu le upu ngalue o le veape fa tupu amu ia e fa tupu o le fa tupu la file mu ele se mea nga olo ngofongofo al tangata fo ele ele ngofongofo pe ai loa o ye se ve singa o tupu e kau mafai lava e nga yoi i se ethod e mafai ai o nga maua le file mu ma solve le whawhikauri ama ai ku fo i o finga waku ia ai finga o mai isi tangata a o ngai loa o se mea e finga wa ile i se file mu ia o step back fo o ia ai tu uleva no isi tangata a o longa wha moe ia i u mea uma ile file mu ke lo is ke mo fina uma ele o le malo o lo malo i lo sa ai o le file ale me siri ka o lo mangu malo o le file mu ele le ia le va uso a pe malo o uma fonga i u le ko ele le ia le va o to o le me siri le e vi ia le tua o le file mu awa e ai fo isi tangata ia e pe fo ringa mai ele ka kala
e ke file mu orang ave vesi se veko e malingi lo makape o le file mu e kilo o le tentu se usi kanga ka fa benga e file mu mai amio o loko le makwa le ang faia e o sa eu me fo e kupo ile vesi e tala fa te inga per tala ile si un ngali foi tau le stu si ata ila vanga po fe mai o le ngali e ai foi le rafa matafla kamalo alfa fine file mu e mai o le si aso ya fa ku lo to ina le fing fa fitai ile un sa iri mam ke va ai ya o e polalo inga ya o iske merkelo esle ke le kai e kali mai ke ku ilunga e savali ku fa fikai ale olale mafu olala me fai ke ongo sa I ala ko inga ongo sa inga e mau ai o ele ongo sa I pe a u vesia a fe me tala lum tu ino ke mi u mai ke vesi mai ai pa wala me fai ilo mafu fau e siri ele ongo sa ai ke mi ke vesi mai ai makele mai au tala mai pala wale mai ya ke ole me ke ai ma mai lo filemu o tu lo ilunga o la ku ka ko falta ele se tu lo ya o kango ila pulumu fulungifo fufulu elo ka ko tole se tu vai pe mai alfi a o fai menma pole halo wika ya ke elo ko ru a ke fulu alo ka ko tole me yo lipua fulu fa pelo pulumu ke amalo a o lo fai te e ila sanga ta fa penga ele fa tupu vesi ai mo ko akila makoi o la tu bolang save ungo mea e akili ele ai file mu e tu fa fitai lava mo matou lo fa tupu file mu le va uso wa o matou lo wa fitalai a fai matou le na mea o matou o atali ma fa fine o la fio fa manuia lo tunu o no lo swa fa Yesu amen. Yesu
Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Lea ua tua e 2 minute na tā lea o le fitu o a mea na tutupu I tausanga ua mawai I le nei aso 28 o Novema. Tausanga lua afe ma le lua o se aso whaanoa le nei I te tonu fo I le malo o Kenya ina ua whapena o na whapaina e ni tangata whaatupu whaalawelave se pomu ia ma whapena o na malili wai fo inisi o tangata I te tonu o le atunuu o Kenya. I le tausanga lua afe ma le sifulu ma le lua sila fiaia le atunuu o le ulua I taimi le nei ia na asias o le ulua yaso lea na whaailoa I nai fo I te tonu o New Zealand ia e se vaenga to iti lava fo I sa iai le ata lea ta ua The Hobbit ia e le susunga le na ia Peter Jacksons e pei ona iai I le tele fo I o atati fanga. Le tausanga te siiva valuiva ia o le tausanga le na whapena e foi o na whaalawi loa ia le pese le nei ale tamaitai o Queen Latifah e tā ua o le All Hail the Queen. Pei lava foi na silafia I le tula I mai ai o Queen Latifah o ia o se tamaitai a lawi loa le musika I Amerika o ina le amatanga o tamaitai e pe pese a vema rappers instead o le pese foi lalea. Ia e manatua e pei lava o na iai tausanga ma le anga e mai o musika e pei sa mafuli lava I le tupa o alii. Ia le pese le nei le tu ai ngā pese lea o le rap peita I ane I le tula I mai o Queen Latifah ia o le whaitatoa lea na amatai o na hanga I mai le o tele o tamaitai e pe pese I le tu ai ngā pese lea o le rap ia po le whaatinoina foi o le tūlanga I le musika le nisina o vaenga I le nei aso I ma mea na tutupu ai tausanga mawai. In this update, the first phase of the Royal Commission of Inquiry into the COVID-19 response will be presented to the government today. The government may not release it until next year, but Inquiry Chair Professor Tony Blakely says it should be published and acted on immediately. Among the findings are the impact of vaccine mandates on social cohesion. Blakely says the vaccine mandates cause huge pain to a substantial minority during the pandemic, and the government should consider whether their benefits outweighed harm. More results are expected today in relation to the elevated levels of arsenic detected in the Waikato River. The Water Services Authority says there's no risk to public health and the water is safe to drink. Authority Head of Operations Steve Taylor says the latest test results are due this morning. We're confident that these levels are safe to drink, but we'd expect both Hamilton and Watercare to be acting proactively just to reduce any risk. A blistering end to spring, with the temperature gauge nearing 30 degrees in some parts of the country. A ridge of high pressures meeting a northwesterly wind moving up from the Tasman Sea, drawing out hot, muggy temperatures. Met Service meteorologist Lewis Ferris says the warm northwesterly flow will come with rain, particularly on the South Island's west coast. He says Hawke's Bay is expected to top the country for the temperature. Current forecasts do have some areas maybe hitting that 30-degree mark, but down in Canterbury we're looking at those high 20s. Today marks 45 years since 257 crew and passengers died in New Zealand's worst civil aviation disaster. In 1979, Air New Zealand flight TE901 crashed into the lower slopes of Mount Erebus in Antarctica, killing all on board. The Airline Pilots Association says it continues to support the government in finding a permanent and fitting national memorial for the tragedy. That's news. In sport, New Zealand and England have put together final preparations for the opening cricket test of their 3-match series at Christchurch's Hagley Oval from 11. The hosts still have a chance of reaching June's World Championship final at Lord's, depending on permutations, but the visitors don't. Auckland FC are trying to keep their focus in check as a sellout looms for their next Kiwi A-League derby against the Wellington Phoenix.
Mount Smart Stadium is nearly full for the December 7th match already. However, Black Knights coach Steve Corica says they won't get carried away yet, with the immediate focus being Saturday's home match against Newcastle. It goes to show how big the derby's already been after the first game, and that's one to obviously look forward to, but we've got one game before that to make sure that we get maximum points and to continue our run. And that's sport. Na ua feo lolo le pise o lunga o tātou wala tsele au nisi lani o vaenga fo i le nao o mai tau watu o ua feo lolo lava i le nei fo i taimi le tai au State Highway lua se fulu a southbound i langa i atu i le malai vaalele le na ua faisi pisi la tātou i le vaenga le na George Bond Memorial Drive interchange ia o le vaenga le na ua amata on slow down i le taimi le nei o le tai au northbound traffic o lo soronga le leipea on State Highway se fulu maleono westbound traffic i le vale na Western Springs and Point Chev le na ua amata ona pisi mai i le taimi le nei ia ona whaasol solo atu ai lava lea la tātou i le tātou off-ramp le na at Great North Road on whapena foila i lungo le State Highways full maleono lava the Concourse and the Royal Road o le na foila o mai tau atu taimi le nei ua amata ona slow down nisi o vaenga ona ua amata ona pisi i lungo le na foi a wala Pakuranga Road eastbound traffic o leo lo mai tau atu ia ua whapena fo ina amata na pisi mai tātou ai mai se le vaenga le nā le intersection with Tirako Drive ia o le vaenga le nā o le ala tele le nā ua amata o na pisi westbound o lo so longa le lei lava ia e se vanga nā lava fo i wala tātou i Pakuranga Plaza area ia o na amata fo i lea o na slow down tātou ia o le vaenga lata mai la le nā mō tātou aveta avale uma lava i lungo le tele nei taimi o le tai au Radio Samoa breakfast show ina ua 5 minute te ai le tu live fitu. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. O se vaenga tala tau mo nei taimi al tae au ia lo whailoa mai o le mawalunga le vevela o le aiai au kilani e lua se fulu ma le lua ia ma le maua lalo e se fulu ma le ono o winga o le tau le nei aso e feso soani ai mo polo kalame mo le malo le atunu o lo whailoa mai e waoa le nei aso e ai nisi o taimi o le a lau fie ai e pauna i wanga o tele o le aso o le a le nei aso ia mai se foi le aso a tae au e whapena foi winga o le tau o le a pauna i wanga nisi o taimi o le a laufie o le mawalunga le vevela o le a iei le aso a tae au luas fulu mal tolu a e se fulu fitu le mawalalo o le a iei o se vaenga i le tātou atunu pele i a Samoa o lo whailoa mai le taimi le nei ia o lo pāpā whaititili o le pa'u ti munga o le mawalunga le vevela o lo iai e wilawa o lo ti munga taimi nei lo whailoa mai i lunga le au a vaai tau taimi le nei lua se fulu valu le vevela o lo whaamawina taimi nei a le mawalalo e lua se fulu ma le lua nisi fo e onu ututua oi e whapena fo i le tau o le winga le tau pa una i timunga wanga nei taimi ia whapea foi o le awa ai foi le susulu o le la i le awauli ma le afiafi. O le tala tau le nā mo le malu o le atunu e fesosoani ai ma o polo kalame o le nei aso tofi. Wa ule nei o kasputi alu a wale sui ale ngila ula ule kio a eva mai ina se fulu lima iwa kolu a mo Radio Samoa vevela a Tofa Pe a Tuumuli Ia soi fua oe ae ola ita Ua lolongo le fua ma le pao Sa tua la tula i maia sautao
moni e lau whaalongo Ta fia talia se ta whatawhanga se umalo Oi Samoa Oi Samoa Pea ea sa ufa fofonga I toa fi malie isi o I tulangie Ua e masani Ile ai niu samie Sia unue ele matua mamao E malu lava o le savini I le tafao O le ai ua ese le ova Ma le malae pae Pei o se kiona Oi Samoa Oi Samoa Pea ea sa ufa fofonga I toa fi malie isi o I tulangie Ua e masani Ile ai niu samie Oi Samoa Oi Samoa Pea ea sa ufa fofonga Toa fi malie isi o I tulangie Ua e masani Ile ai niu samie Oi Samoa Oi Samoa Pea ea sa ufa fofonga I toa fi malie isi o I tulangie Ua e masani Ile ai niu samie Tofa Soi fua oe ae o la ita Taimi lunga lawati lea ua sefulu tasi minute te aile fitu Tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo Toe whaatalo whaatu le malo la tunu ua lo whaafonga mai le nei tai ao Mei se fo I so se tu ala ke lope Lalolangi o lo whaafonga mai le nei tai ao Talofa lava malo ni kia ora Malo elelei Malo lava, good morning. Ia, whaftai le alofa le atua, lea wa tātou au lea manuia nei aso. Ia, tātou patipatia fo I le alofa ma le anga leo le atua. Toi whaatalo whaatu ilunga tātou apia fōlinga, whaapea fo I le YouTube channel. Malo lava le mafuta mai, whaapea fo I le lango ina, la o tau polo kalame o le malu o le tai au. Natasha, taitonu o lo o tauni ma tāpena mātua le nei tai au. Awa fo I alo ma whanau, le nei fo I aso fo ia, nei a fo I le whamanatu, e whaise mālua le tai au, mo le mo alo ma whanau. Ia, a o fo I mo a unga nei tai au. Ia, pēna e saunua whamalo, I le ngā luenga mātua I le nei fo I tai au, tal tonu nā fo I ua ma nei le tai au I le ala whai mai, ta pena nei ta mai tia onga, ia whasauni male awa o onga, ai kalo sia ani wa whalau, kalo sia o la ua whiala le awa o onga, ia ua i ele kai au whangale ua levanga pisi ta mā, pisi tina e ta pena, ia le mea ai, ma ka penga ako, a o lala vai le whiala I lunga a whalongo le lei mai la whau kou e, wa ka kaunga kongo
longo foi lunga. Io e so ani o tau ia tamam tina aua le pulesa tamama tina ile langa o la foi e tamam tina fia o e whainga luenga. Ia ai a wha apela ua hangi le a whalkaimingi oka. A whainga mawhawau tama, ia whainga foi au tau karuar ko mo e umi. Ia wha malo lava mātua, wha malo losi to e titi lava foi, ia ona tau leo lau le nei, lau le wha moe i le nei tau sanga, ia matau alunga foi, ma whaailonga, ia le whaaiwina o tau mawhainga alo, ma whanau le nei tau sanga, wha malo lava le ono sai, teine matama, malo long sai a kongu wa umasuenga leisi vaenga, ia o leisi lai to i titi lava foi uma le nei vai aso, malo le loto sele ia te utau. O le mānai whamanatu i le tō tele o alo ma whanau le nei tai au. Sao le sao noa ngat wharetua. Husu ala loa teimi nei sauni lau atua aonga, sauni lau lunch, sauni uma mea uma, o lo mo mia mo le aonga le nei aso. Ia ai mei se foi, o se whamanatu, ai mei se foi, o tau uma lo whea ngai masuenga i le nei aso. Ia manatua le atua whai lau tatalo, ma ia manatua foi. Ia mai le nei tau sanga atua, a whai sa e ngā lue, a Tasha, a whai sa you put on the work, ia lono winga la e te alu atu foi, la e te fia, a wā foi, lana e ngā lue le tau sanga atua, o mai le aso le nei whai lau suenga, wa tuaina o mai le teimi e whai le suenga, a la e te fia alu e whai lau suenga, ia manuia lava alo mwhanau, lo sauni atu mo suenga nei aso, mantua foi aso whai foi ta suenga, Natasha. E maua foi le loto foi ngā le la kua ready, ai foi le stamaititi, e le o ready. Ai le sauni. O le sauni lava mata pena, ia ona le ai ale se tūlanga wha pena e popole ai tātou. Malo. O le ase ta malu tai au, mo le sila film, o mo le whaafonganga mai, o le malo le atunu umaneia, o le astofi. Alai sa whaapopo la le astofi. Ia singa le sa whaapopo mal koko Samoa. Ia nga umalea, o fo ia le pisa i le astofi la tau, wai mwhaila ngā alu kamangangi kai au, alu lewa uli. Ia olo le fiafi whaisina ta o mawhaisui le fiafi la tau ia ia. Mana ia tele, o le tāua, o le malu, o le tai au, po le alaisa whaapopo, ma lau koko Samoa, pe pu le lava oe, tina tama, halom whanau, pu le lava oe, po le alme te fia ai e tau mawhai, a ia whai lau malu le tai au, have breakfast, mantua foi, a whai lau malu le tai au, e te alu fia le aso atua, o na laua uma na whai lau tau mawhtanga, o le tai au. Ia malo lava mafuta mai, toi wātalo whātu, o tō uma lava, o lo lunga tātou YouTube channel, Tasha, tō tele nā tō, o lo mafuta mai, le fu malo, Berenice o so vale malo, lava mafuta mai, i le tātou pulokalame i le nei aso, le soa, fua timu, le alie, o lo whātasi mai fo'i, lunga tātou apia fōlinga, leo nese sio, malo lava soifua, malo le folau, o tau uma lava le mamalu le atunu, o tau uma i atunu mamao, ia ai mese foi, tutonu lava New Zealand, nu tutua oe, malo lava soifua, tālofa lava. Tai natu nei pese, e awa lofa atu ai le ma polokalame o le malu le tai au, mo o tau uma lava. La
Whai milunga le wati leo lua sfutasi minute te aile fitu tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo ia awhale fitu sauni mai tatu polo kalame o aso soifua maua lawa vanua ilunga apia 4 a whapea fo i tatu Facebook. Facebook ma le tato YouTube channel ia me se foi maua le avanua lunga tato telefoni o iwa tolu fitu tasilima iwa tolu i le afa le fitu le na o le tato polokalame o aso soifua a nei taimi au ina atu tato polokalame Think a Minute. It could change everything. Think a minute. Someone said, a great man never loses his daughter's heart. Every daughter has the need and right to her father's love and affection. A young girl said, the problem with my dad is that he's so old, it's hard to teach him anything new. You see, Dad, one of the ways to get close to our daughter is to learn what she likes and enjoys and do those things together with her, like going to a movie, taking walks, or listening to her favorite music. You can always get kids to obey you if you'll just spend time having fun with them. A father I know has a great relationship with his 2 daughters because since they were little girls, he's made time with them. Every week, he takes his daughters on a date to do something special that they enjoy, and he regularly encourages them and builds up their self-confidence so they're strong, secure young women who stand up to peer pressure. They never lower their standards of character and doing what's right. So it's no surprise that they're close to their dad and ask him for advice on almost everything because he's earned their trust and respect by giving them his time, attention, and affection. In fact, if a daughter doesn't get attention and affection from her father the way she's supposed to in a healthy, secure way, then she'll look for it in other men who may not care at all about her. Sadly, some fathers are willing to give their daughters everything except themselves. Dad, your daughter also needs to see you love and trust her mother as you respect your wife's abilities in helping you lead the family, just as your daughter also needs to see her mother daily love and respect you as a kind, honest man who leads your family with love and self-control. The best way to correct your children is to correct your example to them. Remember, time flies, and your little girl's going to be a grown woman before you know it. Raising your daughter is like baking a cake. You don't realize you've made a mess until it's too late. So today, why not ask Jesus to forgive you for your past mistakes as a father and to help you start changing so you can become the friend and strong father your daughter needs you to be? After all, being her dad is the one job no one else can do as well as you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Oh my, il fale o Jehovah.
o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Heat it up when it's drop. Heat it up when it's drop. Heat it up, get it up, keep it up there. Heat it up, get it up, keep it up there. Heat it up, get it up, keep it up there. Heat it up, get it up, keep it up there. Heat it up, get it up, keep it up there. Heat it up, get it up, keep it up there. Heat it up, get it up, keep it up there. Heat it up, get it up, keep it up there. They get right, you got a girl, me, oh my. They got a girl, hold a hero down the bayou. They see Vaughn, the sweetest one, me, oh my. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They put dirt, found in dirt, the place is buzzing. The kinfolk come to see Vaughn by the dozen. Dressed in style, they go walk wild, me, oh my. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and filet gumbo. For tonight I'm gonna see my share of meal. Play guitar, feel for a jar at the gate. Set up a gun, we'll have big fun on the bayou. Settle down, far from town, get in the people. And you catch all the fish in the bayou. Swap these months, fight on what you need to. Set up a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and filet gumbo. For tonight I'm gonna see my share of meal. Play guitar, feel for a jar at the gate. Set up a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and filet gumbo. For tonight I'm gonna see my share of meal. Play guitar, feel for a jar at the gate. Set up a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and filet gumbo. For tonight I'm gonna see my share of meal. Play guitar, feel for a jar at the gate. Set up a gun, we'll have big fun on the bayou. Set up a gun, we'll have big fun on the bayou. Set up a gun, we'll have big fun on the bayou. Set up a gun, we'll have big fun on the bayou. Lewa tātou o mai tātou polokalame o aso soifua. I oe aso soifua, mawala awanoa i lunga tātou apia fōlinga, whapea fō i lunga tātou YouTube channel, whapea fō i lunga tātou telefoni, o iwa tolu fitu tasi lima iwa tolu, ma le tātou e-maili. On air at radiosamoa.co.nz. Taitonu lewa iei tāwa wala au, Natasha e whatalo whātuai i le o i lunga le leina. Patalo fatu. Talo fa. Ma lo sai fa. Tai au. Ia fa ma ole asa fa na ole nei fa mon moleo. Oli mani asiata manreua
A tonelo na sifuru o na tausanga. Ia. Ni mani, ia whamanui atu lea tio ia te oe fōa ene mālosi ma reola ia te oe. Ia alo whaanga ngai watu lo nena o muti ma le whanau manreua. A whapea fo i o mātua o Perry ma Christine manreua. Ia whapetai lava le amanoa. Taitina manuia le aso soifua. Whatalo whātu i lewa mawa mai le awanoa aso soifua. Alofa ia o e meu whaanga o whamamianga le whanau se o tama ia pepa i olo Joseph o iti niu. O tanga ia o ne ia atua i luna uvaru tau tanga. Whale atua wha o poponi jaso stele lo soifua. Tatu ke mafutele nila langi le tumau. Ia lo whaanga whamamianga mai o mātua ia pule mo muia i whasa ma fui fui. Ma uso mo to whaafini a mesi soifua. Uso ia rope i Australia, kai lewa molo o wanoa. Taitina manuia le aso soifua. Whatalo whātu i lewa mawa mai le awanoa. Aso soifua, talo wha. Malo soifua. Ia. Malo Luisa, ia. Mawala o wanoa whai mai le aso whanau whaman mole. Malo te soifua i te o lua le tau sala. Malo. I le nei aso o te awera whamanu ianga ia lo ko ngangi ia ke Cody Brown o le punga ia o le nei aso wa o le atu anga ia le lua se pula mali wha tau sanga le nei aso ia ke Cody so anga e wa ai o tamaiti awa ua to o tolu lavo tamaiti ai onge e alifai ngoenga e kuwai mai le whale kai pe e ke o mai le sulu o le vave au wa e lo ia Tamangu yang ale maya lo setelah kiki o Luisa ama se foi o matua ma tangata uma ngela nani o Samoa Amerika ma Australia o alo fa angale te talo atu ya te o ia e au dia ni sita o sanga e tele i no langa e tasi ai o tamaiti tolu ama se foi lo ko lua ia to anga e fai nguenga Whaftai Luisa, manuia le aso. Manuia poe le tiu te o lua. Whaftai tele lava. So wha soifua. Whatalo whātu i lewa maua mai le awanoa. Aso soifua. Ia. Maka whakulua pa se lua nge kaya. Mahalo soifua tina. O eseta. Sau noa mai e tina eseta. Mahalo lava soifua. Ia, ala tuanga usa o kamangei. Merile o Jacob a kui te vanga. La sulufuru alungi. Ia wa koe runga. Te fulu waluko sanga o longa o langa. Ia Jacob. Ia whamangi ale a koe a koe au iangi ko sanga kiri. Kaile koe lang kausinga mga leo nga yan yoyle kadi. Koe au yengi ko sanga kili. Ya fangia pere kuwa rongola kuwa. Awale pia nga ma o nga ngi pai kai. Kai foi le koe nga lo fai akoi. Pake sia ilo koe mai. Ya fai longa mamia mga mawangi ko sanga. Ya, ma fai fo ai fo e koi. Ai o wing miskele ko sanga paulia. Leola mal si ko sang fo ko ang ai la o ko ang al ile loku ya. Alo fo e o makua. Mama ko lo kinga, mama ko ma kinga lo kama. Ya fo ke le la va ya. Yo anti ya o ya Fatima, ya o se kalaikiki. Ya me se foi ya lo ni ya kaila mo sa se van. Ya mo uso ya extra mam ai sa. Apianga lo kama ya chali se van ma kari. Ya pasi si ya lo fanga lo nena le no te ponga se ka. Ape que lea ni o flauma. Mama tasa mole awanoa ngelo mkua. Tai lava e seta ma futamai. Alofa kui, alofa kia mama te. Whaptai lava, alofa atu telefo e mo oe e seta tina. Tai lava. Ia, soifua ia, soifua.
Tasha tai tono lo iei ta whaamanuanga I lunga le emaili, ma le apia fōlinga, whaamanmole. Ia, ta matatu lunga le apia fōlinga, o lo iei whaamanianga le nei mea se fulu tasi ene le. O alo whaanga ma whaamanianga o la se whanau o sia utamateine ia afi tasi. Afi o te taltonu e ala te sauni I le ngaluenga o le nei tae au. Whaaftai le tua lana tausinga I ate o e ua e toi au lia mai ai le nei aso e whaau popo I aso o lo wola. O le whaaftai alo tina I ate o I mea uma o lo e whaia tono le tātou a inga. Whaamanuia le tua e lo wolanga ma ia e tu mau I lau teine le lei. Alo whaanga nā ma whaamanuianga mai a inga o lo tama, a inga o lo tina, ai whaapea o tua ngane yasi aki ma le to olua ya Queenie, tasi ma le to olua ya Violet, suli ma mole mau. Ai maisisi o uso e to tasi ya Rose, masianga wo ya Dish. Ai afe ma afe alo whaanga, e le ma vai mai lotina I a se fulu tasi ene le. God bless you afi, whaafitai tele. O leisi o tātou whaamanianga mea alio ainga a Peramo leo whale tangoai, whaamanianga mō Jelena amo whale a whanga. Happy birthday Kenge Samoa Tonga, manuia lo lua se fulu ma le lua tausanga ma loe le lei kenge au le lei tahine alofa atu a inga uma lava I Alaska ma New Zealand. O lunga wata I meli lea foila o lo iena I whaamanianga, leo le atau mawhai atu. O le whaamanuianga mai a siolo mate. God is good all the time. Amen. Mātou te whaamani atu le asa soifua o lio va ai mamau. Whaaftai le atua malana tausinga. Mai seo lana whaamalo longa I a te oe le tama. Lio whaafetai I au ngā luenga le lei. Ai mai se o le lua tausinga whai pea. Ma le uso I a fionga. O lo o whaia I a so uma I le vaainga o maalia. Wana o le atua lo o sila I a luanga luenga le lei, wana o le atua foi, na te whaamani atu I a te o lua, lo o lua alo lofa whaamaoni le tausinga o maila. Alo whaanga ma whaamanianga mai le tātou ainga atua. Sili alo whaanga mai a taulamango, siolo ma le whanau. Leo, enjoy your special day. We love you and God bless. O leisi o whaamanuianga au mai I a Susi ta ase. Whaamanuianga la sa whanau le atali I a James Anna Money Henry Smith. Mai sa tu I atua ma au kilani New Zealand nei. O le aso luas fulvalu Novema wa atua I aile luas fululua tausanga o lo wolanga. Whaaftai le atua mo tausanga tele wa ia tausi ai pea lo wola ma maua le malosi o lo e sapi ai nei. Aua lava na ingalo le whaafetai ma le talo e whaafoi le tamai taimi uma. Happy birthday James, alo whaanga mai yo ainga uma. Pe ia lao ta whaamanuianga na niwa folau o le nei tae au. Malo lava Natasha, o e pe lunga ta I meli pe eise whaamanuianga na mai Elia family, po le nawa o mana. Tamwhai atu I whaamanuia atu le asa whanau o le awhawhine I a Sarah Maria o nei e atoa ai lo 5 tausanga. Whaaftai le atua I lana tausinga. Whaamanuianga mai o mātua ia mulianga tele, Johnny Masia, ai meise o tuangane ia Zeno and Zylo. Whaaftai ia whaamanuia tele le atua ia oe Sarah Maria. Lunga tato I meli le nā. E penesa Michelle Ella whaamanuole. Tasha, okay. O le vi inga le atua le whaatitia le ai le nei tai au fou. Ona ua aulia mai e le tamaitai ia e penesa Michelle Ella. Lona lua se fululua tausanga. Whaaftaia le alii ona o na tausinga ia te oe le awhawhine. O e tuputupuae ma whaonga ina ai lo soifua i au tā leni musika. Ua tuina atu ia te oe e whaonga tatau. Tō anga e tatalo tau mawhai e sue se lumanai a wā le tau tuaina o le ainga. Ma ia avea pea oe ma whaataita inga le lei mo nai o tei laiti. Happy 22nd birthday Nisa. Alofa anga mai a papa a so mua.
Nana or Nana Elisabetta. Mo ainga uma I nei mangele. Enjoy your day, Nessa. We love you. Happy birthday, Epinesa Michelle Ella. Yeah, masalo la o ta ole na Natasha Fafatai. Yeah, ole na. Yeah, mai le pulenga fo ia tatou ala leo whaasalau nei, ai mai se fo I ma uele nei tai au, ia, momoli atolo whaanga, ma whaamanianga mo o tau wasa soifua, ia anga le leile atua, toi tulu ini sausanga sele, ia awa fo ia au tau mafutanga, ia maainga ai mai se o nai whanau. Pere manu ia tele o tau wasa soifua, ile nei aso se avakse maa pese, whaasisiva ai, o tau uma waulia o tau wasa soifua, ia ai kelenga masisiva kui I mo o tau, whaafia mo o tau, ia singa pāki la ikiki, ia foi singa barbecue, ia wa mana ia foi le na, manu ia tele o te wasa soifua. Happy birthday to you all. Oh
poha o ngisi o kafa anga kama le kau mui mui ma le ola fai kala le loko le anga e mafua le kau la malama whaakata pai kala whaakupu whelau lau wai pula whasia sia sua su e bebes wa anga e whai whamanga i au ke le whai ki o si au ka leni ko sa o mele au ma ia ato e le whane Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Tai milunga la wati lea ua toe se fulu minute o na tā lea o le valu. Tā le valu le awina atu lea tātou tala mai Samoa. A le tai mile nei e fia e wha lea atu lea wa ilunga leina o le tātou falta vale o lo iai tātou le awhionga ia ngalman mana Tasha. Leo whatasi mai ilunga le awhionga ia ngalman mana i le tāpolo kalami le nei tai ao. Fatalo fatu malangang faalo alo e lawa fionga ngal malmana le nei fo i tai au malo lava le tawa tai malo le soifo manuia tato au lia fo il fat fitul nei vai aso. Ya le ngang faalo alo fo le ngang fatai le ngang te fie fa fela e toil nei tai au ia te urua tau sala malo lava fo le tawa tai malo le usu malo fo le tau tua tunu fo ila le vi inga le rilo to soifo tau tua che ola vai vai le ngang tai le soifo lau le le tunu tato au lia fatapiti longa lemlonga lofa malo lava le soifo manuia. Sa o le lava fo le saunoanga ana le se anoa lava le atua ia e le tai fo i ona tatou au lia fo i le nei aso po a fo i moi mitinga sa ia ana na fia ma ana po ia ana le lo fo le atua po penei ia e le mafai na fa tau no wina ia ai o le atu o tia lava no e lawa fionga e fa masau sauia ia masau no fo a fo i le fa fonga anga asio tatou atu no e tu sai fo i le tautua. Oni le lau saunoanga ia wa le po fai tau le tamau a inga a niu ia na le ala baila ni tai au i oli no pe fa fonga malo se e wilia ia fa tai mo le no le ni tai au ia talo o man via pele sunga le ia tavai ia fa felo ia toi foi le sunga le ia tavai le ni tai au ta molo tunu pele malo le folau malo foi le soi fomba via malo foi le nga lue le nga tai lea au na tofia le tua sos fata fai taulanga ane uta mamantina matua sinasina le atunu pa ia malu fa ale malo le ngatai le lo le atunu usu atu le nei taia la tau mana mai foi tonu fa fenga venga lunga la tele ia ai tonu fo la mo te tau singo tatu matua ta lo fa lava malo le un sai malo foi le tau si ainga vaina penele tatu tautua vai lava nafi mata ona ngatu solo atu ila tau wa maua tatu fatalanga ia tatu fainga me alofa mole krismati ma le tau sanga fo bala tua tolu a feta la le tupiolo o faina nei faina me alofa pe fanga ina le tatu onanga ile ngata ilea o tatu trade-ins trade-in for cash po le lava le tau o faina ila tupe mo lau vale o le tupe lava fu le nai tu ina tu pa di tainga foi o lau vale o faina is fu tolu afe patasi ai malau me alofa le tolu afe lona winga spulu no afe lava le tupe e te ave seina mai le tatu aunanga ai fai e te ave ina se tulanga o te tatu discount ia po le tongi o ni au pili ma fuala nga ia le tupe e ave ese mai a tatu se le ni lona winga ele ma fai ona ave uma ia tatu promotion stay me tasi tu patasinga ai tala fu pena ile ia inga na finance ama final atu paia lona winga ele a fia pua lau fainga me alofa banga na ai ua le ma fai on file finance ai tongi sa tole il tatu a iona pso na fa so ila ia le pe fa so ala enda ia la se le do baua o ba ila na tauna mala bla ba yai tele stato fa talaga pe sumbali watu ile tatu ofisa ile lua balu Atkinson Avenue ina yoto ia pe fa tantonu lava Pompensini Portuga King ile tu manu Princess Street Atkinson Avenue au le situ wala o ile tatu unanga fa ba ale chimana tele na una ia tatu taval fo brand new cars al Mahindra tato XUV 700 pa pena foi tato Scorpio pa faingo fie ia tato uma taval fo po tato used car e te anga ba alava ia tato fainga me alofa ele leile na e te sauni mai lava wei lo tonu pule al melo e pinangalo yai
whamanatu atu i le mawhaina e veni a tātou promotion se lua i le taimi e tasi. Tele a tātou use card pene ia tātou spulu no 4 high ace, caravans, le ngata poilea o a tātou piki apu. O le tasi o tātou promotion salo iai o le piki apu lea Al Mahindra. Lua whenua wha e whaataua e wha whe tā la le whainga mea alofa e whaina toa tu ia te oe. Ia whaatasi e malau trade-in po le alawa tūlanga lo iai. Ta lia so tūlanga lau trade-in, whale tonu pe pole tā vale, ia peleini pe pole tā vale, la vea le tā vale le ola, pele umana tongi ia on tātou titiro foi le iai pe mawhai on whaatino lau tausanga e fuafua le tupelo o runga o lau tā vale. Tele ni samtalanga balau mai le lua fitu o fa o lua fitu o no le mamnunga tātou taimi, lua fitu o fa o lua fitu o va se lau chimana mertasi, o va se lau faunu lua o no lua tasi tātou telefoni balau fua mo nutua oi. Nutua oi lo silfia a approve le tātou tasanga e tongi atu le partisa le valele te suma iai pekina lo sa ia pe reimburse foile le ticket po le alawa le tūlanga na e o mai ai e o la whapenan tātou whaasoa anga iai. Ai le leilo whaasoa tai mai lunga po le tātou messenger Facebook i mana tātou emaili o le gmana.wholesaleorders@gmail.com le tātou emaili mo nisi whamtalanga mal whaalalo. After I tele tātou team le nei tai au anga lele tue po whanga matiute tue le nei aso e matwhai tātou saunga Samoa pasoi fuia. E whionga le nā ianga alu malemana ma le Gmana Wholesale Orders Samoa pe ona e whaafonga le nei tai au e whaaftai tele foi i le tautua i le nei foi a tai au le aso tofi manu ia tele lava foi toenga o le nei aso i laua whionga. Tale valu Samoa ia o le whaapoponga le nā o a tātou talafou mai Samoa mo le nei foi aso ia mai se foi o lau whaafonga anga i le nei tai au. Take me back, I wanna say. Take me back, come on girl, and take me to the island. Come along with me, feel the jungle breeze, drinking rum and cola under the coconut tree. When you see my people walking hand in hand, there's nothing better than living in a jungle land. Take me back to the island, jungle water, yeah. Take me back, I wanna say. Take me back, come on girl, and take me to the island.
Take me back to the island, jungle water, yeah. Take me back, I wanna stay. Take me back, come on girl and take me to the island. Eva Malipese, Malol Fafonfonga Samoa, Malo Foileva ile musika, Radio Samoa #1 New Zealand akoa, Simpson, Usi mai alau whaafafonga, telefon mai Samoa ya so taitasi, wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whiwhiwho e whatalofa i o tātou utino, o le neu tātou wheroa i le nei o se fau, i au si mai alau whaafonga. E tau te la wafe tā lalo nofo ai tā la fuai le pūlenga wafu a Samoa. Le company whai whaivo le deep sea mai seina, e ana wa whangota ua wha umatia i le malaya po le afi, a o taula ai le wafu i sale le longa. Ua wha iloa le ai tā la fuai le minister o pūlenga wafu le Samoa Ports Authority, le tō wha olo a fua fiti wa ai. Ina ua moa i eise wheso o ta inga i le po ana po, ma tāpā ai sona whina ngalo e tūsa o ia wa whangota o lo taula, i le wafu i sale le longa. Wharia le minister o le whaamtalanga ua o atu na ofisa, ua ngau pe bankrupt the company seina, e ana ia wa whangota. Aina mafua ona ave taula i sale le longa, ona sa wha noa le wafu tere ia pia mo le meritele, le ana wha o ngā le talinga malo le fono, a malo le tāmpulenga. Vaa ngau vaa le company foi le company ia e ka o le deep sea o vaa le isa vai ke masalo lava po o le se fulu vaa la ye ki sa vai ai fale kwa sa ko o vaa ngal company wa ke ia wa mo wa mal fam kalanga ngau o mai amako bankrupt the company ia le ai ko makakawhainga ruenga ia sa ia i rungo vaangi. E o ngam ka upu i kakawhainga ruenga wau kera uro inga po le meo koe fo i la koa kungu. Po whaingira ko maumanga i ngei Samoa pea. O le maka upu i nga maka upu kau immigration. A waa ia sa kele kai kako wafu maka huku. Ia nga o mai lor kako medivoi le ale sa whaunga le chaukom. E o whailore lau whakonga i o ile mako pūlenga wafu e ave ese wa amakai. E o ngā ave lole whaapakai o ngā kakoso uma e mako tapouts wa anga e ave isa wa. E a mare mea ngai o mare taiming e o makuale koe o ngongo mea se sa kampani e fiu vo isu e contacts ngai ai me i whafu isenga. E se koe kari mai. Ngai ai lava le aka ngā sent mai e kia o vai a kua kakoso i pinge voi le o tala le wha me wape o bankrupt the company. Wa le ai ma se koe kari me se meli e kulanga whapenga. Ia, o ngā whairola i o le mako kala. E sirila le ave o se mako kala sanga ka kufa msingonga. E au mai e se la kufa kunga fo elea inga i mawhaionga o ngā on pe mawai e kako purenga wafu ia waa ia. E ai se i whai e se mako whakauku i kau whasku e mai mako kupera ngā lae o le ungo ofisingi e purenga o e whaskere o la i karafunga e le kampani i alea. Ia pe mena ngā o lae kura i meisa wa i le mūlea ia. O ke le mwhainga o karangoa kupe i se anga mūwai.
Ai pe ole kulanga nga o va foi ngai o tanga vai a mal fa fonga foi ela tunu o va ai la lo kula fongo lo office i le Main Street e ka kaulava o ngai ile o fenga luenga e lungo va ai o makwale ai ma se o ko i lungo va ngai se fu ia e pe la le kulanga nga o se upule kulanga foi le kula i mai ai o le mala i lungo va ai ia ele o mau e mako kulanga nga okay lo la waka ngu usava i utak pochi kai pia la wo a ver so ngai e timkanga luenga foi mu e minge so ngai le kinga yo le mele e fia sei tala fure ngo poi kala foi le company de singa i de kako pulenga wa o lenga foi lo mai pulenga i ke o kursa se me o kursa la wafi ia le kuranga o me fonga lenga mafuai o nga fai mako karsanga i o ile famasinga o nga o lenga manga koe whakau kui vaia si kau fasku e mai le kupele ua le maua kakopu lenga wafu ia lako parking fees o ia marifaunga foi le kise kongo lungo le wafu o se tala noanga mara mi staff la wa inga mga aluenga te tele e au fiai le pulenga wafu le tō whaolo a whaafiti wa ai. Mai au inatu le nei ripoti e le i wha mautu ina mai, pe fia ni wa a whangotana fia le wha avelawe tau mu, le ana tūla i mai le aso lulu le vaso nei, i le wafu i sale no longa. Le aso luas ful tolu ma le luas ful wha, o le masina le nei o novemba le tausanga nei lua o lua wha, wa wha mauina nei tala wha asolo pito le atina o tangata tā wha mai i Samoa. Ona o aso ia na fe aide ua futere ia pia se meritere la upasese, ma taula ai le po atoa, ai anga i pasese no nofo i fale tari malo ma fale apitanga, taula la tamai le taulanga. O se teimi mua lea ua taula ai le po atoa se meri le wafu au tua le tunuu, ai ta fafau pasese i fale kalapu ma fale tari malo, ma fea foi o tatu fale ainga, moni tau ma fitanga. Wa faalia le pulenga o tangata ta fafau mai i Samoa, o le company o le Beef and Brothers Enterprise, na wala mai eilea meri lau pasese mao se tau mawhainga lea company ua whaatino, ina ua mai o na awa iatu i se whaata singa tere lea tina au tūlisi, mai meri lau pasese na whaia lea i Amerika. O le tausanga nei ua whaamawina ai fo ila o whainga o meli, e luas furuono ua awhero tātu utinu. Ma o le luas furu wha ua mai o na malanga mai ma pasese, ai to e lua meri te tele o le a awhero tātu utinu, ina nā masina fau o te sema. Stasi leo tautua i la atina o tangata tā whao, o lo tele ai se leni o lo maua mai ai, o meli la o pasese. O le sitia i peo tau mo whainga le toe whaafo i o le atina o tangata tā whao, i se tūlanga siri atu na maua lunga ma le lei o wale tautua i no tūlisi, e whapenao na awhele atunu. O le ua wha i loa i pūlenga o tangata tā whao, le te tala i nei o se isi au nanga tau wharetani malo ua wha au popo i isi no fuanga, o lo wha mautu ai malo tā whao mai whafo, ai mai se fo i o tātou lava tangata, o lo wha o ngā ina au nanga wharetani malo. O le Survivor Beach Resorts i wharelatai, ua fausia i le no fuanga o lo i eise matawhanga tere la uneone, na pu e ai le ato le Survivor, na se whare televise i Amerika. O te tala nei mo malo po o tūrisi tā whao, ma le lau tere le atunu e fia wha o ngā ina, lea whare tali malo. O le tali ngā malo talua i nei le whono malo le tāu pulenga, na wha mautua i lea whare tali malo nisi o tai o malo, ma lato usu ngā whono. Ma o se au nanga o tā ua e le pulenga o tangata tā whao, na vi ia ona o le lei tā pena i ona vaenga uma. O le company ana lea whare tali malo, o lo lato pulea fo i ma wha ngai o ia le whare tali malo lau i loa, o le Rainmaker i Amerika Samoa. O le talaina o le Survivor Beach Resorts, o te talai le isi whai te toa, mo awa noa whainga wenga. O le tau nuona o mai se whai unga le whaamsinonga mawalunga, i le talo sanga te tala i tua ma le vai ngā leo leo, le toa sfultasi o tamatane o le nu o le whanga o li, o lato i oe le morianga o le wha o lima, ma le morianga o le ave wha malosi o se tangata. O le au le solulu le vaso ne ina whaatu langa au mai e le wha ai unga, a le fionga i le wha amsino o le wha amsinonga mawalunga, le sunga le i atau o le Sir Darrell Clark. Pe tai ua talo sanga le lo ia o Alex Sua,
O lo tūlai mo i lātou o mo lia i se awanoa, se i sira le iai i tō laulaunga leo leo, e whaasino lea i morianga, ma tā pāni fina ngalo i lātou o mo lia, pe lātou te talia pe te ena, tō laulaunga leo leo i morianga, lea tā ua o le police summary of facts. Las faride nei o le ato e wala ua i le tāro sanga i te tala i tua, po le bail application, a i lātou o lo mo lia, ai ua whaaua upea na tāo fia uma i lātou e to asfultasi, e au fia ini matai matau le lea, e whaatali se whaai ungo le lātou tāro sanga pe talia pe le ai. Las faride le vai o so asau, o lo whaatulanga e lau wai se whaai unga i morianga o le whao lima, ma le ave wha malosi o se tangata ua i oina i lātou, o lo tāo fia, wha pere to tasi o se isi fo i matai, wana i oina ia morianga, ai o lo te te e le morianga o le whaia leo se tau wha matau, e wha o ai leo ti i se isi tangata. O tau wha i wiu le nei masino November, ai fōtua i maile masino wha i o le nei tau sanga o le awhenga i eile to o te reo tangata whainga ruenga i le malo, wha pēr pīsi nisi tu maoti ma malo longa, o le kirisimasi ma le tausanga whaurua o lua rima. O mautua so malo o lor kirisimasi ma le tausanga whauru tātou tino, le epa u le asolulu luas furu lima, ma le astofi luas furu ono te sema. Whapea le asolulu le asomua mua Januari lua o lua lima, ma le astofi le asolua o Januari o le tausanga whau. Mo tangata whainga runga uma le malo, wa iei maso malo o lor komisi, po Commission Holidays, e wha o popo i aso malo o lo masani o kirisimasi ma le tausanga whau. O aso malo o lo i o komisi, mo le au whainga ruenga le malo i Samoa, o le asfareide lua sulfitu o te sema, ma le aso ngafua tolus furu, ma le aso lua tolus fultasi o te sema. O le isi aso malo o lo komisi, e mo na o tangata whainga ruenga fo i le malo, o le asfareide tolu o Januari lua o lua lima, au lumana i eide to ea e uma o tangata whainga ruenga le malo, i le aso ngafua le aso ono o Januari. E iwa au nanga le malo e patino i mtanga ruenga le awha au au nisi o lato utautua, e mana o mia pea i teimi o so malo lo, e pei o le au nanga le soifua malo loina, o leo leo ma le vaenga o le fui mu ma ngā ruenga la veai, o fiso le tau, o le ofiso ngā ruenga la veai i teimi o wha vlave wha le natura, wha pea au wala o wha saralaunga i le tio, ma le televise o lo pūlea le malo. O tala i o le ne yaso, E silia ma le se laufale o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga e le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si anturu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua i le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō loa inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga wala umai le olua tasi o Valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info at pacific40.com. Tamile nei wa feo lolo lava le pisi ia manga yatu ina mamafa nisi o vaenga o le tato o wala tele nisi ne o vaenga o le olo ua slow down tamile nei o le tau State Highways Fumalino westbound anga yatu i le taulanga i le off-ramp le na i Lincoln Road ia e whapena fo ila i le latato le on-ramp Patiki Road e whapena le anga yatu fo i Qmeo o le tamile nei o le na o lo o whailava fo i le sile mua tato mai le anga i mai lata mai le Westgate and Waimoku o le na fo i ua amatona pisi Route 5 southbound Auckland Hamilton ia whapena fo i le vao Hangaia Road and Awhitu Road o le na o lo pisi le taimile nei lunga o Nera Road northbound mai tau watu lata atu le off-ramp le na i Birkenhead Avenue ia whapena fo i le on-ramp le na i Killarney Street southbound o lo ua mai tau watu lata atu i Esmond Road le na ua pisi le interchange ia whapena fo i le anga i atu le on-ramp on State Highway 1 State Highway Lewis Fulo lo mai tau watu i le taimile nei Plunkett Avenue overbridge eastbound i le anga i atu le na anga i atu i Wiri Station Road faisi pisi le taimile nei whapena fo i le mai tau watu on State Highway Lewis Fulo Redoubt Road southbound faisi pisi State Highway Lewis Fulo Lava Beta Drive o lo mai tau watu fo i le taimile nei wa pisi anga i atu le on-ramp le na from Wiri Station Road State Highway Lewis Fulo Lava Coronation Road faifo isi pisi mai ia malanga atu le on-ramp from Beta Drive o nisi na vaenga o le ua mai tau watu
tātou whai lava se pisi o tātou lunga le tātou State Highway 1 Northern Busway Takapuna area leo fo ua mai tau watu o le nā ua pisi i le taimi le nei Northbound Rosehill to Papakura lava o lo tu mau le pisi Takanini whapena foi o lo ua pisi tātou on Rams le Great South Road Northbound o lo whapena foi le tātou off-ram le nā Takanini interchange i le taimi le nei Papakura towards Beach Road o lo ua mai tau watu foi whaisi whio lolo le pisi o tātou i le nei taimi o le tau nisina o vaenga maswinga ua iei tātou wala tele le nei taimi whio lolo le pisi a ngai na mamafa ina was full 5 minutes te aile tu lai valu. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. O se vaenga i le tala o le tau mo le nei taimi o le tae mo le silfia malo le atu nuu. Ia mai le tātou ofisa whaasa lau nei i Manukau au ki lani o lo tu maupea le aoa o le tau i le nei taimi o le tae ao o le mawalunga le vela wha mawina e lua sefulu ma le lua mawalalo e sefulu ma le ono. O se vaenga tātou atu nuu pele i Samoa o lo whailua mai taimi le nei o lo o pa whaitisili ia o lo o pa uti munga ia mese foi o le mawalunga wha mawina e lua sefulu ma le valu a o le mawalalo i le tātou atunu pele i Samoa lo whailoa mai e lua sefulu ma le lua. Se vaenga i nu tutua oi, Waikato, Rotorua, Taranaki, Manawatu, ia ma Whanganui, Nelson, Belina me o lalo, tātou nu olo iai Queenstown, Dunedin, Invercargill, ia o lo whailoa mai foi tele o vaenga le nā o lo langi le lei i le nei aso lua sefulu valu o Novema. Ia o le tātou tala le tau le nā mo le fesoasoani ma o polo kalame i le nei aso. Talofa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia le ngila o le kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa bevela So, watsele o se fulu ma le fitu minute te ahi lei tu lai valu manu le taola Radio Samoa ia lana Samoa wa e whaafafonga foi ia i le tatou salafou o le nei foi aso e awala mai le au aunanga le fionga ngal malmana ia whaftai e foi le tautua e mai se lana au aunanga umwhai e foi na longpui e li leo o tau mamalu ia mai se foi se mātou foi whaalongolongo atu mautino atu ai foi ia me o loo tutupu mai foi o le atutupu sa tutupu o loo tau mawhai e fo ia ile nei fo i taimi i te tono se tātou malo ia tāua lava le nei tura o le tatalo lava ina ianga le leile atua ia sau mauli le whainga malanga Samoa e mai se le whainga malo i le nei fo i taimi te toe o le nei tau sanga ai o le so mai le tātou le tātou polo kalame le malo le tae au ia o tātou walanga upu wha Samoa. Ai le i o Tasha ni tae au, ai le i o le ta alanga upu le ni tae au. Mana ia le tātou toi asia tu ma whamanatua tātou tū la whono i lunga le awala. Ai me se fo i le anga atu mo le weekend, le nei weekend. Tele fo e tātou tālonga, tele fo i nisi ua a mata fo i o na a vea lato waso mālolo. Ia e whamanatu ai e me se lunga le awala i nu tūtua oi. E me se awala pe o nei tai au lena tā ua e ia cones ma me o ngaluenga lai whatau no ina le teimi le nei. Ma nei fo i se whamanatu te tātou polo kalame o le mālua tai au. Ia lena. Mana ia lena, o le sausisia lava o tū la fono, ia ona saunga le mū lava lea, ia mai se lava fo i lunga o pākanga, ai lava le pākanga e te sila fia i le te tau ona pākai, ia whaamole mole sefe singa se e lengi a wal whai unga kausanga, whaakau e meka aloka mai ki, ia sausisia le lei, ia vaenga o me te sau fo ina pākai e tātou tāwal.
Ia mana tua fo ile paka le masani na o atu ele to tele ia le o tangata uma tasha lo fa pe atu to fa pe fo ia lo fa mai le plokalame malu tai o le fa manatu pe ona eta o le paka o lo ia paka fa pitoa moe o lo mo mia so soani ia lai luma o tele o maota o lo fa tau no ina inisi o aunanga o le nala e tau na awa fa Britania o le disability parks le to tele ai o lo ia lava le fa ilonga po o le badge le ia to tono ta vale e loango fia o ta vale le na e tau ona paka ona Tasha a fa te paka ina ai le tau na e paka ai oka semana io se fa manuianga pe a fai e te paka ina e fia foi pe alo se lau lima se fulu ni flau se lau lima se fulu o lo ia alawa a mata ua alu ilunga i le fitu se lau lima se fulu so lungo winga la e tau na utangia foi le na faalinga mai ia tato li malo ia mai se foi tu la fono leo fa tatia mai le malo i le na foi fuanga ia Samoa malo lava toi fatalo fatu le plokala me malo taiao i o to umalava lunga tato apia folinga malo lava soifua lunga tato YouTube channel talo falava ia fa pe foi lunga tato oe o lo malanga i lunga ala o lo mau pe launila i lunga le tasilima iwa tolu mo. Polokalame o le tātou alanga upu. Faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusful lima November se ia ulia le aso se fulu iwa o teisema e anga wa uma ile se ia jono manu ai ile luse lau lima sfurtala pepa me alofa fa ile se ile aso se fulu iwa o teisema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu ile Radio Samoa wala ulo le Pacific Finance Limited ile ovalu se lau fitu fafa lua fitu mo nisi fa amtalanga. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. E le toe au whangaina le la au ua uma o na tātulanga. O tangata e ngā lulua i le uluwhanua e masani o na usu li tae ao. Ia, po se isi taimi foi o le aso. E masani o na wha moe, e tori se mua. Ia, po se niu fo i e inua i ma tau mawhai. A o ia iuta i tonga vao. Ia, awa fo i se whaasiri ngā malosi. E masani la, e whaila na au whanga i le whau. Ia, po se fua. Ia, po se fue foi. Ia, po lona lava foi ie. O isi taimi e le mana o mia ai le au whanga. Awa iai ni ua uma o na tātulanga isi au ngā tūpulanga o le ainga ua muatu. Ma ua whaingo fie o na e ina le niu lea. O i la e maua ai le alanga upu lea. A e tau atu loa i se niu ua uma o na tātulanga. Ia, o lono winga. E le toi mana o mia se whau. Ia, po se au whanga e tā ofi ai o au i tonu. Ai o le nā lava na o le whaingo fie ua na o lo savarivali a ilunga e tori lau mua. O upu e whaawinga i se mea ua maea o na whaatulanga ma ele toi whesilingia pe whai iai se isi whaafinaunga. A whai o se whaatau o whale upolu ia o na whaapele o upu o le tuua. Ia, le tātou whale upolu. Manatu lava i nei tae au, tātou te le toi whemate ai. Au mai sau tau whina ai o te talitonu, le tātou lava vāna no fuai, e le toi au whangaina o le la aua uma o na tātou langa. O le winga o upu o le tuua, ua uma o na maio io, o ia lava e te tau o na launga.
I le tau whaia fo i se whaafinauga I se isi o I lantou o le lantou whale upolu e fia launga. Ia, vanga nā ua fina ngalo ia e lafo ia I le launga. E le toi au whangaina le la au ua o na tātou langa. Manuia lau whasonga le nei asu. Tā alofa Samoa, wau le nei o kāsputi alu, au wale suia le ngila ura le kio. A eva mai I le se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Taimi lunga la wati le ua lua sulfa minute te ai le valu tau tura Radio Samoa, ta si lima iwa tolu a mo, Tasha, fata si mai tawo, o Chris. Fatalo fata Chris nei tae malo lava o ha mai oe. Tae mani ero fole jola uo, wa mi auto ni fu tae o. Iere ro famlanga leo le tua ni fu tae matang no fie tau le ro fole tua. Le fa me le mau de ta to ni fu tae o foi mai. Ai fai ale li mo oro mau alunga. O lo wa tua foi o le papa lea o te malu wai amen na pe me alfa malo si mo ja to ni te o pe me fai le di mo to olo mo ngali fe no winga to mo le aso ni ia fai le to mo to olo mo ngali fe na fe me yo to o lo tua foi o le papa lea o te malu wai ia no winga to foi o le papa le to malu I te mio fafita ulimpo puanga li fena to ora le aso ni to mautino ia fai le ni mo to olo mo linga ma fere to mo to papa to malu ia li fena fena to mauna mo to ni fita ni tere to mo to ka please la friend ne ya sofa
Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Toto mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusile tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Talofa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fabitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua ono o tasi lua lua. O iva lua ono o tasi lua lua. Faftai. To e luas fulvalu minuti ana tālea o le iwa, suia le alu na foa, so mai le tō whā, po le whetalainga ia titia, mo le polokalame o le fia mai. Ia, to e whātalo whātu, le malo le atunuu, o loo whātasi mai lunga le tato polokalame, o le malu le tai au Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo to tele o tau mafuta mai lunga tato apia fōlinga malo lava soifua manuia lunga tato YouTube channel malo lava le fōlau le mamalu le atunu toi whatalo whātu ai le au whainga luenga pa ia le atua I so se whata whaitaulanga whapea foi tua a sina mafuta pea mai o lo manuia tato ngā luenga mo le luma nai whaftai tele lava ia toi whatalo whātu foi o tau umalava lo tonu o tau a sa nei tai au lunga awala nisi o tau lunga nfoafi nisi foi o malanga foi atu I atunu umamao whatalo whātu le plokalame lau breakfast show Radio Samoa 1593 Tasha malo lava le whamalosi. Ia, talitonu nei tai au. Ia sa tala noa le baka lea mo ta ngata. O loo, mo mia le fisosoani. Ai, o loo iai foi isi baka o loo lapata I mai iai ia li malu malo. Po le waka kotahi. Po o mea whaingoa ina o parking zones. E le ngata na I li malu malo. A whapea foi le waka kotahi. A o matanga luenga ese. Po le ase tala mai whamonmule. O lo iei se tama, o lo o whaisana whaitionga fo lele ia ma au mai fo I lunga o a tātou tala fo I tātou te talatala noa I le nei fo I tai au lunga le staff. O le tamale, o le whailang complain. Ai o se hotel sa iei masuna a inga, no fuai ta whawai. O na halu lola ia le tau mawhai fo I lele o le akwe lo akula koe piki malako a inga ave. Peitai, o le whawhita auli, e le ingi parking zones fo ia, po parkings ale hotel lea. E pau le parking la iai, o le loading zone. Ele mga kulal ko inga lea, whaonga loa, le paka lea, o ke aluai, au mailo a inga langa lea ia masai si paka. Which is, ia te au, e sa o foi lale manatul to ina lea ia, o le tu la fono lava ia, o le whamanatu fo I mō tātou, e mone lava, pe kau kou ke oaku ele o yeise ta avale lunga le vaenga le loading zones, ia manatua le ia tātou, o vaenga ia loading zones, e whaapikoa lava, mō ka avale ia la kou ke kiliva inga, pe la te service inga ia mea tau o loa, ia po o parcels, e iei la vaenga ia o loli, o couriers, o ta avalena po o vaenga na e mawhai, o na whaonga ina, ma o la tau foila, le na e alai o na whai pakana. So, wake ila lako inga nga kele iloa sa isinga iai, a wake ila lua ko langa pili, o langa sala e fast food sala, iyo o na whai ti o ila to ina, le anga, ele hengi pa kanga I le no whanga lea, e mawhai o na pakail ta avale o
na au mai le na ainga ai peitai ia o le tula fono lava ia e le tatau ona paka tatou tavale mo ka ko uma lava foi la fa fonga mai foi le nei tai au o fautuanga lava nei mo tatou ina ia uta ngia le lei awa o kupe mai mau ani o folau kupe mai mau wala ngai fast food ka la pe alua ku foi ile ko nginga ko se sala fa pe ia ai ele lei foi la le fa manatu ai o la vaenga ia fai hotel a fai ko hotels fai mangi paka wale o le ko akele ma ko e fio aku ia le ngo paka ai ma waing ma ko sala a wo ele make sense ia o fa manatu le na mo tatou a nga ngai vai kai mo fa kaunga o le foi la o aku le pisi ke le na tau su e paka nga ia ngo sa i lava ngo sa ai sili ngo se fer fast food kala ia ngai lo le paka se o le si mea a Tasha leo ta ua le tu a tawana pulenga hotels po so se matanga luenga lava ona iai paka e mawhai ai ona e halu atu paka mo si minute ia po le a foi pe ala tamalea a le na halu atu e piki mailo na a inga ia a leo wha pia mai le loading zone lea e le mo lato e te tawana wha ngā ina le ka paka la e wha avanua mai tutono le ka paka a sa o le loading zone lea e whainga tā fōi mo e o loo ngā lulue. Lea whao ngā ina, lea fōi loading zone, pēa tā ua le nā, o le utangia pe ona tā ua neitai au e Natasha, o le nā lava a whaimai a loading zone. Ia mai isi mea, o le si mea lo te loa Tasha, alu atu, o isi vaenga e le o iaini lato signs e ta tau ana whai loa mai ai. E te iaua o maua le sala, ala te whapea, o te leiva ai se saino lo whapea mai, e whaasale paka ina, po se loading zone, o le si fo i mea na, e te tauna mata alai, le mamalo le atunu. Ai, mo isi fo i le ngata la i loading zones ina, ai lo iai fo isi matanga luenga, i whale ngase, whale mai, iai fo isi matanga luenga po pisi nisi, e ai lava loading zones, e te tau ena mata ala, ia, ma o se whafangu lava, mo tātou ma lava, pe o oe lava Tasha, ia, maniwa fulau foi, ia, malo lava, toi whatalo whātua le polo kalame le malo le tai au, i o tau ma lava o lo whafonga mai, ia, to tele o tau lunga tātou api fōlinga, ma le YouTube channel, tālofa lava, tai nātu pese lea, mo o tau foi mai, tātou li poti lunga o le awala. 3, 2, 1, let's go now! We'll pull up to the party, something. If they cool up, twerking, something. Tonight I can't stop something. Don't know they can go something. It's a birthday girl, get it something. Dale loca, toma, something. Dale loca, toma, something. Another ready something, party, something. Hey! Boom shakalaka, shakalaka, shakalaka. 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 Kung lunga si vale kuma aku ola ang musika. Due lunga malalo ay awale ko siya ile maso. Si va fika mai ile pese ma fa eva ilau va alele awale ko siya li se de pe ale sam sau kenye. Si va mai nga si va mai nga si va mai la. Iya si va mai la musika. Si va mai nga si va mai nga si va mai la. Iya si va mai la musika. Valeu, ore pum shakalaka. Valeu, akanga fa kenye kenye sigla palapa. Viva mai mai makala ko akele fole au kaula malama mafia ikele la kako le ai umanga le lava. Siva mai nga siva mai nga siva mai la. Ia siva mai la musika. Siva mai nga siva mai nga siva mai la. Ia siva mai la musika. Shakalaka, shakalaka, shakalaka. Boom, shakalaka, shakalaka, shakalaka. Boom, shakalaka, shakalaka, shakalaka. Show me. Sigo pea oi lau kenge mafika o wai de pito le pese. Wali o akanga ka wale ko yang o ini panga. Vai fale le yau tanga e pasa fo ile si fale anga o kenge ai lo kai oi ka malala. Sigo mai nga sigo mai nga sigo mai la. Iya siva mai la musika.
po ko le fanga u fisi ma ku failo ia e ku sa o lu se siva kope ma siva ke le va a umolo le po fa ai u le fa lue lu ma lue la lo lue fa alo siva ma show ma siva mai nga o siva mai la ia siva mai la musica siva mai nga o siva mai la ia siva mai la musica e vai de siva la se pe la le fuerza siva mai aka mai como que me sa faca vai kama ma kwa e si lo wa aka wa pe la we si mai lungo lo podia mai como la ia tears un volcán por posa pisa sound oh mai no se cago vai vale e yo siva mai nga o siva mai la ia siva mai la musica siva mai nga o siva mai la ia siva mai la musica. Tu mau lava le feololo o le pisi le traffic le taimi le nei mahanga ia tu lava fo ina mafa. Tu mau pia le pisi le nai le va o Papkura to Takanini on State Highway 1 la talata atu le on-ramp le na i Great South Road. O lo mai tawa te fo le taimi le nei fa pena fo i Penrose i le anga ia tu lungo le tatou interchange le na i le State Highway lua se fulu le fo i o lo mai tawa tu le taimi le nei faisi pisi mai o tatou. State Highway 1 o lo mai tawa tu Papkura to Beach Road fai lava si slow down o tatou i le vaenga le na ai mai se lava lata le on-ramp na i Settlement Road. State Highway Lewis Fulu, wiri to Redoubt Road, faisi pisi o tatou. Ia e whaapena fo i la Redoubt Road anga i atu i lunga o le tatou State Highway 1 interchange pe a whaapea o le anga i atu tatou northbound. State Highway Lewis Fulu o le whaapena fo i Lambie Drive i le va i atu anga i atu Weary Station to Maule pisi i le vale na Route 5 southbound towards Hamilton o lo maita watu o lo whaila voices slow down o tatou e mai se lava le vaenga na Afitu Road area i le tūle na rural whapena fo i le northbound lo slow down tatou anga i atu Pukekohe South area. Route 9 northbound o lo whai voices slow down towards Welford i le taimile nei southbound i le vale na o Kumeu and Waimoku i le nei fo i taimi o Nera Road whai voices slow down o tatou le taimile nei near the off-ramp le na to Birkenhead Avenue ia mawhaasolo solo atu ai lava fo i le maita watu Esmond Road to Birkenhead o le nā fōi ua whaisi pisi i le nei fōi taimi o le tai au nisi nā o vaenga o lea ua maita watu tātou vaenga nā o slow down ia whiololo anga i atu i le pisi nei taimi o le tai au malu le tai au Radio Samoa se fulu ono minuta nta leo li tula iwa. No ue Samoa e wai la le vasa la le oe inu o le vasa.
teine Samoa ya mala mala maleta ina le sua le palua va male sulla tonga ya manatua utupula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu ya tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole show te fi lo malu Silly, silly, low, loto. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. A wale suia ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Taimi lunga lawati lea ua toe se fulu tasi minute ona tā lea o le iwa. Tā le iwa a wina atu o tato tala fou a tautua lea fionga le whatua ia Salavao Masimino o le tā le iwa a wina atu ai tato tala fou i le ngangana a Samoa mai le afionga le whatua ia Salavao. Ia e suia fo i le nofoa su mai le tōwhai a tia e whaatasi atu i le tato polo kalame o le Fia Show. Toi whaatalo whaatu le polo kalame le malu tai au, nei tai au, ma mafuta nei ma le afionga le whatua ia Natasha. Tasha, toi ta whaatalo whaatu le malu le atunu o lo patipatia mai pe lunga le tato YouTube channel apia fo linga ia whapea fo i lunga tato lunga wala i lato le tio. Ia, malo lava ia tau uma lo mafta mai i le nei fo taimi o le tai au. Fia lava le tua ke lope lo e maua mai ai ia le mafasa launga po e mai mua mai ai ia ma ua au le leile nei tai au. Ia toi fata lo fatu ia tau uma lava mu ia le uko kiki ia ngama ku muli le. Ia fata lo fatu pe ia tau fafta ia tau lau tau tapo inga i le nei tai au. Tato mafuta i lunga pe ole e. Wale na, lo to tere o tau lo lunga tato ape fo linga nisi o suafa o lo iai Corretti Tuala, Mike Williams, kai Salina Tamati Tufunga, ia to tere la tau nisi fo i o lo o alolofa mai o Amelia Famoana, o Marietta malo lava soifua whaftai whaatasi mai. Selina Siosi o lo lunga fo i tato apia fōlinga whaftai le mafuta mai. Ane Lucy Mila, Salpista o lauwai se fulutasi o tau umalava to tele o tau whaftai lango ina polo kalame le maalua tai au. Ia moli atu alo whaanga i le sunga toi ina Seattle. Sunga toi ina ia nofa inga moi ia whapea fo i le whaletua ia apaula o lo mafuta mai i lunga le tato ala leo le nei tai au all the way from Seattle. Alofa tele atu tama matina alofa le atua manuia o loa alofa atu mai New Zealand. Ia whapea fo i Tasha o te loa lewa umal teimi o ta aso soifua o lo o tau whaofi mai ai lunga tato apia fo linga. Manuia lo aso soifua pe manuia le aso whanau, ia, o le tama lea ia Solomona Tito, ia, o le atali po le tama lea ia Solomona Tito, o alofa anga mo lo aso soifua po lo aso whanau. Happy birthday, Mona. Happy birthday to you. O alofa anga na mai le sunga tui ina, maftanga ma le tina ia la ia whapea fo i lau e ka le sia le e whaka asa i wiri. Ia whapea fo i na iau mātua. Le sunga le whaia onga po le sunga le o ia Tito ma le whale tuea le uta Tito whapea o grandparents i le awhionga a muli au solo ma le whale tuea se fulu tu i fua. Ia ma loto o a inga uma, ia ma mato uma lava nei le Radio Samoa manuia lo waso whanau
mona tito. Ia whapea uma o tō uma whamanatuina tō waso soifua le nei aso. Tasha, ia taritonu, ia lewa o mai foi isi ui foi o le tā au nanga le nei tae au. Tu atu le awa noa i lawa fionga mona i alo whaanga, ia meise foi le tā whātua whaa. Ia whaftai te le lava, whaftai atu Samoa i lau whaafonga le nei tai au. Ia mes whai o lau tāpua inga ma lau tatalo, manu ia i fo i le au nanga i le nei fo i taimi o le tai au. Ia manu ia te le fo i atu inga o le nei aso i lau sunga tau sala ni wa whalau. Ai whapena fo i Samoa le atunu pele, ia manu ia te le utau whaivalo filima o le nei aso. To e whaupupu atu i whaamanuanga wasa soifua. La tau uma wale ma whai fo i ona pa au mai whaamanuanga i lungo tātou apio fōlinga po le YouTube channel, au lo whaamanatuina o tawa soifua fa amanuia tele le atua manuia tele fa amnatuina o tawa soifua tatou feilo ai I se aso o mua i le lofa malanga leo le atua to fa ia soifua. Malo lava I loa fionga whalatua tau tua le nei tae au, manuia lava singa le nei aso sa mola o tunu pele, whaftai tele le mafuta mai, manuia lava fuafuanga le nei aso tofi, lua sfulvalua novema, lua o lua wha, a lofa tele atu, soifua ma ia manuia. Six, 5, 6
se ia ni maia Pupula malo si mai fo ile fetu o le aniva Waunga solo e iai mapua o toa Sau upu malu faa o la totonga Talo fai le tangata o la masano salo Sinai o lo manao ma fau fanga wa fela nula nua I mole tamaitai fa anau nau ngau le ma fau fau fa anau nau ngau le ma fau fau e fa alo to tele ona o le temini I mau mau ne I e fesilingia o so fa Na ole taimi e loa ole mea moni Talo fai le tangata o la masano salo Le vevela o le toto o le mawhai ai o na ngalo E tali masani o oi ai se aso Faato sinai o lo manao Ma fau fanga wa fela nula nua I mole tamai Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o aola pi marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O te whawhaino I atu I lau whaafonga angaile nei fo I tae au ma lole soifua manuia. Usimai ala whaafonga o talala radio Samoa. A liu le toa tasi ai manu nu ale sfulma le tolu tangata I le whaalave lave na tula I mai lunga le State Highway tasi la taiti rau I la wauli ana nafi. Te au le lua le ana tupu wai ma e whaafale mai ese na ave I tangata manu nu ai au fiei au kilani, fale mai Tauranga, Rotorua, ma Waikato. Ripoti o le pasi ma le taavale le ana la vevea ma e sfulma le tasi tu risi sai to tono le pasi. Ese mai le pasi ma le taavale na feto ai o le afo ina whai nai maisi taavale lua. Whaamaunia mai e St. John le sfulma le tolu tangata na ave le whale mai e au fiei la ato wa whaamanu alia ti ngā ina whaapea manu anga miti. Wa te ena le immigration a New Zealand le visa Candace Owens ma e whaapea wa whaia a o whaasai fo I au Sitalia. O le entertainers work visa le ana whaatalo sanga ili tama ita itu sitala mai Amerika e fia ulu whale mai ai I New Zealand. Pei ta I lalo tu la fono lo lima ta ita inai whaai ungal immigration e le mawhaiona talia se tangata o le afo ono o whaasa mai seisi atunu. O Owens o le ana whaasai au Sitalia I le masina talu ai ma fua il popolenga. E ono whaatupu ai le vevesi ma fete e na ifina ngalo tangata ono mata upo lo o ia lau ngaida. O Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, ma Brisbane, le ana whaape whaiai tau talanga Owens ma o le ana whaamoe moe e ui mai ai fo I au kilani le masina nei. O le Trust Arena le ana whaasala lau e whaiai tau talanga Owens I nei ma I lunga le upenga tawha ilangi le ticket booth o lea wato e tolo atu I le masina o Februari lua a felua lima. Tasi tesi 5 miliona le whaasalanga tupe lea ua whaasala I le whaamisinonga le Kiwi Bank. O le wa e ina le whale tupe mo lianga na whaia whaasanga ia te ia I le o le system to e umio na whaawau peona le sao pe meni e totongi e ana paanga tusa le male tolus fululima afe. Whaamawino tupe nei e le isa ona to e totongi e paanga le Kiwi Bank o atu I le ono tesi 20 miliona. I se pepo whamtalanga lo ta ua le komisio pisinisi. Wa mafua I le o le system to e le o na whaia siaki e mauti no ai. Le ato atoa o ngā luenga le au whai ngā luenga. Ta wai o lewa mai ona toi wha ato ese le whale tupe ma o lea fo iwa wha ngā ioi le toi wha fo I atu o tupe a tangata na a fia. Tusa lea ma le iwa tesi 2 miliona. O le masina o mati o le tausanga asau
Lea o loo wha moe moe tatau ano o atu iai wa uma ona toe wha fo i uma tupe nei i tangata na a fiai. Walata mai le aso e alo i eitu la fono le a wha malosi ai whainga fo e wha tawai le awa malosi i totonu au kilani. O swinga nei o le ale ma whai ona toe wha atau se awa malosi i tua to le tau le iwa i le po ma e le ngata i whale o lo wha tawai awa malosi ai wha apea supermarketi. Mo fale ainga mapaku o le alawai wha atanga sa ia o atu le tau le wha i le tae au pe a whai o whafo ma le taulanga wha atau au kilani e iai. A o le tu lai tolu i le wawe au pe a whai o totonu o le taulanga. O se tasile neo swinga whaauwhi mai el pule ngā nua au kilani. I lalo lana local alcohol policy ma o le asunga fua le aso iwo te sema e alo i ai. O le sini o le nei swinga o le tu i titia leo le afianga o tangata ona o le awa malosi. Ma ua tele tausanga o tau mawhai mai se iau o mai ai. Ina whaato a wha mautu i le masino au puso. Ma tala whaaiu, ma mawhai le au whai ngā luenga le soifua maloloina le isi vaea lea fo i wato e whaailo mai. Whaailoa le Public Service Association e lata i le afe 5 se lau ngā luenga. O lea wato e whaai le soifua maloloina e vaea, ma o tutonu o lea o whai, o loo iei le fitu se lau e le o ngā luea ina e nisi le taiminei. O i lata umanei o lo i tutonu le Data and Digital ma le National Public Health Services. Ripotia le ti o whaavau malua ni usila. E o atu i le 2 miliona tupe ta tauona whaasau mai i le Data and Digital i tutonu le tausanga. Ma o vaea wato e tautau e whaasau mai i le 10 miliona. Ai se tali mai le Minister le soifua maloloina Shane Retty o lo o ia toi tua ia uni e se whaamaumaunga po o whai numera nei o lo o latu toi whaailo mai. Fai mai ele so upo le leiba i le tū tau le soifua maloloina, ma o ia fo isa a vea ma Minister le soifua maloloina le paia inga whaato a umatu, Dr. Aisha Vero, sa ma fai lavona whaasau mai ngā luenga wa tautau i vaea pe ana whaapea, e le leona whaatupe le malo au nanga wha le soifua maloloina. O Talanalo Radio Samoa, manuiele nei taia. Santa
mawhai ona awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. E oi te bele wati leo as 4 minutes o te le Julai vale te bele jaya o lunga tau tau unanga le Samoa sumali mai tolo a mo fa man mai al tau le nei foi taiao. E ai le mafuta mai le tātou a tino e le ibaba ia tu tātou le lao lea fōringa mai i le nei foi taiao ia o lo o tau a kauseki mori taiao lantou ia au inga lava ia o le tau o le lava manai maru le taiao ma ne foi le mo tātou e tau ono e sahava vali ia mafaisi na whamarastino lantou ina ia maoso malosi a mai se foi ia tūlanga o lo ia tu mangaluanga manai o le maru me le taiao pe ona baba ia tuai tātou winga le tau ele nei ia so mafuta mai le tātou wa tino le so lava la tolo fa bawino le vai tau o le te baba ia tis boleono lo ia tātou lo na malu se mai lo mafanfana lu so malu tikiri a wo le nei tai au fa so lo atu le ile oli i va be fo i male afiafi Valo ia le vai tau fa mai o le so o le au so ile lai le toi 5 minuto le tulai ono le tai au nei ngoto atu le lu sul tolo te le tulai valu ile afiafi fa mai le vai tau eri o so mai le la a so tai o le sul fitu la ia balu lu le malu mo tatu le so tai o se velo ma fanfana lu so tolu tikiri le ma fanfana le so tai au fa velo se vai tau le so tai au la vala tola matu ala potolo so mere la lo no winga la matu ma nei le so le la le so tai au io awa te popole tai au la vala tau fa tse mal le fa ngol vaiaso o la manda ia le sau le la sekseki mo tatu ye fifi la vai savali mo e fa marstino a misi la tu e fifi ka polo io le ala la mani me winga le fa ngol vaiaso o se vai ngala tatu tale tau pe ona fa mawino le fisa vai tau le nei fo itai au se balte bale wati se football tasi minuto te nei ia late to live So se tasi e whaisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai lea so lusful 5 November se ia ulia lea so se fulu iwa o te sema e anga wa uma i le se e jono manu malo ai i le luse lau 5 sfultala pepa me alofa whaia le se i lea so fulu iwa o te sema i le mantou la lai Evandale mai wha ilo atu le ua manu malo i le Radio Samoa wala uloa le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu fafa lua fitu mo nisi whaamtalanga Tolu minu tolu tene ia le Julai va te fatalo fatu le tai au lunga proklama fifia mai oi mo lunga tatu wa tinu le fu te mafuta mai fata si mai lunga tatu tautua fatalo fatu balor se fu podia balo fa lagi batafi le fu am tadi le tapo ingane tatu tamam tu a tinama tu asina sina i mautu malawa fa pilo ia tu proklama ia te otou ape fo de fa felo ia tu le finga luanga le tu sunga fa fenga au sale bi oi la tu le fa pena ona tu matangi ola wale upo le tua so se fata fa taulanga fa talo fa tu le lita ya ma lo la ver se fu ala de le do lo tatu wa tu ma ngo tele se la vai ba ngiti yo e fa talo fa tu ya te auto o ma le lita ya ma lo se fu monia ma lo fo lang ma la tu fa pena fianga tu te banga luanga le lita ya ma lo su ma lo fa ma lo si ia pe foi la tole na mana vanga luenga mal pona pose pa i mal le tai au te fa malo atu la pokala mi ya oe malo la on sai tato yel fa ta fito nga luenga mal le vayaso o yaso bulu le foi masina o November aso lua se football valo nei watu atatu te mawale si aso lua valo November te sanga fo le lua o lo limba ai fa fitai le tua wa e al fa mai le nei aso fo le nei tai au le aso lua valo November o lo e fia lei si mesi lo le tau ia to e fa le o fo linga o lo fia oli lo noto ile li ai ala mai la le tai au te la ngona lo fia i fa manianga le tua te ala mai le tai au te mau le malosi te ala mai le tai au te vava ia to o lo manuia me o mai tono lo ainga
Ea, makuasi kueli. Ia ori fia. Ole ori ya. O mafaufau-ni. Whapea so. Kake kango keu lo kakingo. Ai whamelitala tu se leisi si be sili ona tā ua I lo fia. Na te whaumina lo tātu wola mo lo tu se fua maso mātu wola. Lono wing, umila lo tātu wola. O lea kako ke fia. Kako ke aulelei. E whaaulelei, ai fia ke aulelei. Makua I aulelei o waku walu lalelei, malu aulelei. Lelei mana ia la tatu se le upol poto mo tātou po kalm whanga solo mo tātou lelei tai au le upol poto ea on tātou se atu fo ila ia lea tātou antu o la amwhai tātou tatanoa nisi fo i atu sina lunga tātou po kalame mo nei te mama nei tina mātua aware ngali atu oe le po kalame le fo penantu ina atu ia mo nei te mama tina mātua ua whaingoina o le whaatalo fo i tu sina pe ona ia latu whaivalo filima i tonu mautu malawa e ala ia latu tāpo inga ia ole upol poto mo tātou le nei tai au Ismail Fafonga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. Faitauina le upole poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Ole whaitawina o le upole poto le nei tai au. Maumela le tūsele whaata oto I lona mta upe lua se fulbale valu. Usi mai ale whaafonga. Whaamanuia le tua le whaitawina o lana whiong paia. E so sola ea mi o leanga. Au le eise tu le loa. Au ea mi o tonu. E peo le leona ta noa I lantou ona le matau. O le fau le nuu e to tele ai o nali. Au le tangata ma fau mo le poto. E whau o lau la ina ai le malo. O le tangata mativa o le ua whaasaua I e mativa. O le timunga I palasi ifo lea. Ai le tupuai ni me ai. O e tu la fo il tu la fono. La tu te vivi I le ua mioleanga. Au e tau siusi le tu la fono. La tu te tinga lava ia I lato. O tangata mioleanga la tu te le langona le whamsinonga. Au e sa ili ia iova wa la tu langona mea uma. E sili ona le leo tangata matiba wa sa vali ila na miotonu. I le ua whapiopi o nala. A o le mau oia. O le ua ana I le tula fono. O le atali I mawhau o ia. A o le ua au mea mai e ai tele. E maa hailon ta maa ona o ia. O le ua whaatele ana o loa I se tutongi I whaasili. Po se mea whaasili. Na te whaaputuina ia mea mo lea ua lofa I e mātitiva. O le ua liu ese ona talinga ai le whaalongolongo I le tūlafono. Ino si lana tatalo. O le ua whaaseia mea sao I le ala leanga. E pa u oia I lana lavalua. Awe ua sao ona lei. E whai mo lantu tofi me lei. O le tangata mau oa. E poto oia I lona manatu. A o tangata mativa le ua mawhau. Na te su e ia ante ia. A oli e a miu tonu. E tele aile manuia. Ai atu la imai e a miu leanga. Ua la lafi ai tangata. O le ua fiufilo na solitu la fono. E le manuia o ia. A o le ua faali ma la fo ina. E alofangia o ia. Amu ia tangata ua le au noa o na matau o ia. A o le ua whaama a alo na loto. E pa u o ia I le leanga. O le leo na tangi ma le ulosa fia ai. O le ali ia mio leanga lea ua pule le nuk mativa. O le li ua le aiso na mafau fau. Ua te lea na sawanga. A o le ino le mata pea.
e whaaleva le vaina o na aso. O le tangata ua whaasauā ua whasioti ai le tasi. E so latu lava ia. E o le lua a wale tau fia o ia. O le ua savali malana amio ua sao. E whaola ina o ia. A o le ua whapio pio i ala ilua. E pa u o ia i se tasi o iala. O le ngalua ilona whanua. E maa ona o ia i me ai. A o le muli muli tangata whatau waa. E maa ona o ia i le mativa. O le tangata wha maoni. E tele mea e manui ai o ia. A o le ua wha alise o na mau oa. E le wha sao ina o ia. O le whailonga ina o tangata. E le lea. O soli tu la fono o le tangata ona o le fasi areto. E wha alise le fia mau oa le tangata mataonge. Ai le iloa e ia e o mai le mativa ia te ia. O lewa o ai le tangata. E muli muli ane alo fangia o ia e siri le ua tautala whaole ole. O le na te whaua mea alona ta maa malona tina. Ai whai ane o ia. E le se sori tu la fono lea. E whatasia o ia ma tangata na te whatauma o ia mea. O lewa fefete lona loto, na te whaatupuina le misa. A o le whaatuatua ia Iova. E matua maa ona lava ia. O lewa whaatuatua i lona lava loto. O le vale ia. A o le sa vali ma le poto. E lavea ina o ia. O lewa foa ia atu le tangata mativa. E le mativa o ia. A le alo ai ona fofonga e laufe tuina o ia. A tula i mai e ambio leanga. Ua la lafi ai leo tangata. Ai a whano i lantou. Ua whaato teleina e amio tonu. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Taluana e whaatontonu o uala. Elele, 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 lo atua. Lo anganga, leliwa ina lo uola. E ua matangofi e walelei, mea uma. Taluana e whaatontonu o uala. Le bishop mo le bese le over fa mai tu le tato po klamena de vai ngale taiao o pol poto bota to to buai tato po klamena fo ia so fi fa fito tu banga luenga ia be se fo tapo ingal tato wa tinu tato se mai lo tato po klame wa fa ngoi na le fa talo fa por fa felo ia tu ina tu asi na sina le taiao ia le mafto bele tato wa tinu o fe lava net fa fonga mai ai ia ona imisia le po klame fa penan tu ina tu mo o to te mam tina ma tu se taside o whaatata loanga le tātou pokalame nā si ai se tasi o tina matua i tu tonu fo o le tātou atunu nei ia whaafonga le leia ma nei e tele le tūlanga o lo whapena o na mōli mawina ia i mōli maua nei e tātou tamam tina matua usmai e whaafonga ia fifia le leivaenga o le taiao e toi whaatalo whaatu ma toi whawhelo ia tu le tapo inga mau o le tātou atunu nei fu i taiao fau as whapoponga nei o le pokalame o le whaatalo fai tu asina sina pe ona i fole tautua ma laudanga le siufonga le video Samoa se fumalima i watolu amo po kalame pe ona iai. Ia via le li, whawtailia tu o leua, toi maua le lau lau e whawawina ai li tātou po kalame. Ia walawa le tau tala tu langa sa iai anai tabama le tina. I le la tu vai taimi a o maua le avanoa ia e whaasoa ma iai a o soifo pea i la tau. Pe lava le tawhar ke leo pelete maua le tātou po kalame. Ia whaatalo whaatu le po kalame nei, ia i maa umal tina pe ona iai ia si atiu ma mea. Ia le tautua fo le tātou atunu. Ia malo le soifua manuia, malo fo le langi matafi, manatu, o le solonga le leima manuia le ia so i le lofa le li. Tātou o le happy a, o le fia le mea siringa makaua. Ia e whaaftai, te umo le avanoa e asia ia le pokalame, ia le tina ia se atiu. Ia matatanoa ma whaasoa i le leita e au, ma le nganga whaalalo i le mafutama le tātou atunu. Patalo fatu tinasi atu le leita ya balole so ifo maria balo fo langi ma ia le atu e lona lof ma lona ngale patalo sat po ila sunga ia e me se fo ile mamalo se tatu atu no lo fa fonga mai po si mai fo le tata nanga nita ya patalo fatu fo itu asina sina tamama tu ma naitina ma tu ia e me se fo ina e wo ma pa anga e me se fo ile patalo fo itu le loa o tatu atu no o papa au fo nei ia tiro nei ia fa pe fo isi o tatu atu no i Samoa fa talo fa tu fo ile i pe o le tala lei se tatu atu no o fa pe ona no manu no se manuia mo tatu le nei o langa lo tatu iai ia fa tai lava tia mo le avano fa tai lava mo le avano fanta tata no neta yao ia malo fa tai sa tiu yo na e fa ilo pa ia le ola le tau sanga ta e soifua mai e dai fa na mai ia lau sunga tia o ole asolus fultasio o Januari le tasiva faiva ia no fa na wai ole no le o fa le tanga loa sa fune sa vai ia le no se tama o ma mea ia falo ia o lo se tinai ia baui ia baule i le tuta ne ia se tinai nai ile salea o baule le pa fanga malo ia pa solo mai nai le tu malo na o mataut o ela o gor ko pikungu le al kwa pasi de ya ife le ma bau pasi o ko le la kalaka ya
ngana ia fa fonga tatu atu ia fi ango tidapi ona saunua i le fo itaya ia me se olo so ifua ta siva fa iba a ole wa pasi de pili fo ile mo la tu e ba tu a ole fa ga tela so bo ya ngoni ona le basi kana ga so ifo pa fo ye basi kana fa ga so bo ya ngoni ta siva fa ia anga fa pe vai e figa ngalo ia el pale minga angisila e ku akule e fai unga io mingo ke la vea e wa ole lufu kasi lo ko sang fanga o le masingo le o yang wali ia e ko kiki io se wa misi fo ya kiki e se mangu ta poro siksi e leitina sa tiu o ani me te mana tua e whinga tau na ngalo ia te oilo vai te mio e leiti ti tono lo wainga o ani me lai te mana tua le te minei mai a i lo lai titi au e iei tu tono lo wainga i raso ia whaftai lava a o tupua e tono sio ainga i nai whaletanga loa sa fune ia ene mawhaina ngalo ia si o tamama si o tina a me se foi na yo uso matua me tuanga matua ele ngalwe inga tono matua inga i me fai e me fai ona mawaile so ani foi ile tawati ai fo ainga ia o si o tina me si o tama o la uanga luenga vai ai o le fai ngole kunga kapa ai o yuka kunga kapa fai kunga kapa kunga sanga ia a umalenga ia o se kama e fea ngai fo i ma me ole a fo ole fa ngoka nga kai fale pe ka vai mo le e faule ma fa ngai kai pe se fenga se isumu a lu fa le kai fe le me fa ka ole kai fe ia alo nga e fa mo me o pa fa ngai e la be le me ole a fo ia ole ma ka ia ngalo wa kule i vai kai minga e maua mai ele le ia fa kau mau mesinga kupe ia mai se foi ko kapa e sa sala mai ia fa pula le si vai au si vai nga vai kau fa kau langa i lunga le fale i lunga la au fa ngangi o kapa la nga kau lunga e kau fa kau langa e fai mo me fili kapa a o kapa ia fa pula i le fa pula mo me ako ke kele fa ngai e la langa ile launi ia nga vala ia le akuangi ai kipi fa ngi ai fa le kipi o mela nga avec fa kau ia nga mo mai nga kupe me nga ka va ai nga vai kai mele me fa nga lo kai kal le fa nga ka o nga luenga ngai ma ko ngai ku ale e ka mo fa nga fo yo wa o yo si menga o va ai vai kai minga au kupo o makua ko to se iva se fulo o kausanga ia o ke va ai fo nga ngi a makole a onga e makenga solo uma mai pa fa kai mel makole kio makenga solo uma mai le fale le fa ele le kio e kasi o ko kongula mako a inga vai kai mi o fai pure se o kama e ko kongula mako nga sai le kio e nga solo le aso nga solo mai va le va senga fa le la kum ka o pure kio ia uma o ia penga fa penga ia so kai kasi vai aso e pe o menga ke vai vai kai mi nga ile fa nga ngai i ko kongol makongu ia makokongu fo se mako ainga inga ua kupu ai la wa level wa maliuso kama le lima iva ia mako fo mai lo le maso kinga mako mai mako ngofo ile ia va le aingo kinga nga mako ia fa inga ka fa nga vai kai milo ka vai so kinga ile ka usingo mako ile ka ma fai fo isenga luenga e fa ange mo fo ise kupe ia o le popo lava e o sali o yuka fa puku popo ia ku sali mai le popo ia wa ma ko le ngi koko o le popo ava e pe ku ia o le kalo o le fai vai kaminga fai pusa fai nga fa ka ka mai le ko le vai le pusa kalo la ka mai ngi ele a pusa fai ia sola pe o mianga lenga nga ku ia nga yo ma ko ai nga vai kaimi ia nga alu le o langa o makua ia fa nga ka yo usau lola ia dia mo fasio ai ngai so kinga ngai uso ngai ko ngai i il mako ai ngai ia bau ia a usau ia usau o wa o ngai ia pia o mo foi ile i kwa mo si ai ngai le a foi le prada lo kinga fa ia va inga yo usau lola ia le
o mo foi ngamo wa onga mai ia pia le malua fo io inganga nga kai la wa onga nga kai nga la wa onga malua fo le fo tu ia ele lava fo se fa ele lava se fo ia ia ele lava fo se mala makele fa nga po se poco kele ia ili me kau nga vai kai mi ole awa winga ole ingilisi pe ya ka ko vai kai mila ole ka mafai ya ole ingilisi ka me kia onga ia wa pe ole ingilisi ole fa ole nganga mua le mfai ngafai lo ai Malaysia ngaka Malaysia kungu pe ya ole me nga ekele nga ole ingilisi male ngumela vai kai mi nga fa ula ve esa no tina ese le banga ile vai nga le ile taimila le sa ku ngofo ile ai ngor ko kamba ia e ko fi oko e ko a kasilo ko e ko fa ke o e ko ko ke makama ko tongo ia ile lenga ta wa ia ngaluenga so ta pa sa fa nga kai ia fa ngoka sa fa ile ma fa ile fa ngai awal ba ia le kai fe ia ole o fa yanga e isi nga wa isi bele lenga fa yanga fa nga fa nga kai alu alu le pa ia le pa ai fa nga fa pe se pengo se ia pengo le ia ia o fai ole kiu fa ane vai kai minga nga mai la ia fa wa le me ole makau ia nga lula ia le wa fa anga nge ka ana so kilo e sa mau ia nga fai vai nga vai kai ioi e mau nga fai va nga kule ia o me le malau mu fa anga ni ia ma me ko nga mala i pe o ia nga le mau mai vai kai minga le ka ke va ai a mo mai lang yang ai yang fa ka nga e mai fa kau pe mai ya ko kau si yau ko e mai ai si e fai me kau mafa kau sami ia a ongi sia ia pe se a inga le manga o se pakau ia nga ave lo le fa kau wai pe ngai ai nga fa nga nge lai e mau mea pai kai minga o ye ka fa nge pale o luai no ka fa kasi pe ka ngai ma fai nga fa kau ia o ka ko vai kania sa mo yo le oi e su e mai ele me ai kau mafa ele sami ia o le vau pe o mea e fia se kau ni kau ia ngai ka vai kai mi ia be se foi no melhor tipi ia o bawa le lua kala ia le kau le pe pakipi ia o le fili kapa ala se kau sai wa o lu ma ku sai o ko o lu ma ia pai kai mi nga o kai mo o senge fa ngai ia ma me yo me kala ngai vai kai mi wanga le ka ikalengo le ka ule sisi pengi male ko pengi ia pe mo le limas fu senge fa ka wai ia me nga ka mai sing la popoa ia pe o singe nga mo vai kai nga sia mangi pe ngo vai kai nga i me nga le fo ia la solo le ka vai kai nga i le ko pengi sisi pengi ole pengi fa nga pengi ke lea ia ma me sisi pengi ko pengi pe o me nga fa mo nga ka ko pedaço ka nga ko pedaço nga sa la vai ia nga se le nga vai ke me ko si o ko mar ka ole so fu nga sai sa fai ngofia le wa vai ke mi nga de me ai pala la nga va pa wale ni me ma nga vai ke polisuka ole suka ia male kalasingi e mau mai vai kai minga mole li male suka fa suka le ki ia masi elengi vai kai minga ia au vai ele mau ngi me fa ngi fulisa mai ia kako ia pe mau ala vale le ia pe ole makai ai nga vai kai mi aso nga ole i si o makongu wai ele mo ngi fi ngoka nga wai mamau kai le au ia pe ole al me me fa nga mo ia me nga ole fe wai ole mau o su ka ma pe ale ia o ngai ko nga nge makuku la pa nga o ka mai le si un ko mo ia fie o fa mo meu e va halo fa no halo aku halo aku ia male me le ole fo ia ole fa nga pusi fa nga pusi pe o mea nga vai kaminga su e mai me ai pese me le lenga ia ole kalo ia ole kamu ole ulu ia
ma le fai e pe o mea nga e whaangai e kau mama whai ia ka ko Ke me ai daso. Ke re me ai daso. O angi mo li sa ko bubu ai daso. Sa hau lai oku. Ia wai fo ngi ia pau. Sa o lele. Vai kai mila ia sa fo ia. Sa mua ne moli makangi. Ale ole moli fangu. Ia so mai mal moli pensingi. Mea nga ka vai kai mi nga. Ia vai kai mi nga o a fai fo ngi mea e susungu le popo. Ia. Ai fa mua i pe a fa pe ole se pe kala singe mo le moli nga susungu le popo fa nga nge popo mango susungu le ia. Ma fai nga mu mana mai le te fale. Ia waka vai fo i pai kai mi la ia sola ka nga pe a pe wakele wasa fai ka nga pe el makongu. Vai kai mi nga kusala ole me ka ole lama. Le lama nga e o ia ki nga al makongu le la au fa le lama. Ia kai nga ve se lo le pau ai mai kui fa nga nge me ai le susungu. Ole ko ulu fola la le ai alu le asulunga. Il le apala wa ku ya pese me ya nga mawele ole me luli yo luli ai adwa ila le ko le fa le nga o yo le me ya nga ai mumu yo nga mo mai le lama nga le lama la nga e fa ye kai pe ma le me le o nga mu fa nga le sa fa ya sola e fa ku lu le me mi fa nga ya le asua ya nga ku le ya pa mai le me nga fai ele mo le ole lamo ia a o vai kemi nge ia ko le ropo le ale me le fai ia vai kemi nge i kanga lam ia ale va so la manga ia fai me se pia o ka se i la manga ia o le ia pe o me nga saka vai kai nga vai kai mi o la sa nga ruenga nga e fai nga ruenga i la so nga so nga ko singa nga yo maku usa o mali so ka male di maiva ia a ma ko mo foli me so ki nga ku sa po makua ia kusang ngai le fale famu fanga nge o foia fang fanga o ia pia kamalo fanga nge o wangale ke ulingo kamalo le failang fale fangu o dio e ai kari le au kari ya sola sai o ia ole fale fangu nga o fainga ngai vai kai minga fai fang sumalia ia ngo fai nga lunga ve kaminga ia a mola singa kupe ia ave fa ka wese ma come emisio kinga ta kere so kokogi sa le make o ka ele de fa nga ngi fa de kongo kokongi nga vai kai i vai kaminga pe kai se lengis kai mo se lengi ya pe o se lengi kupe la po nga ya ka ko o vai kaminga e pe se fu se lengi ko se fu se lengi faso e pe mawale le se fu se lengi po le dos fu se lengi saka kupe mawa se lengi fa an kai pe o ka la ye ngi pe nga pe kupe nga mawa ya so nga ai le ye ngi kai e fo ka la ye inga wa suenga kupe ya suenga kupe le wa ya a mawala lo ko ya e ki ka ko upe a velu ki ngai la ba ke ia mawale ko kongi ia e ave kinga ia ave kinga ia mai singa me fa nga fa ka wa ma ko me ai nga vai kai mi ia pe o vai kai mi nga fa nga ka ia le olanga sa yai e ha se tu langa se ko ai nga ola fia ka uma ia ola fia fa asia ma ko ai nga pe wa mai ngai vai kai mi pe wa ese wa fa nga nge wa alu wale ku nga nge ia o ki nga su le me e o la me malonga ai e alu fo le uso ia le le pe fo la lo ki nga o le mak o ku sa ma ko la ki so ki nga su ese fa fa ngo fa nga nge ma ki ngo fa ya ma ko mai le valu kasi ia valu kasi la ka sa nga valu se fulu ya pia ole valu se fulu nga bawa mai ma ko fangua i o wa ma ke ngo fole pikong o wa va ngo sale ya e ma ko ai nga ko akele ha ya sa lo su ki nga alu su se me ma ke ngo fuai
o fa ko ke le mo ka inga o fikinge ya i le kiki fa mo ia e kua le vai kafe fa ta ki mo au ku ia ai mo fa le sami ai vai kaminga sa fai kalingalu ki ke fa ngi kalele ngalu wai au nga ngalu ia tau si kinga sa i se me fa se mak fangua se mak ke ngo fa ia sa lo le si i kule ai ngo o non kama ma ko lo fa fangua le i ka ole lepa le lepa o kala nganga le o makungo fa ngi vai kaminga ne ngo fa mai ngai o uso la ngai ia a ngai ko ngangi ko mali di uma ia o le si uso maliu ia ko ma ko mai ngai ko ruala ngai uso mara ko fa ngau lai o ia ma ula le ke ngai la ka le tau sanga balanga ba ngi sila o sau le luafe le luafe ngau sau pa ngai ia usanga mo foai o sau luafa o fa ngangi maliu lo se o kinga ia o sau lo fai lo ulisi la ulisi o mo foi i palisi o ngala fa lo ulisi fa o ngai se fa ngau o fa ngal wenga ya amau o fa ngal wenga ya amau vai kaiminga fa lo fa ngau amau ya ai fa ang fa se fa ngau ai pa o ngai se fa ngau o ya ka mo fa lo se ya o se me fa ngangi se fa ngau fi sa ngai ya usala o le ka malo lang mangofu ya wal fo ngai fa long ko lua ya mo mai lolonga ya abang o sa ngai ngai o ngala lenga a mo mai la wala lenga sa wala o kinki makua ka ma fa mai lo kinki makua la ngalenga mo mai longa ya o wa fo la ya de su ese da bang o le sima ikai o le sei lenga fa ya mo mai fo le longa bang o ya pe le menga la le ese fenga kalo langa ngo yai mai le valu kasi le se ainga o ngofo mai ale ngama keke e malo ko lua mai le valu kasi o ngofo mai ala ia le so ainga faia ma kausi mai so fanga ia ma wo mai ale nge ku ngo wo so fanga mo mai so fanga la lenga mo o wala nge mai le lua ai walo e kasi le kama ia ai fa kengi e wo ngi uba kamaki e ko wala Samoa kengi ia male si kengi le makengo foi ngi ia male kengi male kamala eskalia pe le mianga le vai kamila ngi le o makongo fa pengi ngi ia pe le lua a fela le nga ngo mai ngi ia ngo ko ya lula ia le o ko sa ro ma lo mala un fo mau i se fa ngau karo fai ile le nga ka wa tina mai le umir nga kai minga e ngo foi nga e makau si lau fa nga wa lu ka ba le ai la so la ngonga se nga kai ai ki fa fi ka uli ai ngi lu kau i lo ngo nga oi ka fa ngo fi nga kau si sau fa nga mo e fa nga lu io pe le menga ese fa nga yo lo langa po nga ile kau singo o kamaiki ya kia u nga wa ma la fa nga vai kai minga le ko ma fa nga ngesi awala e mangu ye se fa nga wo wa lu ka ma lu ia fa long si yo nga ko lu ia ma konfo ma se fa nga ia te o vai kai minga ia pa we ka ikai lo ka fa ko nga ka ikai nga o ka ma le ku ala ko lo ka fa ko nga ia ai ngo manguia mai se fa nga nge pe o nga wo fa nga nge wo ma ai lo ma mai se vinga ngo ka avea ai le ai o que fa ficaia ka ikai e ma fai ka malo e ma fai le e foi o ka malo ia e fa nga nge ele ma fai ka malo ngo fo ko kasi ia o ke ka ko nga awia o ka malo le a morkinga e ma fai nga yang fo ko kasi pa fai wa lu ka malo ia ai ngo for ki nga e kausina nga fa nga uma ia o longa manguia nga ai o ko ma fo se ka malo pe o le menga wa ke lo o ki nga e ma fai nga ngo fo nga awia i kausanga kele a no ka malo e le ma fai nga ngo fo la nga malo si le a fo kele ngo ko ngau ia palo fa tai
Ya, ese tau la sau kilo le gave ke wa sau New Zealand. Ya. Ya ese swing ola wa va ke New Zealand mala wi sa boilas. Ya, ke le al swing. Ya, ke mo ye ke le swing. Ai le ma fainga ngalo lo kama fa Samoa. Idi menga ola mai ai. Iya. Ya, sa foi wa ke le swing ngi ku. Ke le me le ma. Ia ka ma fa ku vai kai mi Samoa ia. Ia. Vai kai mi yo ka ma ku, mai ma pang fa pe ko yo ma ka ma ku ngi vai kai mi o. Mo mangu ia mai. Ia ai pe o le menga le. Ia ke o ia ke le swinga le wa ia ngi. I fa nga ngi pe wa sa o loko le mengo foi le fale. Ia. Ia. Fa nga ngi le fa pe o ka ngo fale ia ai me sama ko ngi ma ko ko ma wa fu le fale ngo fuai ma wa fu le pensionga ia ma wa fu le ko pe e fa ka wele me ai pe le menga ka ki fa fe kai ai le tua I me uma la manga ki sa ngi mo mo kanga kai e ola makau le ali I ai me se foi le fai pele ka ko vai kai ngai le me tonu le kua pe ka ko ye ngai vai kai e fainga ka e me se ka ko fa ngau ngai vai kai e le ya ma ko ai fainga kai fa ngau aku ngai pe fainga kai fa ngau aku ngai o ngo ke le suinga o fa le ko ia le ola ngau fa ngau o ngo ke le suinga wa ia ma ke le fo yo o ese o aku ia wa mix fa ka sima Samoa makanga sa mo pel me ngai ke de ka ke lo fai mo fa ngau pe wa a maka fa nga le usi fa ngau wa ka le manga ku ma ku pe me nga a usi fa ngau I ola ya lo fai ma ku usi fa ngau ma kwa le ya ma pe wa be ya ngi ku me be wa sui ya ola ngau fa ngau ya la tia ai ke lo so ngonga ngi ya uli ia ngi foi ta ya o le tapo kalame ia via le wangi ko ale ngi ke fi fe fa nga yo ye luti ia ole me ale e foi ya ole ke ngo foi ngi ia ole aso nga fua malolo aso lua alu ka fao I mafukanga aso lulu aso kofi as falaile e ka fa e alu so uma io alu so uma ka fa mafukanga ka ma ko Samoa ko amalo lo mai le ko ngai ia kusala pe e se ma se kai mi pola le kai me maro lo ia o kang lai fai la u le su fa ngangi a fia mau se kai mi o kang su se u la na sa wo po ngai ka nga ka ma ko ngai ki nga ma ko e pe le me nga le ngai tia fa tai lava ia malo fa tai ia le mafta bal tatu wa tulu le foi table tayo lungal tatu programe ia tina o lewa fa fonga tatu wa tulu mai mo fo tulanga pe ona yelta tal no to tele na ye ai nga be si foi ma pa anga lo mai mo ina mai le data yao ia au e sa no ma tala ile le mal mata ngo fio le tu lo sei fua ia mai la voi tolo to ai nga Samoa si ia o na fa manuia le tu ina yo walo ia malanga mai lia tunu le tatu sapi e tatu ai manuia le li ia boria le yo lo fa nga lita yao ia na yo ai nga be se la tu ia be se na yo so lai ai o sila mai Samoa lita yao ia fa kai la mo le mangoa ia mo le pe o lo fa ngai mo ngai o so lai fa kalim lai papa mo fo ngai Samoa ko so mako ai nga makau ko so mako ai nga ia e me se foi le fa ngau ia mula foi o lo fa ngai ni foi aku ngoro mafukai kama makua makinga makua pa anga I mako mafukanga ia fa pe foi ngai o ai nga mai ngai Samoa ma fa ngau mako yai mula foi o lo fa ngai kongol mako e kalesia kama makua ya kusa ia male fa ngau ia me se foi e kalesia a ko ia fa pe foi o lo fa anga mo le ki o wa mawali nge pa ngoa la sunga kia tai lava mo le ngoa ma lo fa fong bai tatu wa tu le ta yao tinaya sia tiu ma mea pe ona mai wa fo lo da sao ia ile le fo ta yao lungal tatu poklame fa ilo ai fo ma mai fo ilo na ia la ngona
e le mawhai lava o na ngalo. E mawhai o na ngalo. E tā ua o le iai tu tono ainga I lava I taimi. E mati le wholau ngai tono tātu ainga newa I taimi. I le whaasoa nea tātu tamamti la mātutua. Ia mo tātu ainga e maise le anga I luma. Sa whawaponga nal po kalame o le whaatalo whaitu asina sina pe ona ele nei astofi mal wha moi la tātu tu e maua leisi ia wanoa silo le tāua I le astofi le vaso fau to e turi tau mai ai. Tia le tauna nei so I fua mai manuia. E 5 minuta le tale o leitu la se folo le nau whafonga le tātu wa tino nisi nau whaponga le tātu pokalame le whaatalofa po le whawhenua I tu asin sina. Mo le wano mo tātou te ilona wa pu se me tāua se me o ngā au whasoa ne o tātu mātua mātua lunga le pokalame. Ia a wale manuia lo wainga, manuia lo mātua fo I ainga, manuia lo tele o tātou. Le leo no leo whatasi mai sunga ia Victor lau nama tau tua tāu mo tātou le tai au. La tātou taliwa tu e latu au nama tau tua nei o tāua tāua Victor. Ya, pasalo fa kemarin nga falalo tia malo lo no sa I malo tau tau tino sunga. Ya, alo po tawaka, ya pasalo po ile po fonga tau isamo, ya tono mo tamala o tenanga masuta mai ya, mo fo ta vale na usinga nga nita ya, pe de muro sa, ya vai po le pa ora ta vale, vai po I po per fu service ura va penati tia. Mana ia. Tele vai ngalo o nanga blau tau tua mo tātou watunu o le ngata I tātou panpimsini, o tātou pa o tātou tā vale, o le awhil tā vale, o pepa tā vale, ma le ano no ai, o vai ngalo e tau tua le tātou watunu. Ia, sanu ia lausunga Victor Lita iau? Ia, Simon matau no wha aulo te tia, ia matau tiri tātou panpimsini o le Katex, matua e sulo seni le te sea, a Petro sa ia matau, o le iwa tasi ua tāla te mono, ia maraka po piso rau tālau ni wasene manutua lo Apple Cartex, ia por airport, ia scan po ntona tato whalaloa matua, e tato of the bay, o lau paina whangai na te ape na whiotu rau tāwali, i tato pa, mo ngata whaerela po kesi, ia o apo I papaki o rainga po I le whainga po I leia tausanga, ia, LPG, iwa te kalama whento wifio matua e gosu fiti tāra te tongi, au nei ngalo lo swafa, ngata whalaloa ni mea tūko tono tato sei, e te ngā wā te sila te lau tāra e lau sa I tato pamu. Ia, ngai me tato wharisilia matua tā tusi o le kasiri matua stamaki lok awa ne ngalo lau food service a whapene pointa whonga a inga. Ia, nei fo I aso pia rata po tāre pia te le tātou ngai whai maranga mbau, ia, lau pēna. Ia, ko te aki lau tā vale po food service, mai po le po e wha tā vale tu lau pēna I tantanga e lau nanga nā tā ue mo. Oi, pēna e whai lau food service, ia, upanoa noa le tato parisinia rifi na fe matou ta vale ava peso ta vale o sa ku willing afia rifi ya matua lo inisi mo lunga tato rifi le o snoko pu paso mawa I le tato parisinia ngata po dia tato fairs o mata tato fairs se ta vale lava pa tato lo se temen nei se pole warni e go su tala te tonga te fa pongo lo mani a lo mata tato ali o sa moa ya matua o fata una ko tato ta vale pa pe nai so ta vale po tau foi so tavar fenga de ngoro matu tavar tuai tavar fo temele tato fata vale asu ka ni nes mo ka hai to ka fata vale tato ya wa fo enja hai la uma na lisi fa ma na ya to ai fa wa lo solo masta ya vale disi uma na disi le lo inisi pa lunga fa pe tato so pick up su mai pela no mo e ya palai lunga tato fa ina tongi ava pela na iso tabre tuai fia to india mo pela pe mato te inta vale ile tato fata vale e mo to follow cash tech ya ma to mo ton me telefoni ole o iva lu tu fa to lu o mi tasi fa sigia lo chamo so swani mo je stulanga la va me ta pa ole to tu sia tato pa o tasi fit to school pe jo sa le fa sa no to no fata o tawa tua o lo le pa nga solo tato Friday sales o matau tato o lo temeni o tato pau tato panchas repair nga to sa tikina fio amata masesu lima se pai lo suru nga idunga ya wani si lo wando tau so tikina tato fa pau matua lo mata to pau to tasi sulu to tolu pa to lima pa masta sa se friend na bro mo ya tato apa tenelo la bro pa so tan lo ma ko indisi palo sambo yang tenga lunya mato masesu swani matua apa pe ngai mo sai so le volta lima fa lima fitu o le lua fa lima fitu lima su o lo mata to pe o lo sto mbale a sto
ko fa inga sa special temele ta so sa ni lu ava pe ngai pa ora sa vale o ne fa so ia ava pe ngai ka so la o ia so pa ko de lo pa u mo na sa so ia sa so sa na temele sa so finance ia so sa so finance ko ngai no ta so la e lu ta so fa sa foresta so farisinia hasta base te male pa mato su valu masila HSC te so finance ta te fa lunga te finance tong te ta so sikina ku la ba yama e dua sutala ti konia a primera mata vaso e dua sutala ya ole ta vale vaso ol poisa ta so lima sa shakali ato so umar lifa mana ya sai lo fisilinga ya a tia de forma fantástica no imadisio o Maria de Aslu o suma total o so si pa on ta ba ya le la o ko la mano ta ta no ta isso faz questão aí so na ku tu sa ko mara na na ko pa u ti ya de so no final ya malole so ko mu la suma ti ya malole si bodia o abal ya ya men mia pa tai le lo ko le tua de lei mare ya sau đó ya mari fa chai si sau đó ya la mo e fa fi fe fa nga la nang ma tu chual cha tu chai wo ya fa kai ti ti mo le abot mo o le ko ka u su mai le ta ya o te i lo u su ko wa vai vai pa o ta ba ya ele la wo si fa le no ma o ia o ta de da na no sa mo te pe la pa ia o le tautua le o na iso e se le tafia sa tafia o na iso nei mai e le tau e se o le ainga le mea e se la le mata mo fia po yo la to po i service i o ta le u fai lo a te le uso te o le o nga nama pa mo o lo u sau po i o na ele ya si para pa o tu sa mat pa nei le hata i uso le hardware ya o service ko la tu faya mo customer e pela o ia ko tanga tele malo male ya chawo yo va nga pe na e sa no ai o no le udanga ma tau tu yo o fa pena fo so swani e a wo mo atu se fa ma venga ya victor mo le pensina ta vale ya tia le tomwana le wo fa e kwa victa au e ngata service ya so swani po le la wo fa fu ala pa la nga fa ya tu na iso le o le la mercedes a fa mai le se me ke polai le si kai ya fa ako me le temeng ya kenge ya ole a fa fu pa yo me nga le ka mai kinga victa nga le lang ka fa tai tama fa tai mo lo sao ya ba si fo fa ngai no tu ba na nga lam tam fa no ta tu wat nu ma lu te le ya fo fa nga yes ya fa pena ko ila tu ti ma nu ko ni yes tai na te fa tai la mo ma to no fa lo ya o fa va tu man le ta ya te le ko me ma gue wa tai so ga victa ma la na ma tu ta tu tai won pe le fa fa ba ye va la wane ile o i va lu fit fa to lu o iwa lua fitu wha toru lua o le telefoni na a le tātu company o le Tile World pe le whafonga i le tautua maranga mō tātou le leifu i tai au. Tasi lima i watolu a mō Radio Samoa. Lo soifua maloloina o lo iou lava a ao. Porkala me fauta soifua maloloina o le amatalia i le aso whao me i le valu i le whiawhisa ia pā ia le tūlai iwa i le pō au inatu ia te oe whalolonga masani a le Better Tribe Doctors ma le Better Tribe Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. E silia ma le se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga e le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēr le pili o le vai iso o se taimi a ngai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamatalanga wala umai le olua tasi o valu Tolu, Lua Tolu, Bola info at pacific40.com. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on
1593 AM. O te whaafeilo i atu I lau whaafonga angai le nei fo I tae au malo le soifua manuia. Usi mai le whaafonga o Talala Radio Samoa. A liu le to atasi ai manu nua le sifunu ma le tolu tangata I le whaalawelawe na tula I mai lunga le State Highway tasi la taiti rau I la wauli ana nafi. Te o le lua le ana tupu ai ma e whaafale mai ese na ave I ei tangata manu nua e au fiei au kilani, fale mai Tauranga, Rotorua, ma Waikato. Ripoti o le pasi ma le taavale lea na la vevea, ma e sifunu ma le tasi tu risi sai to tono le pasi. E se mai le pasi ma le taavale na feto ai o le afo ina awhai na I maisi taavale lua. Whaamaunia mai e St. John e sifunu ma le tolu tangata na ave le whale mai, e au fiei la tau wa whaamanu alia ti ngai na whaapea manu anga mitimiti. Wa te ena le immigration na New Zealand le visa Candace Owens ma e whaapea wa whaia a o whaasai fo I au Satalia. O le entertainers work visa le ana whaatalo sanga I le tamaita I tusi tala mai Amerika e fia uru fale mai ai I New Zealand. Peita I lalo tu la fono lo li mata ita inai fa ai ungal immigration e le mawhaiona talia se tangata o le afoiona o whaasa mai seisi atunu. O Owens o le ana whaasai au Satalia le masina talu ai mafua il popolenga e ono whaatupu ai le vevesi ma fete e na I finangalo tangata ono mata upo lo o ia lau ngaina. O Sydney, Melipone, Perth, Adelaide, ma Brisbane, le ana whaape whaiai tau talanga Owens, ma o le ana whaamoemoe, e ui mai ei fo I au kilani le masina nei. O le Trust Arena, le ana whaasala lau e whaiai tau talanga Owens I nei, ma I lunga le upenga tawha ilangi le ticket booth o lea wato e tolo atu, I le masina o Februari 2025. Tasi tesi 5 miliona le whaasalanga tupe lea ua whaasala I le whaamisinonga le Kiwi Bank. O le wa io e ina le fale tupe mo lianga na whaia whaasanga ia te ia, I le o le system, to e umio na whaawa upeona le sao pe imeni e totongi e ana paanga, tusa le male tolus fulu 5 afe. Whaamawino tupe nei e le I sao na to e totongi e paanga le Kiwi Bank o atu I le ono tesi valu miliona. I se pepo whamtalanga lo ta ua I le komisio pisinisi, wa mafua I le o le system, to e le o na whaia siaki e mauti no ai. Le ato atoa o ngā luenga le au whai ngā luenga. Ta wai o lewa mai ona toi wha ato ese le whale tupe ma o lea fo iwa wha ngā ioi le toi wha fo I atu o tupe a tangata na a fia. Tusa lea ma le iwa tesi 2 miliona. O le masina o mati o le tausanga asau, lea olo o wha moe tatau ano o atu iai wa uma ona toi wha fo I uma tupe nei I tangata na a fia ai. Walata mai le aso e alo I eitu la fono le awa amalosi ai whainga fōu e whaata wai le awa malosi I totono au kilani. O swinga nei o le ale ma whai eona tu e whaatau se awa malosi tu ato le tau le iwa I le pō ma e le ngata I whale o lo whaata wai awa malosi ai whaapea supermarketi. Mō whale ainga ma papu o le alawai whaatanga se ia o atu le tau le whai le tai au pe a whai o whafo ma le taulanga whaatau au kilani e iai. A o leitu lai tolu I le wave au pe a whai o totono le taulanga. O se tasila neo swinga whaauwhi mai an pulenga nua au kilani. E lau lana local alcohol policy ma o le asunga fua le aso iwo te sema e alo I ai. O le sini o le nei swinga o le tu ititia leo le afianga o tangata ona o le ava malosi. Ma o te le tausanga o tau mawhai mai se iau o mai ai. Ina whaato a whaamautu I le masino au puso. Ma tala whaaiu, ma mawhai le au whai ngā luenga le soifua maloloina le isi vaea lea fo I wato e whaailo mai. Whaeloa le Public Service Association e lata I le afe 5 se lau ngā luenga. O lea wato e wa ai le soifua maloloina e vaea, ma o tutonu o lea o whai, o lo o iei le fitu se lau e le o ngā luea ina e nisi le taiminei. O I lata umanei o lo I tutonu o le Data and Digital ma le National Public Health Services. Ripotia le ti o whaavau malua New Zealand. E o atu I le 2 miliona tupe e tatau ona whaasao mai I le Data and Digital le tutonu o le tausanga. Ma o vaea wato e tautau e whaasau mai eile se fululua, tesi valu miliona. Ai se tali mai ale minister o soifua maloloina, Shane Retty, o lo o ia toi tua ia uni e se whaamaumaunga po o whai numera nei o lo o latu toi whaailo mai. Whai mai eile so upo le leiba I le tū tau le soifua maloloina, ma o ia fo isa a vea ma minister o soifua maloloina le paia inga whaato a umatu, Dr. Aisha Verrill, sa mawhai lavona whaasau mai ngā luenga wa tautau I vaea pe ana whaapea e le leona whaatupe le malo au nanga whaale soifua maloloina. O Talanalo Radio Samoa, manuiele nei taia. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo.
Tiu poka malia so ya mo tasi asua o le peso fangoino le peni tala. Pa no vo file mo ilo mo le taia o le stofi la jo. A o fia nga yo tute mau nga luenga le fo ia so malo la ma mai o le mo statu filo inga. O statu so ta inga foi ma America per ma saniele tau tu ma nga si fonga taia o fo. Le sungu ya tu la epa. Ya o le na fo nei e tau na tatu filo ya o le musi avanoa. Te loa la tau fai pea mo le vai asa fou. Ia ina ia mawhai o na maua tatu ni poti o te mea fo lo tupu lei tuar ke lape. Ia e malo la valo sa i malo fa malo losi. La to uma la valo mafutu mai tono la tu farfenga luenga o lo fa pena o na pisi ia ngā luenga. Awa o le fo o tatu tu la tatu le mai o ngā luenga mo nei tau sanga le fo la amato na pisi la tatu. Fai unga le tau sanga ina ia fa mai ale le ngā luenga le nei tau sanga. Telo company ni mana o avenisi nga luenga to amata tau safo ta pena nga luenga la to ni tau sanga uma tau sanga ta auto fo nga luenga ni tau sanga ia ai amata tau sanga fo amata fo isinga luenga pa malo atu ai lai fo lau nga ni tau sanga malo le tau atai malo fo lau malo fa malosi telo sa tele ia lu itau tele ia fita tele me sa tupu lau savalinga nei tau sanga. Ia e ale utatu tu vai ma le aso se futbol valu o le ai manu me uma le lo fole. Ma lo sai. Ya ngar ngai me le sai ese le mangaia. Tele lu tau tono le ainga tono nga luenga o tono a ekalesia o tono a onga so o se me e lu ia ya tato. A ese le mangaia upo foi no le mau pele to vai. Mau pere to vai. Da lango pea ia lusa. Au e fo lau atu mo le whaatini ina o lau fo lau ngan nei tu sanga. Ia ona sa ila ia. Luas putasi bilito tene ia leitu las follow. Pa malo tirisio tatu pa anga lungo tatu Facebook le vai anga le tai au. Ma lo le mafta bai malo fo no sa ia to to. Ma lo fa malo losi. To telo ila tu yo lo mafta bai lungo e vai vanga le fo iaso. Ia te vai ma fa mai o ngā luenga tau sanga ma vai po le hasi me alo for ni tau sanga o Christmas. E po le hasi me alo for Christmas mo ni tau sanga i lau whanau mo si o tō lua. Ia ua o maringi kau sanga o kako whaioki. Fai whaalawe labi. Lea ua tātou iai le Christmas. O le hala se me alo whai te tango e whaalui se leni la po alawa. Mo lou a inga lava lato. Nga kilo mai al whaalawe, oso i ele selling, ka oko mai whaalawe le sipiko, al waku i ele selling, saude si whaalawe, ala mua ku i ele selling, ai ringa mai selling ia, o kaukai. Ai ala le kiwisi masi da lea, ala se me alo whae, ia wai mo ia o le me alo whae, o kako whai me alo whae a Yesu wai, ta oto la i el tatu, a mai o Yesu i o tatu loto e whai me alo whae i o tatu, au se me alo faia, me alo funga ki kango e kapenga molu ainga. Se me te mafauina, e te tau ona whaaru, mo oe lava ia mo lau to orua ma lau whanau. Pe ia ona tau whapapulatu, ia ngari sau o le whapulavi, o so koi, lima se lau saoga, sau le si whapulavi, a whi kara al makai, waku le saonga, ia, mai angi ia konga i mangai, ia, mai maseringi le ainga, Iwa vai lai. E mingoi, e le mawhana tua. A ole ala se sau me alo wharu ta penaina. Oe lava ia malu to orua malu whana. Fia se lingi ngawe kanga whaanganga fu ilia e wha polo o wale wha unga tau sanga. Pekangi si mai kamai ki me alo wha adua ku iai. Kangi mai le lo makuang yonga se vai muri e kanga wha alak boi. Pai mai le lo makua se fia pi kau fa kedi e ke manga fa pupu ko lo. Oi. Ka ba bagi le pe kala lo ko. Ke manga fa ngali pi kau kipi la kiki kua e ke ma ala fa ko ko inga. E fia kau. Ko lo makua ko so e lunga e pe ia e ko se la mo pi e ula uvar ko inga. Pi ofo. Kau ole bele la fe lo mo ko se la. Ai ala fa ka ala ngalu oloki. Pasi lo makua ngangar korse lau ngang kau wha keri e mwha apa ni kau wha highlight e longa uru voi dia.
Ai umalu le oki alu fa blave ki lu fa sanga ia malau ai tu. E ke dua mafu kama si au ai tu ya so uma ka usanga uma. Faila pola si me manda ia si me alo fa le masi au o tonga. Lewa lua suma family to che dele July follow. E lunga le tau tuba la udanga si fo le video samo se fulu male lima i tulu amo. DJ Magic.
tolo wale to ngato se ala ato o si afiso e ta papa le au tolo wale to ngato se ala ato Ainga fofoina si fonga bani sunga misi lu kisu abele fa fonga ba yai leo after day ia le tu la ese fulu o le kilo farongo longo nga ngeile moli mawal tina ya sianti tatu pokala mele tanga mat tua o le tele o fa tata no nga le no farongo longo ese le mana ia o fa asoa ni tatu tamama na tina o le o farongo longo nei le au maingal tina o nga luenga ma me sava no mawa ela le melo le kipi yo o le fil kapa mo le fil kapa avo ile o le sala mer kapa esa ala lo metua ku sa fa kau kaula ia mo kapa ar ko inga fa ko mo ofe fo ia sidi ngole ole fali e ila mo fil kapa e mo pe pakipi ia ar kau nga pe pakipi la so pena ole lua tala o dei ia ke minga o ka keri mo wingi se lengi nga ke mingi le la karaka mai ia ole fil kapa ia e sauri kanga ka fu le ko inga e fa ka oksanga filika pa ia pe afa le o kipi ai au ke fa ko le kaudia le kaudia yo o me na fa na vai te o le simela fa ngolongo nei le o atana nei le tal no altina tatu tama fa mai ia le tal altina ele ma fa tatu tama ona tatu no fo umi o le winga fa talanga fo ilia wa levana le se ainga wa alu to ina la tu faisi le si ana aitu ai no foya po lua po ko e ia mo di mau fa pe no fa no e alu rol tamala tu e no fortinaia ma tausi lana fa na yo ale fa martina ele ma fa ka manga ngo fonga o yo fa ka magi pe o ngalu ki ngala ko e su esi siang aitu ele ma fa ka ma ai ma fair kinga no fortina la tu alu kamala ko bodi vankekia ai ngo fortina la tu ma taxi ya isi ana fana o le fi au moli mai moli maunei o lo no fo o e tausi fa le lei lau fana vai la le fi nau ma lo sai ma le loto telo netina e tausi ma fa fai lele ma tau ma fai fa onga ia latu whanau i le tango lima ma le uti al whaaso i le uti al whaasoa ia ma le kaurea selengi a wai leo matutua e le whapena wa ai mo le teimina le ina wa ai mo le lumana e sa or kala le mwhai kako ka maong ka kongo fonga o kako e alu lolo makua i alu ki ngā ia ai peke alu ako e mo esa e malanga lor ki nga ia wanu ka ia de kaua kaua longa dua e fa per ko oi ai o so ai o si pikor kaua o so ko si pikor ai va mbori mawalo ma ku malanga ko inga ia ba le o le kaua ala ngo fo le alu e ma kalu ko an ia o ye popola ko ina wanu da wala ke de ngale ke alu e po fe ke e dei ma se fa pe a me popole ia mortina ida so ai ala ngi vai kemi ala ka kala foi pola ai ala ngi vai kemi nga mi ngoi ia kuale ole kamalo ala ko ma karkinga oi le ai ele va dia foi ha e ai no fo nei ma tango vai ma pu e ma tusi lalo ia mori mau tina bata mai lato mori mau ese le taua ese le taua ese le mari ia fu ye pe una ka kala fu de ka ngoi fu ma ka ku fa so ia o so la lo ngali lo war ko ingala ko ave me kalu ko malanga oi alu oi ele se popole ho ma se fa nga ole ai ele si mal popo fa nga ka mai ele eu fai misiru ke ngale mama maku aku ngu ko mai ki si tulo fa fonga la ku
Ia ngofo ale silo makua makausi sianga whangau. Whiola e fwoi ka mai ki wawa ai wa reise la kama ai kausi ar ki ngala ko ia. Maku kua e ka mai ki wawa ai e. Le ba whainga ngalo ni mako ki ngā. Kore maanga ia. Ia e aringi vai kau. Nganga mingo ia lero makua mingo ia kumarko inga mai. Ia kakau whaio. Karar ko inga. Ia whakari aku makamaki tau wat. So Camilo langi po feo kau ila uan. Makalo bakua Camilo ada sipi kau Camilo aku ada sipi. Yang kau fai Camilo ale ai mangui kamaki abar kau fai koyo mai. Nganga mangui au kamaki abar kau fai yo mai mai. Oh au ya wala. Ila ko o fu ila ya. Yo ngo sa ila ia. Yang ngai fai aku kau si fa de le kamai. Ole badui ola fa dau badui ola ai ngana ya joy. Pa fai le mataus. Apolonga le. Ele mo nei ai mo ataiao. Ele ya lo kangi makausi ngai kamai ke mangui ai. Jolo sul family ta chale jula simatasi. Loloa oso foina a ita wale mawa o manga. Fai ngata lo fai de para atua sele motu pakutanga solo maya olanga aya lo na lele tele tama dia avea oi fai se tawai alva tau na fai sa mai yang o aso te tiane to mai kele mana ate na popolona oye se tasi bueno fai ai awale fe fai mai sambanatu ua e fuli tua mai au tu inatu ai e alu Teta kuna o mana ona Ule pea o yo sauna tonga Wa e yo alu mei mafatia Ise ua fai o e matia Ola gato fa Italia Termino atamai le foi la mai Aole aso embo atu oyo mai Kuna mai pe mai mani lo fa na fai pa asin oli atu o foga daya biti ayuri le o no sa mai na tan bilang alo yung fiber Hotelofo matapuai Ilalan matalan Suwiayo umatan Aole fiber So ilalo masiyasi Kele mana ate na populonga Oye se tasi wala fai Awane fefe fai mai samanatu Ua e fuli tua mai au Tatu uinatu ai e alu Te tau nuku ngai o mana o nga
e lau sao le tonga Pai gano nei mafatia I se ua fai o e madia O la lato fa Italia Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Masalo ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Whasosoani mo sauwanga I a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Lo soifua maloloina o lo I o lava a ao. Porkala me fauta soifua maloloina o le amatalia I le aso whao me I le valu I le whiawhisa ia pā ia le tūlai iwa I le bō awinatu ia te oe whalalonga masani a le Beta Tribe Doctors ma le Beta Tribe Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. Fa amalo
tau I le oti Ta te toa lua pe a lava mao Se ia tau I le oti Ai pepe senga mai a ni se te whaale moi pare whaafonga I ele nof polonga. Ai mai se whali si whonga maria le whai isi di whaatunga tuai. E ai Naomi pe o na mawhutuma di tātou ngā tinu. O le mo statu whailo inga ma statu a mawhtanga whai bala udanga ma tautua al Paki Sena Pasco. Ia mana tua whai le tasi nei tautua o le whapenau ni fsusari tino mo tātou. Ia mo tātou maafa manatu pe o na iai. E se le tā ua o tātou au nama le tautua lea. Se o kango e waku nunga ia te oe ia le au nama le tautua le Paki Sena Pasco. E ama le latu whale maa. Wale mwhai na maa ua mai mo se latu awano mo tātou nei tai au. Sida sida ane lunga le tātou po kalame. O le latu le over se lau fitu tolu tolu whātou tolu. Over se lau fitu tolu tolu whātou tolu. O le telefoni nai te mo ia ni tātou tautua wala unanga a e vilia la le telefoni lea. E te mawai lea so se tua inga la lava po se tua inga au nanga ma tautua al Paki Sena Pasco. Pe ona tautua ni tātou watinu ulolo winga. Fea lava lai tenu fo ai lata I au nanga ia. Te kangola e vini le over se lau fitu tolu tolu whātou tolu. Ia ke mawanga aku le ia. Kua ku oi ngai one hanga. O oi I fea I oi Glen Eden. Tu atu oi papatoi toi. O tā huhu. Ia o tauranga. Ia o inahalo ia latu au nanga wala tu tautua. Ia fai e lore o risi maa ia. O risi mea lofa maanga ia lea mo le ai. Mo le maa whamanatu. Si tasi wa fai langi le fōlaunga. Si tasi fai lele wa pele lava ia te oe. Wa fai ngā kānga ave ese lo loko. Ia ai mai sia siau ai tū. Mai sia siau kaukonga. O lea ngā lua ulima. O lea ngā ngā fiwar ko loka maruki. O lea ngā sasai o ia sola. Ia war kasi ia war kasi ale mo ni mau kako wa. Ia lea lagu fai ilangi le fola. Fai dole se mafa bangak. Ia vai le over se lau fit ton fatu Kango vidi le ia. Fai dole mo se mafa mangaku. Ke manga kua isi koe inga o silo makua. Ia pe afa pe olete mafuta mai ai. Pa se maa le lei tu silo ngai ngoa. Tu se maolo faanga ia maua. Whamanianga e mori ai. Ia o maleo le ngai kausanga ala wei se mea tāua. Se maa whamanatu mona i o matu. Ia po se a oe kau konga e pele rou mawhau mlau loko malu wanga ngai rin whaing whaarua inga o ia. E whailangi er whōlau ngā le aike ngā oi. Ma vai lau ka mai kiki ngā le kausi. A tala watu seo, ka mi kiki la mga kulelei oka. Mana tu lelei o amai oe. Le koe maua sesi oe. Mai e sau ni whatala watu nei whiwanga le tai au whatala watu a penise wale salu. Ma alor se fo manuia. Ma tere mafta mai lunga le tātou po kalame. Whatala watu asiava o amai. O lelei, le mga kumai e lau to ino asiava. Ale mana ia o le kusa o le kau furinga la le ori. Lo ure koe inga. Whailisi nga aitu. Saungi New Zealand. La whakua ilo le whawangi anga nga sauri ka mai kiki. O le whenga le ori. Ke kea. Lo ure koe inga whailisi nga e sianga aitu. O mai New Zealand. Kangor koe inga. La fo ia le la base se sa ulo ngafingi sa ulo lo makua le vai la le bang la lai mangi la orida mangi la orida ku sa lai e alu ai fa di sanga tu ala lo fa kamiki mo mo la lai seki e fa pe ngai stangata la ngai tango ne mai tau le mana yo fa so ne tatu tamamti da le makua mangi Mga ia kele. E whapena fo ila isi i istangata. Ia, kinganga le whaidisi o ngā ainga. Ia, ai la kua saungi New Zealand. Kau whaia koe pe palanga whaangau. Ia o mailo ka mai kinge. Ma au mai e laki ngā. Ia por ki ngā fu wasau whaidisi ang aitu. Ia ngofo ngi New Zealand. La for pe ia a mai ka maiki. Ka whika maiki a mai lau ka ma. Mga ia, le ala ua maluru inga whakasi ngei. Vai la le mamore o ngosai. Ngosai a kako.
isi fu ni banga yo le kami le sanga o le story o le ala ko foi mangi o mai e uia nga tapor kamalo ai ala sinko ko le lo makua ya lo banguia o la le simesi o lo banguia la wa manuia fa na manuia tina mo le lofa ma le lofa kalo sia a o ia se me fa penga o le ku por que mingi kalo sia o fa pe o lai e ke alo faila o tu pe wa alu Amerika le ngi ala fa nga wa ko fa isa o tu Amerika ka ngolo le ia fa me pe pa se fa nga wa ko malako queen kari o me le ia Donald Trump ya wa le preski Donald Trump Terus pun video calo le tula se furba kasi o ke fa ya ko ya wa vai dal ko nga e la le o ka ko ole e ko foko kasi le e le fai Maria Tayao fai se buki fai se tamba tanga le oli le la kas fut kas
Jailo kai pule fa malo jadi so tatu pa ngalo mafuta ba ilunga tatu Facebook pa jalo fatu ya tolu farsi ila vea lo mafuta ba ina ya pia malo la mafuta ba ia ina ma tau tu malo se fo poria lenga to fo ilea fa malo ya Cecilia fa tali ya lailua motu alo fatu para motu mal fatu ya ane lenga to fo ile fa malo ya fa niva mata feo io e sai di le lei se me alo forkilisi masi lisiana sinta le olanga Pabila fo ia mai e sauni malo se fo maruia. Patalo fati ya paeuli a le tasi, patasi mai melpone au Italia. A boka lotu to malante mafuta mai na Alaska. Pamalo dia ta hiri tu wina. Oi malo fatasi mai pena fo ia lawi ula malakai yoane. Lisiana sinta leolanga. Malo dile afinga lo ta piva mal faltua ma futo mal tatu fa inga ina I la loi lo hati Wellington atalo fati a Luisio malo fa tele ma futo mai malo dia manu to I lo teo ma futo mai melepone au Italia lupe Italia mi ori fatalo fatu Malo tio se ya lino yo lo fa penana fa wa yo ia a ngase I lei fali fatalo fatu di vangal jayao Malo ba fatu mai lo fatela tu ba uto malu tele tiu te bangaluenga o ina usi mal te bela wati le o to tolu minuto de tale o le tu la se football tasi Annacho Ademzione Fatasi mai na ya wai Pamalatia se ei mataia Mareta balo se foporia lenga tforia batala vea fa after mafta mai Au tatu wasi atu ya fia vai Tu mai vai malso Vai mali le taya Pamaloti so ya tanga va ese brother Alo fatu boria foi la unanga mata tuale island stand barbecue le fefera nei Nina ua e alu For my silver too. Tele upu matala wa Italiana. Usolo ilo vale maputanga aoe maita. O elo maya. Belong ale mapupa. To feel my foot to my Long I live
Toi whawhango mai e pese ia asola. Pea whapengi le ngongofo ia le kamalo makua manong ko orua le ainga la whawhingi. Ai se ia lula pe wa akor koru masinga o alu kamalo fo ile lako ai. Piu vai aku ia le lo makua marko inga fa. Ese al fa ngo sila kama. Ia bol be fanga le e ko inga lo maku ko fo le vai aku. Ia ngalo ko fongo fo la kama pe wa alu le uru yo le. Pe wa le uru long ko ru la alu ai le sa ide. Pe ko fa fango mai ia ngai lo maku ko mang ko inga. E fiu le lo makua vala au ia fa pe o sua fa ile ngol fa finga. Sua vai. Sua fai. Ele o ango me sua fai ngale moia. A sua fai e o kor kabalo ma va ko ma fa sua fai. Wale ma fa ma. Wale ate ma ma ko o ma fa ia sua fai o re kau ko ngala le wa. Ta ko fo. A vai dal panga o ke lo makua. Sua fai. Koe mo ko rua le koe mo makua e ngalo ia le pa ko ori o ke le makua ia le ma fa fo sua fa ia i langa ia au fa yo le pa fo sua fa ia langa ia ku mo fa yo la wa mo mi ha e do ko e sua fa ia la kangi kala ni ka ko sua fa ila le Nga wa ko le ko fo imelanga mo ku alang ku mo fa ya. Tatu se atu telefone ngalo pe tani lo tatu no lava le tu la se formal tasi to fa wa tatu we ai va banga mai ani se tatu telefone ngalo pe tani ya. Malo soy fua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu, awal suwi ya ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. In this update, the outgoing boss of the COVID inquiry says back office health staff are critical in ensuring we're prepared for the next pandemic. Tony Blakely is handing the first report from the Royal Commission of Inquiry on COVID-19 to Internal Affairs Minister Brooke Van Velden today, although it's unclear when it will be publicly released. The government stated it wants to move resources from the back office to the front line, particularly in health. But Blakely says the best pandemic response also requires planning from the back office. They're not just a waste of time. You need both your front office people that are doing the day-to-day stuff as well as your back office people on planning and preparation. Further test results of arsenic levels in water from the Waikato River are expected today. 2 drinking water suppliers who treat water from the river have reported slightly elevated arsenic levels in recent samples of treated water. There's no public health risk and water is safe to drink. Accusations the government's not serious about reaching smoke-free 2025 after the release of its updated action plan. New Zealand Health Survey results show daily smoking rates remain just under 7%, stalling since last year. The refreshed Health New Zealand Action Plan aims to improve access to quitting services and products. Auckland University Public Health Professor Chris Bullen says this plan comes while Health New Zealand cuts more roles. Some of whom would be the kind of people you'd want to have on your side when you're trying to ramp up smoking cessation support, particularly for Māori and Pacific communities. Science educator Michelle Dickinson's Nanogirl Labs is in liquidation. It was known for its science, technology, engineering and maths resources and live events. The website now only shows a statement. It says for 8 years the social enterprise has dedicated itself to inspiring a love for STEM among young people across the country and the world and has directly engaged with around 1 million people. It says Dickinson's science communication and free community events will continue.
That's news. In sport, the Black Caps are batting first in the opening cricket test against England in Christchurch. Visiting skipper Ben Stokes, in the city of his birth, called correctly at the toss, choosing to field on morning one at Hagley Oval. England have opted for a 3-seamer, 1-spinner bowling lineup. The Black Caps have star batter Kane Williamson making his return from injury at number 3, while Wellington seamer Nathan Smith is making his test debut. Manchester United great Ruud van Nistelrooy appears set to become the new manager of Premier League strugglers Leicester City. Sky Sport UK is reporting the 48-year-old's close to accepting an offer and will be in charge for their clash against Brentford on Sunday. Back to the future at the Crusaders. Brad Moore's returned to the coaching staff following Tamati Ellison's elevation to the All Blacks. That's sport. I'm Malcolm Jordan. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID is full river. Mo I lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni. Lua lima fitu, valu lima, iwa valu.
mo so vanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald. A Manrewa I taftafane o Falitusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Fai mea alofa I ainga mawo I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau ainga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Soy Trini, everything the man have that for me. Don't let it is the never papi give me. Pretty face, ugly girl can't see me. Me not pretty, so me do my little shimmy. Fat but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even weak when I do it up the Henny. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still singing with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. E oi va via mo tātou le tai ao se football family te le uti nei le tu la se football tasi. Ya ma fto mal tātou atu no le tai ao lo fata si mal tau sala tātou po kalame le le to finga Aisha ho mo tātou le tai ao. Ya wa fo indisio tātou tala o to melo tupu tiro tātou atu le samo malo se football ia. Le to finga le tai ao wa ma yo le tai ao.
soifa manuia tia ia o loo manuia pea i le alofa malanga leo le tua watu le lau vitalainga whaatalofa atu le mamalu se tātou wātunu ia o loo whaafongfonga mai ia po maua male tāpo kalamere nei tai au mahalo la soifua maua whaatalofa atu nei tamam tina mātutua ia o loo whaia pea le whai wale taputapua mai i tātou a ngā luenga i le aso i olo maua mai le tāpō kalamini ni tai au i so se waenga lava so se tafa fo i ole nei kilo pelo maua mai tātou pō kalami. E se au winga o le aso kofi a? E oe, ia. E le ale winga o le aso kofi ngai ki whai mai e. Ia mo asa kame ala porque o a ngara skofi o le se lo fa mai a o ke mi agir foi no juga sini o le alve o ke mi ngi o la wa ma kan ka penga le si va nga si a inga yo wa to atele la valeta te a tate loa o ta pena to e anga i Samoa e fai ke wisi masi fai tau sanga fo wai ia ono ni si fo yo fuanga ia opokala me fo ia a inga o no uma e kale siete tio sao le ia mu la tu ile la fai ngotau sanga Samoa le la oe e a fo e vai le beach la vai oka ni malulu ia la ku fafsanga i fo i mareili kapilipili ia o ringi malulu ia sao le ko ngi fo ai ni ko Kokoesi sua fai. Ia ngi ko chocolate esi. The kokoesi. Ngi wadi fa peo ai ko kokoesi mai. Me saka chocolate esi. Chocolate esi. Oi. Ia ma, ia vai kele a me sa mola ko. Ia nga, vai kele a, ia mo le chocolate esi, vai le sua fai. Sua fai. Ia vai la ia. Kele. Kele. Ia ai mesela ia wa nisi o i lātou ia o ele ngā tau fua wha ele leanga ia a o le tūla le o le sami i mea i whingota ia o le sila le la aloe ai whale le ia lana alongo o sanga ume manga ia o le a whapena o ngā saka le angiangi me masi o le pongi fi aia o le pongi mami si al pongi awa pongi ese poni ngai ese poni ngai lau faiva ka zanga tau sa mo pi onu e poni wa misi ale poni awa pi se malo titia ya o wingana o kako ya o ma anga wa kwa ma fau o va pia oi de la wa ku foi la wa ngai sa mo ia pe anga fa pela me fan ka o ari titi e ke wali ia alo lo tofi ia lo langani ia e ma fuanga e au le yolu aka mai fifia io e sa e ke fiwa ke vani la langi ke ka se vanga nga wa e ke aka lo ma e fia ia so uma makaimi io e sa o le ke au le ia e kaudi fa poangi au polo Ia porpo ni wen shields e kaudi bari ale fa koi foi o langa o mea ia o me mavai iwe o me uma a le fia i o le loto male aka ke mi o mea e mo yedeli e ke fia e ke au le ia o ia e le aia se kanga kai au le anga me le tu e au e ke fa o lo wala va nga ka o kwa la mari ngai fa ilo ko ioe e foi la semia la e tup ia au le tūlanga na ia o le me foi na le tate ia vatu ei si na ata ia ilea samlea so ia mau ai foi la ma fana male marfia o le stangata ai tau mawhai ia ata i taimimu pe o sa o le pese wenga le poleane aka pe iai ata ilea wha ata ilea ata le fa ma te le o pula le ko aka io e aka fa maela aka omi aka ka wala au de ma sangi ngai kar ko mal ma ko ya sola sa le ya aka ka wala au aka nga folinga ali oi pole har ko nga aka ai aka ai smile le pa wan ka ka aka
po se si fo ia e ke fia ai ia atai pea awal fa le tiro mai ala mo kwai e pula lalo ia sini ai ata e uma te aloita ia pele ia se mera ako aka Piwa wale sianga mea ali tia wale lo se vetona ato te ale wo fa soro ato ia etate atatu tala no atu ia alo wa esere le tala no mai wa kipi na pengifiki pengaruenga ma ia malo lava ai no kipi mer pengifiki ako e vidi o faile faile bisa Malaysia vai nga pela nga faile sia vai nga le kipi le tatu smile wa kipi pengifiki suese nga luenga ba ya suese nga luenga ma lo fai se ai no kipi pengifiki fa sanga ku o ye ki fa ka ya malo lo sa datu watu kako kakari e faringia so kofi da ko ia baba ipo a un ola fiafi kako kakari e baba ipo a ia se de lei ola fiafi la to ia asa wala val toast mare koko la fa ko kuirenga ale sa fa popo wala varenga io le ani ko ki popo e nga mo kako le ko kusa foi kako olo ngi vai ke e mo ia wole ko ole ko ia uria foi kako ngi fopo kako ko olo ia le malo lo si sai dava ke mi sa sa malo lo si kai di masut pasenga ke mi ni masut pasenga afia la ke mi ngai tetia pa mai sa o ko sfut pasenga la boca ko di pasenga ba ia o tu langa na pena ta o tetia ia ole ala val me maua ia tato lima ia vangali ma ia le aso se awale tio awale fai tio awa vol fa pe si kwa ai so ngai me o toast ma so se le ai ole me na maua ya ai mana ola ete fi ai merele si tatalo ma lu nga lue ia maua e foi la le si ia a vi si le si pe fi se kupera wa vai ia ngale fa kala la wa kari vai ko fa kala ko fa kala akale ia ke mi ia ai mavanga mo tatu atinu failo di so tatu tala pe na ile chayao tatu va fa ngota ile wa fisal longa le na mai to ina lungo pe ngata failangi ma ko over kala di mare asu yoi ia la mo sa tatu tala fa mai sa ili po fe au va amar company saina e ana ole lau sainga honga me ko kingo ia ole mta pulea ia pole tatu tala foulea mai Samoa ali titia ia lentu fa tia foi la na fionga nganu mana ia o reportia lena fa mawina ile pelana eta ua ole mule na tu la mai isale ile wafu sale longa ile fa pena ona fa tama ia nisi o va ia o va ala ne o mawe I reporti ia pay for ila ona saili dia fo ila na fionga ia ngal mana ia mawa mai se tali mai se tasi ole ofisa ia le ala na mawa fo ila le mawa ole le avano ila na fionga minsta ia olo fiti va ai ia itulanga la ia lena fa pena ona fa mtartala mai ila na fionga ia olo ia tulanga ia mta apulea ole va ale pe ona fa pena ona mu ile afile ile afia na nafi ia ole na ta ua o se va e ona ina ese company saina ia na ia foi la ne au va saina sai ai ia pita yo te mine yo tau sa ia po le mea ua toi foi ia le au va ia o le tulanga ia ile ia yo ia va ai tono Samoa e fa pe ona onisi o va ia o ia inisi ai ta lafu ia o fa pena ona ile tato wafu ia poka ko fo ia le official le Samoa Ports Authority ia le official wafu ia e fai lava sin te leo le aita lafu le lai le ia va ane tono Samoa ia ale taimine ona o tulanga pe ona ta ua ele lana fionga ele o maua ele taimine po le aseme le mafua anga na fa pena ona fa tama ia ile va ia o le tulanga lava ia ile ia yo va ane tono Samoa o le tulanga na u le paule le tala le na fa pena ona ta ua lana fionga ole tala le no o atu le officer ua ngau pe bankrupt le company le uta o le deep sea
le ona ia vaa nei vaa whangota nei ia a o le tulanga la ia i o lo tilo i la tau i se whainga ina ia a mai i mai le whamsinonga ia se tusinga po se pola inga fo ia i le e whatatau la i vaa nei ia e mawhai e lona na a bid pe sa latu i tulanga ina ia maua se tupe whaatinoa ia vaenga ia ono te leo le oulea i o vaa nei e tolu se lau awheta la titia ia lea la ua iai a o le taimi lava ia i tūlanga o reporti i o le susuenga o le mtaapu lea i le mu e le o mai loe lana fionga ai mese le ofisa o loo whaatino la ngā lue ngā leo ai o le o maua foi pe e se a ua whaatama i ai nei foi a seta ia a o tūlanga na ia le mtaapu ia tuli matai mai pea pola se tūlanga iai ai le o maua foi pe o pe fiani va wa le mai ua e tele le va lo o taula i sale longa ia manisi fo tu ia ai le o lo pe fiani va na fa pena on fa le nga ina pena mu ile malaya titi o le me fa ila la utala pe fa fianga mu ia o ringa le kala fo ia ia o langa ku va ia ele fa pen fa wa va ia sa le a me mu le afia va o le me o le va ku ku amu o le tūlanga na ia ele o maua po aina ele o maua le lei po le ale tūlanga i atonu e maua se taimi o iluma ia tūlanga i le afoi i le suenga leo e patino le mta upulea ona le na maua i le ina o fafsilingia foi la e ngalman mana tipi au tanga vaia lana fionga ia olo le minsta ia o ngaluenga tele ia o le tūlanga i aipe i le mta upu ia ana ta ua e le o mai loa pe o le ale mafuanga na tūla i ai le mu o le tūlanga lava ia na mfama lama mfama i o mai lana fionga le minsta o tūlanga i le iai o vaa nei tono Samoa ma le whiutanga inga i le vaenga le vale o vaa nei po aseta nei ma le company vaa o le deep sea titia ma nei ale lei ia le pe ke o po si sainga ngala ku ko persu nga ya ia wenge yo vai ku ia vo me ki o sainga mak boy ke va va via le wa ia ka yo ile u atu ta to ia wa pa pe o la ke le se kala fu la ia tol se la wa feta la le ai ta la fu le na ma wa ile fatata no anga banana fionga ia fiti olova olo fiti va ai e tu langa ia ile mata upulea ia ole melana la uti ti loi o alu ai la lo na ia lilifa ia le tūlanga o le whakpo kalameina ia ma le whaatino ai o ngā luenga mō le mta ngā luenga lava ia ai meso le wafu ina ia maua se tali mai le o whamsinonga ina ia mawhai ona whaatino loa ngā luenga pe mawhai ona a mata ia o le whaatautu voinga le ina ia maua mese tupe whaatino ai vaenga nei ona ua whaila wasintele o le aitalafu lea titia mana ia a mata na taula meli la pasi se i le po anto le wafia pia uia Ioi, o se tasi lea o reporti o mwhaiona tu whātasia mai Samoa, lena maua mai i a tātou a talafou. Ia le whamauina ai la o le neima sina lena maua ai la le maua o le whamauina ai tala whasorpito i ati na e o tangata tawhau mai tawhau atu i Samoa i le vaenga leo le STA po le Samoa Tourism Authority ia le mawhai o na whea ai o Samoa e ni meli te tele lau pāsese ma taula ai i le pō atoa ia wale tele lava o taimi ele ni meli e overnight i le tele o taimi o le taimi mua lea ua whapena ona taula ai i le pō atoa se meli i le wafu ia i te tono i le tatou atu nuu ia a whea ilo ma tatala lava no i tangata tawhau ia le pāsese ia lunga le meli o nā ngai atu inisi o whale ainga ia e mese foi o papu ia po o whale kalapu ia maasia e foi la manisi o whale talma lo i le afiafi po le pō ia o le sila vaenga na o whapena ona whamauina ila i le talaanga ia o le
o le o atina e o tangata ta whao atu I Samoa le vaenga le Samoa Tourism le mawhai ai o na taula I le pō ia ia meli lau pasese. I tūlanga iai tato reporti le ta ua o se fuafuanga lea po o le vaenga o le na mawhai o na whaatino le company o le Beetham Brothers Enterprise. Lea na awala mai ai lea meli lau pasese le ua whapena o na whaatino le vaenga mō se uruai taimi. Ia o le tūlanga lea le whamawina o se tau mawhainga le Beetham Brothers Enterprises ina ua mai a lea o nisi fo ia o whaatasinga o ni pōkalame fo I atono o ni mani whaalawi loa. Lea na whapena I tūlanga o turisi I lungo o meli lau pasese lea na whaatino I Amerika ia atono o se isi lea strategy I o nisi foi o fuafuanga alua mamau a lea foi a company I o mawhaiona te tala I la lava noa ina ia taula le meli lau pasese I le pō ia ai te tala lava noa I tangata pasese ia e anga ia atu e asi so tata watu nuu le taulanga ia e mai se lava I te wharetal malo mawhale ainga te tia Mana ia o le te le ma le umi o le taimi e taulai o le tene funa te tongi e tongi e ia la fumo atu e wha e tawhawhau wha atu lea o loa o atu tawhawhau I tono wharakalapu tu tongi atu o latu vai ia mua wanga se lengi mo ngai tatu wainga mo mana I tupe fu I mo nei tatu tangati Samoa le finga rube ngai ina le manga I kere le ai o ki ia kaku le asik mari al tatu watunu wha atari pea I tanu malala matai matau le whanga li ia wa I oi mori anga I wha o lima fo I le ave malo si o stangata Ia, sa o leia titia mai tau fo I le tato reporti le pe ona whapena ona tuli mata ea mai pēr tato atunu le mata upu lea I le na tula I le whangawali ia I se tasi fo ia o maenga ia o mata upu o whapena ona tula I mai se tau sanga o mawai ai o le o whapena ona ta o e tato reporti lea o le tau nuu o na au mai ia se whai ungal whamsinonga I le tau sanga lea I se talai o I lato nei I tua o I lato lo molia mai tala mai lalo le vaavainga leo le to asful mai tasi lea o I lato mai le afianga o le whanga o li I mai leo lo tua ia nei ia mamolia I le whao lima molianga whao lima ma le ave whamalo si o se tangata o le na ta o le aso lulu o le vai aso nei le na whamautu e whaatulanga e whaatino ai ma mau le whae unga o le ale afionga whamsino o whamsinonga maolunga ia le tu e ata o le sa Daryl Clark peitai ia o le na mai tauina I tatu reporti o le na talo sanga le lo ia le susunga ia Alex Sua o lo tu lain mo I lato lo mo lia nei ia ona o se tilo ava noa se I sila le ai la I tūlanga o le tō laulaunga a leo ia I molianga ia mata pā ini whinganga no o I lātou o lo molia nei pe te ena I lātou ia tō laulaunga leo I molianga ia po o le vaenga le tau o le police summary of facts ia o I tutonu ia e te tau ona tilo leima mai o I o le vaenga ia o lea la ua whapenai ona le whaatino le vaenga I le aso lulu o lea mai tau atu o le asfaraile o le ato e wala au ai la tau sanga te tala I loe la I tua te tala I tua po le bail application ia ilo ma tilo ai la ia le tu ina ato tau sanga nei mo te tala I tua I la to lo mo lia ia ma pe o le afa pena ona talia le whamsinonga pe le ai ia o tūlanga umalana o lo o iai I le mta upulea a tono le ato e maua se si tato whapoponga le reporti lea I le mai aila o le iloilonga lea pe te tala I tua lea to asfumartasi pe le ai te tia Le sio tatu tala mai Samoa pe ona whaafonga mai ai le nei fuitai au tatu tala ni New Zealand telo fa blavi ale fu tu la tata tu Christmas ya pe ona ele mali o tanga te totasi mal tolu manu o I fa blavi le tu mai ti rau
Ia, sa o le mta upu lea na tula e mai i tirau i le au uli o la sona nafi. I le sona nafi le na tula e mai ai le mta upu lea na o se wha alawe na tula e mai po le tula o le lua. Ia, lea na whapenao na tula e le wha alawe o le pasi. Ia, ma le taawale lea na whapenao na lawe vea. Mai ese o le mai tau watu e tasi le tangata ia ua maliu. Ia o le toʻatele o i latou ua loo whapenao na manua. Ia o nisi o le mau e tatou reporti o le e tingāina manuanga. Ia pe sustain foi injuries e whailavasina mamafa. Ia o nisi o loo whapenao na iai i manua mitimiti. Ia o le tūlanga i le pasi lea na whapenao na lavea ma le taawale. E se fulu tasi ia tu risi na whapenao na i tutonu. Ia a tonu se pasi o le whea ia na i tangata tu risi e malanga mai tutonu se tatou atunu i New Zealand nei. Ia le ua whapenao na tula e whalawlawe. Le ta ua se fulu tolu tangata na awe whale mai. Ia e awhia i latou nei o lo o tingaina. Ia mai latou fo i le e whapenao na te tele ni awhiango iai i latou soifua titia. Tātou tala moni le whaasala le Kiwi Bank ia le whaasala ia le Kiwi Bank le tasi te sima le 5 miliona. Ia, tasi te sima le 5 miliona ta la na le whaasalanga tupe le u whaasala he whamsinunga le Kiwi Bank. Ina ua io e ina ele nei whale tupe ia molianga. Whaia lea i tā ua o le leile o le whaatinoa i o le system po o le ele o le lei ia le tūlanga o ia le whaatinoa i o pei meni o tangata. Le tā ua e tūsamare tōsu 5 awhi tangata. Ia ua whapena o na le lei pe ma ua foi le sao o le whaatinoa i o pei meni ele Kiwi Bank. Ia lea la ua whapena o na whaasalai. Ia ina ua io e ina lea whare tupe le lape fo i o lato i tu le lei o na whaanga i o ina ia pe whaatino ai o ngā luenga whaatino e ala le i systems ia le whaatino ai ia pe meni o tangata whaamauina le tupe nei ele isa o na tutongi ina ma e pa anga Kiwi Bank o atu le ono tesima le 8 miliona ia o lea lau whapenao na whaasalaila e tasi tesima 5 miliona tupe o whapena ona le atutongi ele Kiwi Bank ona o tūlanga le sao ma le whaatino ai o lato whamaumonga ai mesi o le ngai oinga i o system whaatino ai tutongi po peimeni tangata titia. Ni sira o tātou talo o pere whawhonga tātou wātino nei tae au i melo tupu tino tātou wātino Samoa ai mesi fo nei tala nā mo tātou New Zealand nei tu ina atu whaitau manino lava i lungo penga te whailangi lungo Facebook ali i Alvida Samoa ia ana e si da fia fu ila ia le tulanga melo o ia tatu watu i Samoa mana i tala pena tu na tu fa tailu le to finga mole fa fito tanga duenga ni va yaso ma lo fu fa malos ia mana tu la tu musis fa ponga la sa tao ia va taila va titia molo wa vanoa ia peona ta uf le fetalenga ia titia ma wa uma lava tatu reporting nei le afa pena ona tu ina tu lunga o peng tfailangi mol faitau ia marsila fia fo le tatu watu no melo stupu ia ai mo nei manu teleina le afo il faiva titia ai fa pena fo ile mamari se tato atunu ai mo nei so fo mai manuia ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi ona o le langolango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City talo falawa ile sofa mamalo Yesu Keriso o le mana malosi o upu e tautala atuai, The Power of Spoken Words. O le upu moni, e le mawhai o na fōina atu i se tangata me alofa le lei, pe a whai e le o iate o e se manuia le lei le isi tangata. Lona winga, o le matanga o fie le lei ma le manuia, e te tau o na maua mua mua e te tonu ia e tātou, whata i ta inga. E le mawhai o na e fōa i se taavale, pe a whai e le aisau taavale, a wā o le taavale lea, o se wha manuianga iate oe, o lea foi o le a e whaamanua i nai, le isi tangata. Le winga lava le vaenga uma e iai le poto, ma fau le nganga, loto ma whaamanuanga uma e ono a awhia ai le tangata i le manuia, o le whaamautuina o le manatu. E te tau ana avea tātou ma tangata e maasani inga ngana o le manuia,
Manga ngana le poto, loto mawalalo, anga malu, matautala ma le whaamaoni. Wa whaatumulia i le anganga whaakeriso, ona tautala i lea ma le poto le atua. In Proverbs 25 verse 11, a word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. Whai mai le whata oto lusu lima whaipas futasi, o le upu o tautala ma le whaatatawina, o mōli auroia i ato a rio tongitongi whaamamanuina. Proverbs 15:2 says, the tongue of the wise useth knowledge aright, but the mouth of the fool poureth out foolishness. O le laulau whaiva o e popoto e whaafiafia ai tangata i le poto, a o ngutu o e vālea e lua i mai ai le valea, whata otus fulima whaiupo e lua. Proverbs 15:4 says, a wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breach in the spirit. O le laulau whaiva e mālolo ai, o le la au le ola lea, ai o le laulau whaiva whaapio e momomo ai le loto whata otus fulima whaiupo e wha. O le whaamalosi mō tātou, ia a vea launga ngana tautala i au whiso o ta inga i lene yaso, e whai mawai la au le lei, e si iti ai lea nganga o se isi tangata, o lau moli mau silisili lea ona le lei, mō Yesu Keriso, ma manatua e le lei mō oi. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City.
kalame le mo oe le nei tai ao pena tu na tu ele fatua ia singa ngongo se nga ngongo ia nei fo ita ul po kalame mo ta tu le ufola le fionga le tua ia mo ta tu le nei yasu fa ta fiti fo ilo le tu bla unanga ale sunga fa finga nga yasu le longa yosua ia ma le fatua pe ona ile ta ul ni po kalame le mo oe malo la fa ta si mai malo fo le sa ta tu watino leo se bari mate bolo wati to se football family te talo le tu la se football lua lo te mbao na batu le patata noanga mal sunga le pule ya tuksia le tektua foi mala nanga le tatu o mikakas te fa balo atu disio tatu ai ngalo mafuta mai abita bali dunga la tele malo la bata wata malo lo sai babalo atu ati la tolo nga lui tono fa inga fa talo fa atu le vai ngoleso ya mal fa malo atu ante o tou tatu u mala lo nga lu le yaso seki ala udi a Te feka mangongin ku ka fai lalang ku ka la fai Se falai fi Sile ai ini fa penga ni mangongin falai fi mangongin lang falai tues pipi ai makaloki kamako ole yang saya ya ada yang mamangole so sisi ya falak ku long Mas basal sa bayan na ukulele
O whanga me ke whawhiwhianga mo tātou leo o toi fitu minuta talo le tula suma lua. Le na tau whai atu lau nangamba tau tua tātou o me kakase le ima watu sunga tungsia sunga na ripule. Para wana le tātou telefone le olu atasi whawhitu ono ni mawhatasi. Olu atasi whawhitu ono ni mawhatasi po le oiva. Lua fitu ni mawaru tasi lua le tātou telefone. Oiva lua fitu ni mawaru tasi lua. Le olu atasi whawhitu ono ni mawhatasi telefone whawea ina le sunga tungsia. I le lua se lau Cavendish Drive na I Manukau. Ia le tautua le tātou whatamale. E niso tātou paanga leo mafuta mai inga luang whawai teimi whamaloa te pokala mea tautou. Malo le whamalo losi, malo whole sai. E niso tātou ainga leo lo malanga mai. Leo lo malanga mai fo ilea I ngā luenga. Ia whawai teimi I fo iniso la tō leo lo malanga mai tā whamai. O la tō lo angai mai o si ngā mai. To tele ala tau o leo lo malanga mai fa ingon tau sanga yo disi foi o lo angai mai fa lavi ma le ayo mai o fa lavi ia wa mau mai foi ma va no mai ni ia tunu ia fa tasi mai la tu o lo angai mai ona o asisinga la fa nau ia ai fa tei le tu o le la va mo na ia va no ti asi mai le ia tunu wa ali ai ngi me fa lavi ni foi ngasi asi pe asi tatu wa tunu ia malanga mai sambo disi foi e malanga tu sambo to tele la tau leo te baba ya tu ala balanga sa mol ni tu sanga yo muadu le fa filo ya tu maniso paanga o ila tu le balanga tu sa mo ya le manaya e ta o te lo wasi asia tu sa mo ai baba ai tu ana le ma oi tu ana le mo oi ya pe ai lui sa mo fa i le tu na ya le finyo siaki ma va ino fala au mo ta tu ye ia ngasi tu mau ye mo mai tu mau fu ye ya alu va i le lo fo mai ma mai ni o talabai ia mata pena le le malanga awan ia lu Samuel ia vien iau fala au te lua e faunga ia mai lua e te lua ai Samuel ia me te tau ona e ave pui ai oi ia mai le ngamu e mo ere o ka kusa lingi vai kai meri o aso la sa e makwa ka firi sa ngo se tu lo fa fonga la tunu ulo tino au e Samuel ngam por kemi e la ku e Samuel makwa le masangi ngamu papa e kingo oi e la kula oi Samuel wa fifia ngamu kuku kele papa ero kingo ya avelar kulimi makwa yu wai er kingo la ko peva pe wele masangi de lolo ave de masangi de lolo ya ave kulimi ya pe fa ngale ili ka piri ai tu tuana nei fa na ulai ti tasile vai nga tu tuana mo so tainga masambo ni so ainga o lo yesu ngotau au pe pesi fu marfulu o ile mal tale vingi le pisa ngi ka ko le ala wa fi sa mor kamala ngar ka vingi le ndai fa fonga na file so nuanga le fomai ya ngal mana wa fangolo na sevi o pui ngala tau tatu ye tau fu la na mata tu faile usiaki po ato to le o te dia sa mo ai lo tau na sa mo pe na fa manatu po kala mo tatu vai me ton tapeina te alu mo Samoa i alu waku APC le kale vingi ia laike saunga le mu o lai avatu ia vaenga tau ona pui ai oi ia wa ela ku Samoa e kale vingi mar vanga Samoa ia ko koko e aku mala oi kale ia longa winga kale vingi mar koko e me fa penga tau fona tatu matalai pe ai fofu sa malanga sa mo tatu wat no ai vaenga na le wa mawato tele la to malanga fa unga nei va yaso fa unga nei masina o la to amata nga solo le masina fo ya na tata alongo pe masfau mar fa manatu pokala mer fifia mai mo tatou dai bale watilo to minuto talo le tulas malua to lunga sta tu ate mo tatou le sofa te tele sa mole tu pele fa fiti o le tatou pokala me pe ona yele nei ya yaso wa te mo tatou maftanga ta pe mai le to fa ya fonga mo se man francisione wale fa win o tatou tu se pa every time o le afia na nei la tatou to fa pa ilungo pe o le este me mo ai manu via lava ne yaso ile lofa maleanga de leio tato matai si de langi malo lava folau malo lo sai malo fa malosi ya malo fo le tawata inga luenga ile se me mo ngo fil ni vai temi wo finga ka me uma wo finga ka me uma pa wan me tato wola fia mal tato wola ata o le vai la usili nam tawa mo tato
tutu amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whiwhifo e whatalofa i o tātou utano, o le neu tātou wheroa i le nei o se fau, i au si mai alau whaafonga. E tau tela wafe tā lalo nofo ai tā lafuai le pūlenga wafu a Samoa. Le company whai whaiva le deep sea mai seina, e ana wa whangota ua wha umatia i le malaya po le afi, a o taula ai le wafu i sale le longa. Ua wha iloa le ai tā lafu le minister pūlenga wafu le Samoa Ports Authority, le tō wha olo a fua fiti wa ai. Ina ua moa i eise wheso o ta inga i le pō ana pō. Ma tāpā ai sona whina ngalo e tūsa o ia wa whangota o lo taula, i le wafu i sale le longa. Wharia le minister le whaamtalanga ua o atu ilona ofisa, ua ngau pe bankrupt the company seina, e ana ia wa whangota. Aina mafua ona ave taula i sale le longa, ona sa wha noa le wafu tere ia pia mo le meritele, le ana wha o ngā le talinga malo le fono, a malo le tāmpulenga. Vaa ngau vaa le company foi le company ia ka o le deep sea o vaa le isa vai ke masalo lava po o le se fulu vaa la ye ki sa vai ai fale kwa sa ko o vaa ngal company wa ke ia wa mo wa mal fam kalanga ngau o mai amako bankrupt the company ia le ai ko i makakawhaingaruenga ia sa ia i lungo vaangi. E o ngam ka upu i kakawhaingaruenga wau kera ilo inga po le mea ko i fo i la koa kungu. Po whaingira ko maumanga i ngai Samoa pea. O maka upu i nga maka upu kau immigration. A va ia sa kele kai kako wafu maka huku. Ia nga o mai lor kako medivo ile ala sa fa nga le chako. E o whai lore lo whako ngai o ile mako pulenga wafu e ave ese wa amakai. E o ave lole whaapakai o nga kakoso umai mako pouts wa angai ave isa wa. E a mare mea ngai o mare taiming e o makuale ko o ngongo mea se sa company e fiu vo isu e contacts ngai ai me i whafo isenga. E se koe kari mai. Ngai ai lava le aka ngau sent mai e kia o vai a kua kakoso i di pinge voi le o talale wha me wape o bankrupt the company. Wale ai ma se koe kari me se meli e kulanga wapenga. Ia, o nga whairola i o le mako kala. E sirila le ave o se mako kala sanga ka kufa msingonga. E au mai e se la kufa kunga fo elea inga i mawhaionga o nga on pe mawai e kako pulenga wafu ia vaia. E ai se i whai se mako whakauku i kau whasku e mai mako kupera ngā lai o le ungo ofisingi e pulenga o whaskere o lai karafunga e le company i alea. Ia pe mena ngā o lai kura i meisa wa i le mūlea. Ia. O ke le mwhaingo o karango kupe i se anga mūwai. E pe o le kulanga nga o va foi ngai o tanga vai a mal fa fongo fo ela tunu o va ai la lo kula fongo lo office i le ministry e ka kaulava o ngai ile o fenga luenga i lungo va ai o makwale ai ma se o ko i lungo va ngai se fu ia e pe la le kulanga nga o se upule kulanga foi le kula i mai ai o le mala i lungo va ai ele o mau e mako kulanga nga au ke lola ua kaungu usa vai utak poutie kai pia la ua a ver sosoangi ngai e timkanga luenga fui mu e minge sosoangi le kinga i ol mea. E fia sa i tala fure e ngopo i kala fuai ia le company le sainga i le kako pulenga wafu. O lenga fai lo mai e pulenga i ke o e kursa se meo kursa la wafi. Ia le kulanga o me fonga le nga mafuai o nga whaile mako karusanga i o i le whamasunga. O nga o le nga mga koe whakau kui waa ia si kau whasku e mai le kupe le ua le maua kako pulenga wafu. Ia lako parking fees o ia mare whaunganga fo e kise kongo lungo le wafu. O se tala noanga mare minister whala ua inga mga aluenga te tele e au fiai le pulenga wafu le tō whaolo a whua fiti wa ai. Mai au inatu le nei ripoti e le i wha mautu ina mai,
pe fia ni va afangota na fia le fa velave tau mu le na tula I mai le vaso nei I le wafu I sale no longa le so luas ful tolu mo le luas ful fa o le masina le nei o november le tau sanga nei lua fa wa fa mo ina nei tala fa solo pito le atina o tangata ta fa mai Samoa ona o aso ia na fe aide wa futele ia pia se meditere la pasese ma taula I le po atoa ai anga I pasese no nofo I fale tari malo ma fale apitanga taula la tamai le taulanga o se tei mua lea ua taula I le po atoa se medi le wafu au tua le tunu ai ta fafau pasese I fale kalapu ma fale tari malo ma fea foi o tatu fale ainga mo ni tau ma fitanga wa faalia le pulenga o tangata ta fafau mai I Samoa o le company o le Beef and Brothers Enterprise na wala mai ei lea meri leo pasese ma o se tau mawhainga lea company ua whaatino ina ua mai o na awa iatu I se whaata singa tere lea tina o tulisi mai meri leo pasese na whaia lea I Amerika o le tausanga nei ua whaamawina ai fo ila o whainga o meli e luas furuono ua afero tātu utinu ma o le luas furu wha ua mai o na malanga mai ma pasese ai to e lua meri te tele o le a afero tātu utinu ina nā masina fau o te sema. Stasi leo tautua I le atina o tangata tā whao, o lo tele ai se leni o lo maua mai ai, o meli la o pasese. O le sitia I peo tau mo whainga le toe whaafoi o le atina o tangata tā whao, I se tūlanga siri atu na maua lunga ma le lei o wale tautua ino tulisi, e whapenao na awhele atunu. O le ua wha iloa I pūlenga o tangata tā whao, le te tala I nei o se isi au nanga tau wharetani malo ua wha au popo I isi no fuanga, o lo wha mautu ai malo tā whao mai whafo, ai mai se fo I o tātou lava tangata, o lo wha o ngā ina au nanga wharetani malo. O le Survivor Beach Resorts I wharelatai, ua fausia I le no fuanga o lo I eise matawhanga tere la uneone, na pu e ai le ato le Survivor, na se whare televise I Amerika. O te tala nei mo malo po o tulisi tā whao, ma le lau tere le atunu e fia wha o ngā ina, lea whare tali malo. O le tali ngā malo talua I nei le whono malo le tāu pulenga, na wha mautua I lea whare tali malo nisi o tai o malo, ma lato usu ngā whono. Ma o se au nanga o tā ua le pulenga o tangata tā whao, na vi ia ona o le lei tā pena I ona vaenga uma. O le company ana lea whare tali malo, o lo lato pulea fo I ma wha ngai o ia le whare tali malo lau iloa, o le Rainmaker I Amerika Samoa. O le talaina o le Survivor Beach Resorts, o te talai le isi whai te toa, mo awa noa whaingat wenga. O le tau nuona o mai se whai unga le whaamsinonga mawalunga, I le talo sanga te tala I tua ma le vai ngā leo leo, le toa sfultasi o tamatane o le nuu o le whanga o li, o lato I oe le morianga o le wha o lima, ma le morianga o le ave wha malosi o se tangata. Le au audio le soluro le vaso ne ina whaatu langa au mai e le whaai unga, le fionga I le whaamsino o le whaamsino mawalunga, le sunga le I atau le Sir Darrell Clark. Pe tai ua talo sanga le lo ia o Alex Sua, o lo tūlai mo I lato ua mo lia I se avanoa, se I sida le iai I tō laulaunga leo leo, e whaasino lea I morianga, ma tā pāni fina ngalo I lato ua mo lia, pe lato te talia pe te ena, tō laulaunga leo leo I morianga, lea tā ua o le Police Summary of Facts. Las faride nei o le ato e vala ua I le tālo sanga I te tala I tua, po le bail application, a I lato o lo molia, ai ua whaaua upea na tau fia uma I lato e to asfultasi, e au fia ini matai matau le lea, e whaatali se whaai unga le lato tālo sanga pe taria pele ai. Las faride le vai o so asau, o lo whaatu langa e lau wai se whaai unga I morianga o le whao lima, ma le ave wha malosi o se tangata ua I oina I latou, o lo tau fia, wha pere to tasi o se isi fo I matai, wana I oina ia morianga, ai o lo te te le morianga o le whaia leo se tau wha matau, e wha o ai leo ti I se isi tangata. O tau wha I wiu le nei masina o November, ai fōtua I mai le masina wha I o le nei tau sanga o le awhenga I eile to o te reo tangata whainga ruenga I le malo, wha pēr pisi nisi tu maoti ma malo longa, o le kirisimasi tausanga faurua o lua rima. O mautua so malo o lor kirisimasi ma le tausanga fauru tātu tinu. Le epa u le asolulu luas furu lima, ma le astofi luas furu ono te sema. Whapea le asolulu le aso mua mua Januari lua o lua lima,
ma le aso tofi le aso lua o Ianuari o le tausanga fau. Mo tangata whaingaruenga umale malo wa iei maso malo o lo komisi po Commission Holidays e wha o popo i aso malo o lo masani o kirisimasi ma le tausanga fau. O aso malo o lo i o komisi mo le au whaingaruenga le malo i Samoa o le aso whareide lua sulfitu o te sema ma le aso ngafua tolus furu ma le aso lua tolus fultasi o te sema. O le isi aso malo o lo komisi e mo na o tangata whaingaruenga fo i le malo le asfareide tolu o Ianuari 2025. Au lumana i eide to ea e uma o tangata whaingaruenga le malo i le aso ngafua le aso ono o Ianuari. E iwa au nanga le malo e patino i mtanga aruenga le awha awau nisi o lato utautua. E mana o mia pea i teimi o so malo lo. E pei o le au nanga le soifua malo loina, o leo leo ma le vaenga o le fui mu ma ngā aruenga la veai, o fiso le tau, o le ofiso ngā aruenga la veai i teimi o wha vilave wha le natura. Fa pea au wala o fa sa launga i le tio ma le televise o lo pulea le malo.